si wali pacamacin basere na. Dan saya tidak, iya, insyaallah. Saya dari Waropen baru ke Serui, baru naik sedikit ke Biak, baru Biak naik pesawat, tiba sore tadi langsung ke sini. Insyaallah besok sholat Jumat di Kolaka. Jadi saya minta maaf nasaba itu dan nak maceramah. Ya jangan tertobudi. Maka merajit-rajit temananya agak lari ke tasawuf. Maki walai dasar sederhana maka da iya rona bitta dua rupa tu nomor sidi cahaya na julo nurnya. Yang kedua alimal lahirna iya ko cahaya na bitta yana riasa nuru Muhammad sinin na sewa-sewa o kumanang iropole degaga agaga ko lebo na tanay din na pwede ko alimalabdi na nabita nur na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di ko nga lata lahilalan na ako ramalabdi na kadadya ako minallahi nurun wa kitabun mubin. Pura ang kay napakagka po ang Allah Ta'ala cahaya kadadya ako minallahi. Pura ang kay napakagka po ang Allah Ta'ala puliripom mo nurun cahaya wa kitabun mubin dan kitab yang menerangkan. Berarti ya rok orangnya Taurat, Injil, Zabur, Imun Ribi. Yolo inur enapancagi po Allah Ta'ala. Yan narunasang ito pandita pahakiki nuru Muhammad. Ya rupa mulam. Yan ito nakalan di kulli syai'in min nuri Muhammad. Di riwayat yang lain mengatakan laulaka ya Muhammad lama ahlakul makhluk. Seandainya natanya iko Muhammad digaga siwa-siwa upakan kadilebo na yatanay. Maka begitu mulianya onrotan rena kedudukan na yan nur na nabita nasabari na mo malaika masalawat olokon yan ito nakadaya ito nabita pamulang ngiri hakiki pacapurang ngiri lahiran agama nana nur na pamulang tapi lahiran na imonri karena alay na patutup na sinin na nabi iya na iparingati iya maniri tania maulid na iparingati sa tungan na. Tapi yang diperingati adalah maulud Nabi. Tanya maulid Nabi. Itu di ogi itu nang kana-kana tomatot taloki na talo maulid, maka dan talo maulud. Makanya beda tuh peringatan maulid dengan peringatan maulud. Ia ko makadai maulid waktu jajin na iparingati 12 Rabiul Awal. Ia ko makadaki maulud tahun na iparingati. Jadi ya ko makadaki peringatan maulid Nabi. Berarti iperingati waktu jajinna nabita. Waktu. Berarti tanggal 10-2 Rabiul Awal. Kamakiya. Lalu tu pendapat. Asera Rabiul Awal. 10-2 Rabiul Awal. 20 di Rabiul Awal. Jadi angka kama matu teruntuk acara makada Nabi itu lahir pada 9 Rabiul Awal. Bukan 12. Itu memang ada. Tapi magi tahu pandrita mapamulai jamanya sange maulu yang itu Sultan Al-Musaffar nalai tanggal 10-2 padahal kalau pendapat asyara 10-2 20 sidi tapi magi nalai 10-2 nah karena Nabi tiba di Madinah ketika dia hijrah itu pada 12 tanggal 12 jadi ya ronala sekaligus naperingati waktu malaikat dapuran dan nabita. Nah, makanya kita peringati maulid, tanya maulud. Iya ko maulud, tahunna berarti degaga aso itanra sepanjang tahun. Yan itu ampai to mata tariolo namulete bola baru mamauluto, mapabutingi mamauluto, mahakekay mamauluto. Kaya sa tatta itu 5 patato bura kung kaacarana na pamapabarasanji. Kenapa? Mahakekay mapatatubura mabarasanji. Lete bola baru mapatatubura na pamabarasanji. Padahal bukan bulan Maulid. Nasaba memang taumatotta tania asona tania wattuna na peringati tapi tauna. Iya ko tauna 12 bulan sepanjang masa. Iya jolo perlu tapahan. Pak maka tu tahu tak pamapasala din apo. Iya.
Jadi pokon itu ampai aga tujuan na sitongan na matupikan lau bahasi bertahap. Aga tujuan na iperingati kelahiran nabita si bawa yari ga apolengan na nabita. Degaga pamase kami ng maraja na paturo po ang Allah Ta'ala rilebo na niya tanewe kecuali na utusuk na po ang Allah Ta'ala malabin na nabita Muhammad SAW. Jadi bukan hanya maulid. Jadi taniya tureke makan tolomi maulid peringati taniya. Ia romelo itanamkan yulemo ga macuri sa lumpe ia tulitin asal makasuku. Na makamoje ega tahu na pancaji po ang Allah Ta'ala sebelum nabita. Makai ka nabi, makai ka may ka tahu makanja. Tapi magi na nabitay peringati maulid na. Makuye, malay konsensus tahu panrite ulama halak. Napasipulong isinin na nabiya na niya suroy. Makadakega nabi na niya suro palimatanre perjuangan na maraja asak barakan na namega de chenna. Napitte ilima nabi. Napasala niya di may nabi na niya suro. Niga, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Iya na limaywe, yasang ulul azmi. Maka di guru takali siden repemali salang ide na pelayasan na limay nabi. Magi na limay nabi tama ulul azmi na sabay iya na nara mulay umman. Nabi Nuh na tutaw nabi makotongan mani makibua kapala na penalimpa. Ya kali tahu jangan apa namo piding ramaki bulu ada mana kaje tahu jangan maki buah kapal na de gagatasi makole baru Nabi Nuh kemudian Nabi Ibrahim laitunu api Nabi Musa lailun jadi kemudian Nabi Isa Nabi Muhammad 5 nabi na paresa si tahu pandita tongang Nabi Ibrahim mega di Cina mega papi di Cina tapi malampi umuruna Nabi Nuh makoto malampi umuru na mega di Cina nasapa si kega nabi kami na de atas salana mapunco umuru na mega di Cina ang kedua lagi termasuk puluh kulimay na mega Nabi Muhammad si Nabi Isa iya na tayo dua iparingati kelahiran Nabi Muhammad dengan maulid Nabi Isa dengan Natal. Nah. Tapi Nabi Isa dia metode pernah mati. Kanina mate. Itu Nabi Isa ya kami menrek lakolangi na narampe nabita ya'ti fi akhir zamani min ummati yanzilu Isa ibn Maryam min manaratil bayda fi yaumil jummah yamatu kuna dapi capat na waktu ya kama menil kama lino enno Nabi Isa napano ipo Allah Taala pole rilangi ukui manaratil bayda ipano yanzilu Isa min manaratil bayda fi yaumil jummah as-sujumana no melo ilo mak juma si bawa Imam Mahdi iya na romato musuh baca purang itu yang pai to matot kariolo to litaro parewa mataron kawali de na de to na bereni de na balui nataro to matot riolo yo po na mon ri de nagakamataro HP man saya punya mursyid tauriko itu ang kamana parewa mataron na biasa tanay maka dito aja na masalah to para kay ako nasa dena iya kome ko pasikiri agagade na paja nilaw doang ako iya ko muakatan niwi ilaw doang ko podangi makadaya agagay upat biri po mo ko bolewe na sama melo ka pake kong kamusu agamang mewaywi agamamo na pa upat biri de na paja masikiri ito gagay salamu mutaro ko to na sama mo niya kaging untuk mewaywi agamano po nga latala yo po mi ko to makadang kapalaga mato na ipake no si gajang ay de gaga mo luluhong iya. Jadi itulah pada pandai bangkung tapi pada lenginya na tetaroy itu menjadi ibadah. Pada kung melihat maka may pakai mapacarama, may pakai mak guru mengaji. Maka pala tapi ako melihat na kada may pakai mas sobis. Engkau makil pada pandai bandana tapi lengi gunana. Nancaji nasi na poli dosa. Makko mati ya jama-jamang ni. Makoni lebak ni jama-jamang kita jama yawan ni. Angka tu tahu dia nak maulu. Angka. Napa ni makan dia tu tahu lah. Maulu tahu isak neraka. Biasa datang kalinga. Biasa di. Dia na salah tu. Iya tu tahu dia na lau maulu. Tahu mi tahu lah dak tamar neraka.
tahu mi tahu lada. Apa maka dia maulu bidah, na ya ko bidah capakna tamaranana. Kula mudah sandu nabi da wakulu bidah tidak lalu wakulu dalal tipinan. Jadi ya kuya tu tahu deh kalau maulu pak tahu mi tahu lada tu tamaranaka. Tapi ya to situ tahu lawe maulu tahu macinna lada tamasuruga. Iya. Yang kata Allah mamulu maka dewe mudah-mudahan kasih peringati kehadiran Nabi ta nasabari na lolonga syafaat na nasabaya meronawa itu tama suruga. Jadi itu tahu mang maulu tahu macin na tama suruga. Ya tu situ tahu deh na memang maulu tahu tahu tama ranaka. Di desa kadakin risirun tu matu di. Jadi aja nata pangiwang ha. O maka de mali belum maulu kada isa na itu ya ulah maulu itu kata maranaka. Maka taruh napi Allah mamudu pami kata masuruga. Insyaallah dia nata pangiwat tu. Kemudian Nabi Isa, Nabi Muhammad ay makkade tau pandrite nataliti ni. Dia na cocok yak kecuri suku Nabi Isa. Nasaba tau dia nak bayi ni. Itu Nabi Isa dia bayi ni nak. Apalagi ko anak nama nasrigaga. Jadi aku maka deh contoh membina bahtera rumah tangga dia na cocok ya curi Nabi Isa pada dia na contoh kan pada ka bayi dena iya Nabi ta siya ka bayi dena siya bayi dena Nabi ta manang kapa 10 sidi siya ka bayi dena ini makuye iya lo Nabi tama baine dena baine ko tanya parenta puang Allah Ta'ala pamasuroy na pama baine jadi itu sinin na tu baine na Nabi ta parenta manang iya parenta pamana termasuk itu Ummu Salma Indo Salma anan ni pulo na tau mumuru na janda na pu baine Nabi mati lakai na terlilat da Ummu Salma kalau ada kasih masaranya mana maka dia Nabi ta baca ye inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajurna fi musibatina hazihi maka dia Nabi ta baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sini na ya pulukoi pong Allah Ta'ala rewa mana ngilako pong Allah Ta'ala piyamang Allahumma ajurna fi musibatina hazi po tolaya nga iya talaiwe iya lebih makanja ina iya talaiwe jadi milodongi maka da tolaya nga lakaiku iya lebih makanja daripada lakaiku ya lenga lakai lebih makanja ina mana wanawe umusal maka ang kamu pagaji arwane lebih makanja na lakaiku na dina gaga yun na ron ay suro na bitapu ba ini may naroon na bita maka na pubay na ito karena perintah Allah. Jadi makun raya mati kamay lakay tayo tabaca. Ay, aja na makun raya bawang namulak kaye ninawi tayo motorota ninawi tayo motorota iya ro tabaca ninawi tayo sandalata iya ro tabaca iya tu innalillahi tanya tau mati ibacang tahu nakan nami musibah buang itu makalina lillahi tak dengi sandala itu makalina lillahi iya tu dia na tahu mati iya mi dia pak mati pita itu makalina lillahi jadi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun sinin ya gagay puluh kumana mi pong Allah Ta'ala ya nala mi pe mataru-taruna pong Allah Ta'ala napaki makada Allahumma ajurna fi musibatina hadha pot tolay yang alabi makanja daripada ya talay iya ko ninaw ite motorota tailaw ni tolay yang alabi makanja ini wadi jaji na lengi otoy monrin na iya makito itu pak doang tapala ni robo tapala apalay de aja takada lakay pamati na pay baca no de tadeng ulawat tatalen na agagata iya tu tabaca mabini lakay iya jadi itu kuncinya jadi pak dongeng ya iya naro nabita pak bu agan na najero apa ya kumi bahas mana tu malah masakai
perspektif tasawuf nawita nilaw alena Pak Haji Roho sa keluarga amalannya yang berkaitan dengan tasawuf. Makuy amala kami na manapuji po Allah Ta'ala besaro na bitta bu makuta na mati o kumaleka Jibril maka dehe Jibril amala aga kami na napuji po Allah Ta'ala maka dehe malaikat Jibril salawat kepadamu ya Muhammad. Iya. Jadi maka dehe tahu panderita ya de nagaga sikiri itu ko sikiri mo jadikan padang ke standar nah ko sampajak ya ko pasidak ka ya ko sikiri de nagaga cawyase isalawa de nagaga cawyase na may ka sikiri na rampe nito afdalus sikir fa'alam annahu la ilaha illallah nang ang kamatoji dalilena jadi do imani ko bi kalimatin la ilaha illallah magi peke na yase salawa na la ilaha illallah maka dito pandrita ya iya tu salawa taluisan na iya ko masalawa ko lok pamase jadi cica mo masalawa nalek ko po ng Allah Ta'ala sa pulo pamase na cindi mi pamase nalingi po ng Allah Ta'ala ganda ni pake salama lino akhirat na sa pulo ro yang kedua iya ko masalawa kilo na bita cica malaika masalawa lo ko to masalawa ka 10 to ilaw dong yung kiyolo na po ng Allah Ta'ala supaya iya ro taw masalawa layak dampengi dosana jadi isa na salawa itu angka istighfar tapi tanya ini istighfar malaika dampengi makalay malaika po at dampengi ano iya ro na masalawa at kasapuloy mangilaw nari ko masalawa kichicha law nabita. Yan na to ang pay tapi kay salawat apalagi ini bulan Maulid khusus bulan Maulid ini makanya ko tuloy baca salawa 10 sa buseso. Betul sisa muna pala tuloy ni kapadi iya to ko salawa bu sagbara salawa agani iya ni ko salawa suku to salawa Ibrahimiyah malapi-lapi memang iya ko salawat Jibril ibaca bu nasisabbu 10 misi di menit maka nabami sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad 10 misi di menit 10 misi di menit jadi dia namita ya tapura ma beda salama sampaja milodon ni pura ki milodon aja ni jota sampaja sunna assalamu ni jolo Pak ganay si Sabbo, ya ko dito le si Ratu na. Nama ka to kumilang-pilangnya tu macan ni si Ratu Ganda ni si Ratu, kada ni masa pajasuna tapan nanungang setiap selesai sholat fardu. Salama bulan Maulid. Ya ko naliwag nasa di ko deta jama tapan nanungan. Ya mi ko narepay kita sa di nga na. Ya makir. Tapi aga baraka na salawa upasan niya. Iyay di umuro maloloy. 30 itang umuro na layawa. Aja mo na may galak na salawata. Istighfar tatapi kay. Iya umuro maloloy kung masikola mo. Pide na ako kasi masikola mo pa SMP, SMA. Magkuliah. Usahakan istighfar tatapi kay. Iya makanya ako sisakbu istighfar 500 na salawa. Atau 700 istighfar 300 na salawa. Jadi usahakan inamiga istighfar na salawa iko tumalolo. Iya mi ko 50 nito umuro elayase pegaiwi salawa kurang-kurang mo istighfar. Apalagi ko 70 nito umuro salawa ini pegay. Aga ka istilahnya apa bedanya? Iya ro istighfar nabuka pintu na dali. Nalengitay kemudahan. Napasirun na. Ya kung kacita-cita na magampang inalulong ito cita-cita na. Ko tau mega istighfar na. Ya to situ salawa baraka isa. Kumari wijan na. Melo ko mak baraka iwaramparan na. Mak baraka ya tutungal linona. Magay pegay ni salawa mo. Iya na muday dali mo jolo. Iko to malolo. Di ka mahamwalak kay bumate. Istighfar mo. Itawang kay nanatang ka na puta,
Pegay ni salawat tak supaya napak baraka ipo ng Allah Ta'ala tutungan na bija-bija si keluarga. Warang parangi pak baraka. Agama nane sange mak baraka, ya sange mak baraka de na pitay ki susah. Bija-bija de na pitay ki susah. Namake katong-toma ko kwa, liwa susah na gara-gara bija-bijan na. De na may matin rumatan na. Magay, makuras salawat. Ini penting saya sampaikan. Tapala mo salawat Jibril ona to? Salawat Nur Muhammad sallallahu ala Muhammad. Tapi dito jika pagaga tokong kay nira nabi. Ha? Dito gaga. May ga. Oh. Makoy. Angka narampe 2 tau pandrita tau pandrita malalang patareka Makada angka tu salawa ipasitumpu nih. Aga jero ko bahasa Indonesia di sapako makadami salawa ipasitumpu ipasilepo nih. Jaran na pa kita tapi makada ito pandrita yan ang katawang kainran na nayakini makada ide ka pauli waja inrat ko yung mate suroy mamalkang ito akasiratu 22 Upuray masampajangas sara si bawo para masampaja subuh. Insyaallah kung napangasay po ng Allah Ta'ala, lipain ran na ito tayo sebelum mati. Tapi tanya Allahumma salli salawati sallallahu alaika ya Rasulullah. Ya ko salawat Jibril na sallallahu ala Muhammad. Yo po sallallahu alaika ya Rasulullah. Yan naroon nasa salawat na pasilap po nasa balanso na tilap ko na bita. Tapi dito gataw ko may makin ready, insyaAllah. Aga may ganran na. Itu salawat. Tapi kaya salawat kami nasuko babu. Makaday na bita salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Iyan na salawat kami na suku makanja tu ko ibacay ang katalunasan na bita na patumilaw do itambus pa do kami. Jadi kalau doanya mau mustajabah kata Nabi baca salawat Jibril 3 kali na pakinilaw do. Iya kotomelo salawat Ibrahimiyah. Tanya salawat Jibril, salawat Ibrahimiyah. Iya komelo ki matinro tabaca tu ya kacicak supaya yalengi syafaat. Dikasih kita syafaat. Ano? Mabilay ka pa ano na? 1. Jadi tausaha ona salawat ko to may matinro ibaca yero to insyaallah iya pak deta tahaya yang itu bawang iya kemudian angkatun nak salawa ubaca pak dimay salawa istighosa sanero akatalupulo talu ibaca iya ko angka agak genting nih angka agak yolo inadeni rules di batu makadai nula de selesai kangi anu maraji-rajing tabace akatalupulo talu napaki milodong mapabutingi na chiaki o makadai malu ni vitamelo ibosi tabace akatalupulo talu yaro napaki milodong yar yasa salawa istighosa as-salatu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi an bi izzatillah. Apa lagi? Depa. Jadi dia nak kada Allahumma salli langsung as-salatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisni sari'an bi izzatillah
akka 30 baca napa tu mangilaw. Yanang kalasata na angka tanga dottoro dinis sangi makadaga Pak Burana ala ni uwe si botolo napa tabaca yaronna napa ki milaw dong. Iya salawa istigosa isalawa Pak bukannya sana supaya doanya mustajabah. Jadi baca jo 30 napa tu milaw dong. Taniya ro salawa Pak dong taniya Pak bukami. Jadi ibaca napa tu milaw dong. Termasuk ini Pak Galunge, komeki mak gugu, tapake ya tu. Tabaca jolo ya ro 30 napa ki milaw doang, napa tapa mulai. Meki malapasat doang, meki malapasanggaga. Tabaca ya ro nasaba iya Pak bukami. Na bukai pintun na lagi supaya ya ro Pak dongang ngeletu yo ko aras. Angka, ya naro ampai ibaca. Iya. Jadi tania Pak dongeng yo nak salawat ya tania Pak bukami. Jadi ya ko pura aja na ro kada pura dibaca 30 selesai ini ro depa. Napa tak buka? Ilaw no. Makiro. Jadi pada ya dia na cocok ya la buronggoy ko dia nilagay Jadi Pak buka na jolo napa yala. Iya na salawat istighosa Pak buka Pak dongeng. Jadi baca jo 30 napa ki ilaw dong. Maka dia tahu pandrite mamalkangi ya salawae. Ia mau baca ya napa komilau donge tembus itu. Ini rope maka tak apa lagi. As-salatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisni sari'an bi izzatillah. Ya kau dia tak apa lagi sabaran ni. Iya. Salawat iya salawa dua to jalurna mancaji pammasetoy mancaji syafaatoy apa makade na bitta de puradega gatau masalawa lo korea kecuali angka malaikat jempu iya tu salawa itu berarti na jempu ya kokoki masalawa angka malaikat lo malay itu salawata nantara ilo koki buru na nabitta angka malaikat o koki buru na nabitta matajang tarimanya itu salawat polewe. Jadi itu ki buruk na nabita pada pemancar koko dalam bahasa ilmiahnya pada itu tower maka dia ko masalawa ki oke langsung tatika ngokoro angka mantarai langsung terlapor ke Rasulullah ko masalawa ki dimanapun tapi aga nasa nabita angka di weni awai umatku degaga malaikat jemput. Ada satu malam malaikat tidak menjemput. Nareko masalawat umatku. Nasabak magay. Aga nasa nabita. Iya langsung tarimay salawatna. Kaya gayaro. Setiap malam Jumat kata Rasulullah. Yan ito nakada nabita. Nanigi-nigi tau masalawat lo Korea akasiratu kuwan ni Jumai. Pasti nalulunga syafaat umatku ko sulumun rin ng Allah Ta'ala. Kuwan ni Jumai ito. Iya naro ampai itu 5 kada tau pandai riolo aja muka joka-joka ko di Jumai makara iya de na tengi lo lolang na suro ki monro makasibiang na suro ki monro makasibiang yo po idi ko di Jumai lemmi na sa Juma barakasi di Jumai iya makatukun iya jadi itu kita usahakan iya ko di Jumai as-salawat ki maka dah kira kana ini manibawa bu ini manibawa Pak meki maka dah Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ali sayidina Muhammad jajito meki maka dah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad jajimato meki maka dah sallallahu ala Muhammad jajito meki maka dah sallallahu alaika ya Rasulullah jajimato meki male salawat ibrahimiyah jajimato ini manibawa yang penting ganna isi ratu ya to na to kon ni Jumai makanya koto pura nama salawat kasih ratu koto loliu ibacai Allahumma arini bihaqqi Muhammadin apa lagi rode Allahumma biwajhi Muhammadin wa arini Muhammadin bihaqqi Muhammadin halan wa malan mata usa ki akalima ma bismillah ki akalima napai baca ya tu akacicam. Itu doa kalau mau mimpi ketemu dengan Rasulullah.
Tapi dia na ulang itu. Kemudian maka kaon na ang kaloko po ng Allah Ta'ala, ang kaloko na bita. Iyan na duway pa bu. Iyan lokoy po ng Allah Ta'ala jalur pamase. Iyan lokoy na bita jalur syafaat. Na duwa bitaw na wad ditama suruga. Iyan ko tanya pamase na po ng Allah Ta'ala syafaat na nabita. Kaya gatoy janji syafaat nomor si dia na masalawa kasi ratu ko ni Juma. Yang kedua, magampang-gampang eh. Nareko bangi tawe tapapisawi jama-jamata. Ko bangi tawe. Tapapisawi. Matangangi mapak guru bangi tawe. Ama ko ni jo sinampa. Tabali biro bangi. Atau matangangi mabisa panne na batawe tapalin na bani jo paneta napatabali ro bangi pade di pagalungi matangangi madompe na batawe tapalin pani jo dompeta iya pe kupure batay mato na mesiki madompe hindi mani bawang tapi dewa kalaja ta sampajang de makalama iya jadi iya kok bangi te papisaw jama-jamangi tabali biro bangi ibali ya ko makali pak bang Allah Akbar ya maturu tabaca asyhadu an la ilaha illallah ya maturu tabaca ya nakala asyhadu anna muhammadar rasulullah ya maturu tibaca ya mi ko makala ni hayyalas shalah akala ni la haula wala quwata illa billah ya ko makali hayyalal falah kada to la haula wala quwata illa billah ya ko subuh inale as-salatu khairum minan naum akada ki sadaqta wa bararta wa la alika minas sahidin. Kemudian ya ko makali Allah Akbar ya maturu na pau ipau la ilaha illallah ya maturu ipau ya ko latto ni pak bangi makada la ilaha illallah to masalawana Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad napaki makada Allahumma rabb hazihi da'wati tamma wassalatul qa'imati sayidina Muhammadil wasilata wal fadilah wasyaraf wad darajata aliyatan rafi'ah wa basu maqama mahmudan alladhi wa'adata innaka la tukhliful mi'ad. Makali na bitta nanigi-nigi itong mangkalingay bangi nawali biya to bangi napa masalawa lo Korea napa nabaca pa dongan na bangi nalulungang isafaat kumato usul mo rin na po Allah Ta'ala malumoy iya ko demo patulay nomor 3 safaat to yan nasa nabitta kega 2 ayat terakhir Quran surat At-Taubah ayat Al-Husni laqad ja'akum baca kapito ko mangaribi kapito ko subuh itu akan mendapatkan syafaat Rasulullah. Ya ko demo patulay surah Al-Kautsar tapalai dan cintailah surah ini karena kita akan mendapatkan syafaat Rasulullah dengan surah itu. Tapalamu surah Al-Kautsar to ya ko de tapalai na atena ko demo patapalai na atena matibawan ni iya. Kemudian situngan naji tu kutumilo salama 2 milalam 2 mito usaha kang inamay ga amalatan niya dosata namo asiratu dosata ko siratu mo ichi di decet salamatoy kamakiro namo si salachi dimi tapi makuye angka tu sikiri termasuk sikiri makadai nabita namo paday gan nabusaway o kotasi edosamu ang katina dampang po Allah Ta'ala. Kaya ka niya ro iya ko to pura masang pa niya mangaribi na tinibaca la ilaha illallah wa lahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu itulah kulli syai'in qadir ka 10 yan na tu pasus sudosa tu makadai nabita namo paday gan nabusaway o kotasi edosamu ang katina pacing po Allah Ta'ala. Tapalamu niya ro laya siya kutumita mo pasae supaya din natipo kita we tapi to lalo baban na pasae yo la kututamo pasae aja na balu-balu na mite yo la lupa tama de babange na pay baca yeto la ilaha illallah wa la syarika lahul mulku wa lahul hamdu itulah kulli syai'in qadir angkato na rampe na bitta tasabbe na malaika maponco miyo na ya la ilaha illallah syarika lah tapi ya tasabbe na malaika 2-3 gunana. Yaitu kumakadaki sikiri na malaika subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Sikiri na yaitu. Iya ko tasabbe na tanayro. Iya ko tasabbe na malaika subhanasil mulki wal malakut subhanazil izzati wal jabarut
Subhanal hayyil ladzi la yamut, subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Apa nih? Depa. Subhanazil mulki wal malakut. Subhanazil izzati wal jabarut. Subhanal hayyil ladzi la yamut. Subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Apa nih kapa di? Depa. Kamu narakang ini pematu milawi. Karena saya itu kalau ceramah Pak Bu tidak pernah merekam. Makanya kalau jalan itu selalu sendiri. Kalau mau kamu ceramah nang kerekangnya silakan. Saya tidak pernah urus itu. Jadi upasangi aguru ki materu aguru moki. Namo itu dia namega amala ku yo lebih pananungan. Namo salawa mi kutulia mo rigan rusu insyaallah. Namo poto pasidak kami ku yamaturi ya tuntukan ang kamato capa na suruga tu. Tau mas salawa janji capa na suruga. Tau mas sidak kain kato suruga capa na. Tau mas sampaja sunna duha kato suruga capa na. Tau matahaju kato suruga malapa yatin ang kato suruga capa na. Jadi yan ang kamo takapoy ci di mamada ini. Yami ko desi sa gaga takapoy tamasung bato ni tolimano ko to ni de to nakataw ni wasi chocho tamas salawa to ni ropolino mi ito. Usahakan ng katakapoy si di pa de metoto ni rule pasuko mana to yato. Makadaan ka tao magala mapuas sa magala to masampaja marajito masida ka malapato at hinay de. Ang kataw ko suri masumba cia ulu cia aje. Ni makadaan ni cia de nasai ko na jolok. Ang kato tawai dia panalo nasa agaw di bantu ako ang kami to tappa malapati na ya patujen tapi dia nang kanoto masa pajatahaju mangarok mi matin rokowan ni ang kato taw raji mo to matahaju tapi dia nang kana sumbang jadi madupa-dupa tu tonroy kegi tonroy yan narotolah tapi aja ta caci tahu makanan kanya tu tahu seke aja kadang kanya tu aja masing-masing ada jalurnya. Itu kuncinya. Keke kita kapoy. Sampai makada iya ko deto le moto matahaju deto tu le masampaja sunna duha deto gawan dita sumbangang cawa-cawa bato ni ko to sidup patawe. Yan naro. To malingat timu to na ha. Yan ang kata to mangici na makada tu basa payano to libicawa. Kama kito. Apa deto gataw sengaran na taw sekebo de gaga. Mate taw seke de na tarita to lisikap dia lasa laban. Iya, yan na maseke tayo pa. Di kasi ngaran na. Namoto loki buru masyarakat buru ni baca sana ko batu nisangi makadayano. Kada seke pa tau biasa gitu. Padahal buru niya buku-buku na dia mau panipaja rampe maseke. Iya, yang pa makadaja lalu ta maseke aja lalu. Iya. Dia tu gak tahu rampe-rampe madecing. Iya ko tahu mabas sama ate pak. Madari tak kajan na tahu. Madari tu yang kali nga makada. Iya na yanu tamaranaka imega di tahu tamaranaka. Biasa ketemu ko tu. Kutong wala na makanja mo basta. Jadi itu kunci na Pak. Aja tamaseke ang kagagay naso ibawangi balibulay. Ito na kanabita. Pegay way na. Supaya makurangi lasa. Neo pwede makukuha ito maseke mana Pak. Tak dua gulukas ko bola. Cidi gulukas cidi perisang. Yan ang libale talut tama gulukas dua naso cidi macala mata na mancay jesa de naso. Makiro. Iya to matay, riolo kade ka gulukas na. Kung malibale talo na nasumanam, nabawa balibola niya makokachi, di minanaso. Dua tama gulukas mabepay makoto, nasa makaja yan ko macakke, ide nagatawa na balibola na. Jadi mataan ratu ko may kimite datun na taw seke nang kataw makunray dua gulukas na datun na taw seke ito. Jadi upasangnya makana kau nak kegi to lah to tapi iya ro ibadah angka mana to tingkatan nak ko gamay angka kami na matandre pada ki masumba tapi dia na pada pahalana
Wandi jaji si ratu sabu ta sumbangan ini, tapi 5 sabu mina sumbangan iye, ya se ibaraka na ya 5 sabu na ya si ratu sabu. Kega cara na tayo masumba si Sarah. Sumbangan kami na matanrewe itu, layawa. Jadi ketingkatan na. Besa ni ka masumbang, tau miloy sumbangan tali guncingon rodui. Dia panangka. Teka barani. Kata milaw sumbangan makada yang kaguncin na. Kami itu kalau cilo ni tala. Iya. Maraji mo pa di. Apa to makada yang mana ko na capu di dega. Ang kahadesa na nabita. Makada nigi ataku malinga. Astagfirullah. Tanya makada itu hadis. Makada nigi hadis kutsi ya. Nigi ataku malinga de na bilangan nga nalinga de to bilangan yung parewakangi. Yan nanti makada ya ko malumo-lumo na ya ro makada pamasasi sang hindi ta ko kanto ta di sirato di 50 di 20 yan ang kacilingan ng lalo kapat ya bawa ni takoti silampa aja titay makada di siaga po nga ta'ala parrekay ngangi. Yo pwede madari macan ni pajo kata di sirati sorong ipe matama. Sila la nyili imako kay kay romoro. Ang kapamalana na sele iduina. Tapi angka pasidaka ulolongan ngoko desa aga nasa nabita dena law pada masa dena lete ko siratal mustaqim. Jadi yedi ko hadere imam maulu meloki gade talete ko siratal mustaqim. Meloki de tantri ko pada masyar. Angka nabita makala dan ini hadis sahih. Makala nabita nigi ummaku masidakka denis sangi makala niga nasidakai tau isidakai de to nis sangi makala niga sidakai wi iya na to tau dena antri ko pada masyar. Bisa ni masumba detis sangi makala ni kata sumbang. Daripada magampang. Ke pondok na guru tak macawe koy pondok tafis iya ke macawe tatalipong ibawan ni pembinana si pimpinan lagi tatanay makadatabe ang kagana yatim atau nak kurang mampu ko tumakapala kung makadai angka kadaja natapodang nga asan na siya kapag kamayana si ulas si dianana ya kumakali 500 sabu atau 200 sabu iya pawajaran ni salama masikola tapi bilawi aja natas sanya saku aja to natapodang nga ni gitu anak ubanto salah saya mati itu anak masikola si runto ko palawangan ni denang kadiris sama kadaya besa bantu ya waktu na masikola anak eron na to papura ibantu de to nang kanis sangi makadaya bantu ka besa waktu ko masikola yan ro na masuk na bita tau masidakai de sangi ni gana sidakai tau isidakai de to ni sangi makadani ga sidakai aga baraka na yan makadani na bita napay malala law pada masar na jampu ya to te kemudian dibawa ke ila rafiqil a'la deni palalo ko pada masar. Yo po mi kuy pasipulong nga na yating na payaling ang palo na pay soting ibalender mo pa yato. Itu hadis. Pada pasidak ka pa, tapi din na pada kedudukan. Apa iya kuy rita itaw ni bantu na madeceng, madaryang kakwati mato, maka daday mo itadeceng kinitanaya meway ko pura. Muba yato. Atau pura ibantu makoro na madece na din na jampagi ki maka daw itaw pala muna nyawana ya mo jalo kag idece biasa na yo po ko de mato ni risa de rusang yan na ro nakada makwa tu po ang Allah Ta'ala lori atan yan na ro pasidak ka kami ng matan renasa nabit sampai-sampai tidak lewat di titian siratal mustaqim. Ini penting saya wasiatkan. Jadi dito tu nama raji pa boleh jangan salah makan. Yang pay makada ya ko tama ki ranaka macila katongan. Sila katongan. Taro ni taransi cinampa. Sahakan yakini bi. Aja tamatin ro ko de na pura yung sarah kang level lori po Allah Ta'ala.
Yang paling pokok apa sih sumpung ibadah ki mataro. Ia tak suju pacapura sampai ia tak suju pacapura ngoko sampai subuh atau kami memang iati untuk sampai loro. Ia tak melo joka maka dame kalau jo pandang. Ia tak sampai subuh tak target memang ni maka dah ko kak matu anu mas sampai loro. Ia tak joka tak kecelakaan. Cik dimi pakutan apa Allah Taala. Kenri pole ataku na kenri melo lo. Maka dami malaikat boleh masigi mas sampaja belok ko masigi anu mas sampaja maka di po Allah Taala ataku ya ti suruga pak masigi na salai masigi nang ujui. Jadi aku to meloju pandang aja na to maka da kenri matu le pamandre. Anang katau jo katulian remina urus. Iya kan? Jadi aku kecelakaan agar aku tanapong Allah Ta'ala pada lisan lo kenri poli ataku kenri melo lo nasa poli na masige masampaja melo mandre ko anu mata na andre miurus yun na riasa jama-jama lino makanya magi isra mira na tapu itu masigi melo ko masigi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa padahal lo Madinah nabi talau buki tursina lo baitallah mina palo ko masjidil aqsa macenne nabi tapi magi na capak nami na pak guru kiro maka dia komeko joka apa mula ko kesampajange makanya kaya sampaja sunat musafir asampaja sunat musafir ko iya ko ke romatu maka do ko kak matu masampaja loro he iya muka celakaan tata ko ta masuruga na sampaja mulawi iya na tuna sa tau pandita sikiri tan nalapaka lillah apa demo sikiri na sikiri watakalemu apa watakalemu melo masampaja tapahani kira-kira iya na roh hakikat na mauli ero. Ya kau demo patapahangi lau pakalu sih. Itu kau demo pa maka da sinin na jama-jamange iya ko maka de telino akhira tanyala heranna tania aja tak ada ustaz jama-jama akhira belum tentu ya ko ampalo minalalu aja tak ada pak galunge jama-jama lino de maka de nabi taman kharaja fi baiti ni gitu salai bolana mamina sallo saparang dale halala keluargana nang kawa dinabantuan ng wija-wijana si babaynena maka orang itu al jihadu fi sabilillah jihad iya to tawe tati pusat naman caji pasusudosa ya aja tak ada tu pak galung tanya jama-jama akhirat jama-jama akhirat ya tu konanya kan untuk keluarga tahun lawe mangoje maka damai kalau sapa kasih panu na supaya yang kenapa di nakamajarang anak masih sekolah berarti itu jihad karena dia mencari uang untuk pendidikan anaknya jihad itu aja tak ada jama-jama lino tania ya mi ko makare to melo mangoje no sapa pa kam cicila motor ya to itu na lolo ngakang kamate iya jadi podok ko bini ya na to ampai to motor tariolo ko makibua ibola makibua lego-lego taras rumah de masuni podok ko pintue monrujo lo ko tutuda pakanjaki rampan na nyawana panguju alena enapa na baca itu agak don ada sana perjalanan musafir Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyul azim. Aja tak pasti sambung ya. Tapakiro berarti tak baca. Aja tak ada bismillah tawakkaltu ala Allahi la haula wala salah itu. Kok kita tasawuf Maka deh bismillahi tawakkaltu cidi ala Allahi dua la haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyul azim telu pak dongang ya tipas sidi. Ya ko makadaki bismillahi tawakkaltu tapangujo ni aga takatay aga may pajokay makala may kalaw masiga o konito tapangulo ni bismillahi tawakkaltu iya jama-jama ko ini po tuwakatay tapatama ni alallahi iya urusu po ng Allah Ta'ala murusu ka nga napaki makada la haula wala quwata illa billahi wa huwal alim degaga elo ule naman mi po ng Allah Ta'ala jokani nalumuyang itu sahata namoto melo masa padali ya matuti baca aja to makada kaya ni rumoro dali napasa ni nga ang pabili chega chopo bola biasa ka makoro makapadyo-padyo ni Abu Bakar taturuku maratatori moriku ay karena apa ya tuh sebenarnya kata motor tadi lo maka lena kadang kamu baca
maka dami ang kamu pake lo sompa iya ko iya mu pake lo sompa madece ko aga Abu Bakar taton rioloku Umar rimonriku Sayyidina Ali riatauku Usmar riabiuku nasalipuri nuru Muhammad baraka do la ilaha kumpayakum ayo kani yo pwede ibaca na makarami to matay riolo angka pake mo pake din kadang kabaca mu baca ya ko makane Abu Bakar taton riolo kito Abu Bakar nga sidik alampu ko palayo lampu iya ko malampu mo ko de mo tabe Umar mun risandre yaitu Umar tawarani yaitu ko makareso na barani pa ajong peloran Ali ri atauna yaitu Ali tepa paling pertama beriman betungan na urus agama na po Allah Ta'ala Usmar ri abiona maciumo tu dalle kan makiro jadi alampu ko muwarani urus agama na pole linomo gitu. Jadi itu sitongan na iya na tu salipunan na bitta betongan na iya na tu pangkaukan na bitta tu yo po ini ibaca maka pajak-pajak baca bismillahirrahmanirrahim Abu Bakar tatado na pala tu kurangi timbangan na le mulai madecenge iya nang katau takala siang si dimi tau takala siang aja tata aja de pokok na pasti lewa itu kayak gitu maka sholat itu ampe ya madari kata tapi yang tersinggung kong ka jam-jamanga dua tu jam-jam wita pak marjingi atau madecing aga pas servis televisi elektronik magai nasabak madari anu bakas minala na pak dake inapa na pak kamajasoli tahu angka televisi sholat angka to televisi sholat tama angka ala na korwat dinala pak dinanalay punana yero iya manironala na solde rilete napa na baka majasi rato sa padahal tanian nun na may ka televisi tapi dia madece tapi kenapa sa nga guruta 2 jam-jaman na ajam jamay pak dia tu kamu sororang nomor si di mak beluay pak belu galong dito kagak ko Kala ganato kami tu nak mo Andre. Dito mo pamanaran. Nomor 2 pasenso. Dito tu ka madece. Padang ka ngajoy mi tu madece pasenso nga degaga. Iya, itu napas nga guru tatu. Jama-jama. Mandar guru tanya ka, magame mangi. Nasa iya tu na pasenso nga chidi mi aju suruh tabang 5 na tabang. Yang kedua, yaitu situ Pak Beluai, pas sidakan situ kan pengalata lihat tuai tapi nabalui. Dia pada ko es batu, air gelas, itu kan sudah kemasan. Atau sekalian jasa. Mak burki, napa sewa masinata minala, dia mereka agak. Tapi aku ibalu aja, maka itu pandai dia mulai mendecengin. Pada itu ketemu mak balu, makanya kayak semula balu, ia nang kapamula pengalitama. Tapan rako to maka tariulo tu nasila kangi mitaw ko na balance pa may masumbagang yo pwede rako ta na payasili kang nasa sima aga sima cia tarala iya nasaba Nabi Ibrahim makoro iya kong kagaga na palinda benena denandre ko degato kasi sinasibawa mandre kemudian si Jan ni lebih setengah 11 jadi kapan oh jam Papua masih jam Papua jam ko pura rubau na iya tas silang setengah 10 sidi menurut pandang begini kuncinya usaha kangi 5 aga-aga ajak tasalai iya intinya ya kuda katulnya malah cara maku mapamula na latu capana ya to na 5 tala nomor sidi aja lalu tasalai istighfar apa pastilah tu kupong Allah Ta'ala yang kedua salawat aja lalu tasalai salawat ini manisiagi-siagi meta baca kinro-kinro watuna yang penting aja na kuras si ratu lalan na siya soy masalawat ki ya si kanja-kanja na si sabbu ya ko tulis si sabbu ni sining si sabbu ni salasa si sabbu ni raba si sabbu ni kamisi wan ni jumapi matu napatapake milaw dong
Jadi aja tilau do aku wani siningi, asalawa bani si sabu. Wani salasa, baca bani si sabu. Wani raba, baca ti si sabu. Tapi aja tilau doang, baca bani. Wani juma pita baca si sabu, napaki milau doang. Ya ko salawat Jibril. Itu ya upake Pak Bu. Pakai aku ya lo. Nasaba arwah pondok pesantren besar di Jawa saya datangi minta untuk diberikan ijazah zikir untuk kalau pondok. Ya ronalin nak. Maka dia salawat enak mau baca, tapi sisa bulan nasi wani, tapi aja mau pakai milodong. Wani jumapi mau pakai milodong. Nang kana darah cia tarala ya tu tak pakai. Janda cia laku ya tu tu. Angka gaga may balu na cia tarala ya matuti baca. Angka bola ibangun kagaga ibangun na cia jaji ya ti bacang. Ya ti bacang. Ya kota baca ya rutin ngerang aja. Pakan jaki bawan ni si sumput telok ko nabita kota baca. Apa itu salawat Jibril puliasi milayawa sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad puang Allah ta'ala nabi sallallahu alaihi puang itu pamulana situ kan puang alaihi assalamakan Nabi Muhammad sallallahu ala Muhammad jadi puang Allah ta'ala loko nabi puang Allah ta'ala loko nabi ya nanti ya salawat letu apa ya kau makan bangi sallallahu alaihi wasallam namun dah koro maca tuh iya. Ini penting sampaikan. Jadi rona, istighfar, solawat. Kemudian yang ketiga, ajak lalu, iya megatoe. Sisay tawi ko sulimon rimato. Melakukan ucapan yang menyebabkan hatinya orang itu tersakiti. Ia tuh rutung yang malak madecingin nasa nalita. Mereka tuh tau matu sampai malak nadegagay. Padaku ya tua malai kanto-kanto itariwe tapi ya kau mak bicara maja padaku isabu ipaku ya jang katau matu kanto-kanto koso mina bicang apa capu isakna maka kau tolo melibas sonat sabu atarona latuki boleh mina menina nyoknyana makole mbak tu tau maki buah edece nasa nabita tapi timunna napat diri atin na tawe. Tapi dia tu gago ko di. Iya. Tapi ya makukuatannya na timu HP. Tanya timu dia nate. Tapi maroki. Nasa ternyata kau begitu. Maje makukuatan pa kung kamasalanan ako man mo di Facebook lato. Ko tito Nandilang ka, mapamulay yung kwato na nabita lato ka, malino, de gaga, malay kayo to su chata, padongan ko Facebook, de gaga. O kumisang pajangi, makana kong ka masalata, aja tatapat kami Facebook Loki mak jenne, napa masampayang, o ku itu si tembus. Aja na kurmaki buat status, aku menyesal. Ternyata kau begitu tidak seperti dulu lagi. Napa malah gambar lope-lope pecah. Yan ang kanaduda makome nasa wataw malagay na niya. Tapan ako niya na sabar say. Makarani makasi anyo. Kami kumakukawa po. Cide-cide tama Facebook. Cide tama TikTok. Nang kami gaje tau. Namo makira lasunan katuno ko TikTok Isakan-akan ini. Urusan natin di Samana, mapadiwatang yan ko Kalimantan, mapadido Chile na yan ko Surabaya, kung na bos sa peda yan ko maka mo Samana nang kay tulakay mo jamba-jamba de misal. Agak rusak. Iya. Yang kasinita liam makoko Iya si Ropele Korea Tachi polo-polo na ita. Wah. Gembel. Wah, sila lona gembel tapo manca di bangsawa. Wah, iya na to na mega din na melu gigi. Gigi yaman na makundray gimpi. Tapos sigilingan otak.
Bagaimana nih mitero bu? Ya mana na tuh pasolang itu? Nih sampai terbawa lah setannya tuh ke JP direktur tolakai kue. 20 di tempat galul lakai na nasa dito ke JP na rahasia. Kasi sinetron nganyo. Iya, jadi ada. Makanya gini si Kirita, tilodongi lah kita. Sabay di makunraye, 3 kali lebih cepat doanya mustajabah. Iya, natajam mati malaika pak dongat tadi di makunraye. Iya di arone beta pangalang-alang mau pa. Iya makunraye itu luar biasa. Makanya Pak Camat, beliau jadi camat, kakanda jadi KU, kepala KUA. Tidak mudah itu, pasti orang hebat yang ada mendampingi. Iya. Tapi aja tak kerasa kimanya mendoa sama iya. Termasuk Pak Haji, istri beliau itu luar biasa. Jadi sebenarnya orang hebat itu lihat siapa yang mendampingi. Pasti makanya itu. Makanya ini aroneci dikuncinya. Jangan pernah membuat istri itu menangis karena tersiksa. Dia itu lemah licin. Ya kung kataw mangusaha na bangkar ro, kami itu masalah kalau ko benin. Pajaba salingko pasti masolang. Guru mat salingko, guru masolang. Pajabat, pimpinan pondok, pagkapala korang, tetap masolang. Tahu mapalae lagi, korang masolang, apalagi ko dimito na ganapala. Itu bahayanya. Tapi di makunraya pakanjak ito'y, apa termasuk tumay galasa ko makunraya mo ba? Ulo ko milakay na to, nasa baril naman to. Saya pernah dikasih tahu itu. Makalayanan ka makunraya matanre sa dana lakay na. Nakan na pa diwat tangya to si tambus laka. Mabicara moloy. Si Bantuya to. Pag kami to, tumakulay na pamakala. Ano din, tapamaka sa dan na. Dito ka ko eh. Kemudian memang nih, itu termasuk ang katapan rita, maka syarat kejepit sebenarnya itu dari situ. Salah satu faktornya. Iya. Itu dia sampai makunraye. Ilaw dampangi namontis sama kada itu jika kadok dosaku de ajama kisi balakai tak tabawi di mana akan itu siya dampa-dampang. Iya. Itu makunraye kedua itu mengaku salah, ya mi ko malapa ite pure malapa Idul Fitri si Idul Adha. Ya na pura ya tu dia lebih mengaku. Ya na pole malapa pa ada pergi kasih salahku ya ko baja ya tu pa aja nih. Jadi makanya saya wasiatkan dan itu kemudian anak-anak tak jaga baik-baik, terjaga wija-wija tak. Apalagi keadaannya makukuh. Negara itu luar biasa. Saya sekarang sampaikan ubasan tilaw doang ang ipamimpit ta si bawa negara tak. Apa iya ko aleta tilaw doang ang idi mipadeceng aleta. Tapi iya ko negara si mapamimping ilaw doang madeceng masyarakat. Jadi usahakan yung kilala na pa dongat tatapatamay pamimpit tak si bawa negara tak tilaw doang na tanah. Karena keadaan sekarang berat. Iya. Pasangi. Aja na alebe mi bapak kataw to milaw do aku mana capa na lakay ku bayne ku anak ku darak ku oto ku motoro ku molaku pak doang kunru ya to. Jadi di namaka ilaw doang ini. Iya, supaya pemimpin diberikan ketabahan. Iya. Kenapa? Karena kita rusak sekarang. Iya. Apalagi terpengaruh dengan berita-berita hoax. Tahu emosinya dimanfaatkan dengan media. Iya. Jadi upasang ilodongan di negara tak. Kusujuk sempajang itu ilodongan. Kemudian yang terakhir. Angka agak-agak malumo hijama Pak Bu. Tapi malah ada matanre baraka. Malumo situ kan na. Atau makadami malumo. Tapi baraka na luar biasa. Aga yaro ipalapari atiye kotome matinro. Ya kotome matinro ye. Ipalapari ati pakanjaki rampan na nyawa na pato makada. Sinin na po ngiro tau angkay do sana lo Korea purawadang pangimanang.
Tapalapari tita. Aja kagi sini ner kong katingarangon na makadang kasusata tak ada pangamanang. Iya ko iya tu tayo mate tau madeceng itu ang kami tu ya sayada hulu nal jannata salam. Malumot tama suruga. Itu to malapaya tin. Dega bali bolana ni wasi sala dega. Iya. Yo pwede makukuha hay. Wata bolana din na setika, timura bolana din na sewada, rijak bolana din na silele. Iya. Apa kami tapi kami tu itu bali bola tu lima pakere-kere. Kami mato mastel radio dia na may paja. Na taw rimatan repulumen na musing ita terseret-seret to ter. Padahal to may matinro ang kami mato tu tahu dia namanya. Tapi itulah ujian. Iya, yan na ujian hidup. Ya ko tu layer. Ya ko de tu le mala yon na makada palapari ati cidina. Aja to na tatte amak ko bawan ni. Iya. Amak ko bani kong kagaga. Itu. Kemudian penutup usaha kang inang kaibadat tanya lapalo. Tanya sempajang. Tanya baca Quran. Tanya sikiri. Usaha kang inang ka. Apa iya ko sempajang irekeng. Iya ko baca Quran irekeng. Iya ko sikiri icata. Usaha kang inang kaibadat tanya lapaka lillah. Dena kedo watak kalewe. Pinadingemi siulosi bapong Allah Ta'ala. Yan riasa tapakoro. Si jambi tayo tapakoro, masarolat binay masampajas suna isisak burakan. Jadi kung katutaw pa tu datu dami makmakumakko nadinadingin na rana-rana at tutungan na napakacawi na pula pong Allah Ta'ala. Tiwa tutaw no dani surunga. Daripada itu makai bacaan subhanallah. Napabaca dito na sabiya bako may manasa subhanallah. Jalato bilang-bilang na jalabati gosip na subhanallah. Ya palagi itu bila-bila lagi pasa-pasa macurita matoy nasa ito nga di sa sirato ni. Dito ka ko alhamdulillah. Hindi ka alhamdulillah. Saya sebenarnya iri. Yang paling besar pahalanya adalah Pak Haji. Karena kita hadir di dalam tempat ini. Itu berkat beliau. Jadi pacarama na umaga bati macarama tatatiyasa pahalanya beliau karena menghadirkan orang kemudian dakwah itu yang luar biasa. Ini menjadi doa. Patapulo sona patapulo wanina dina capu kuwatan. Ya nakasiwet tawi tatta imalulong ang baraka. Itu kuncinya. Makanya sisa mimas sempajam itu bisa terhitung 500. Magay, 500 tau ipandre, 500 tau isidakkay. Itu kuncinya. Makanya berdoalah. Ya kung kataw makopa, kung kataw makalite-rite, kataw makaluwi, nyamang payano. Ilaw doon ni, po, tapako nga ro kasi matu, bija-bija ko tapakin na legi. Iya man to sitongan. Ang kataw rito kung masige, masuma to 5 kay kasumbangan na ilaw doon ni, po, talito ka kasi dali, na wali nga masumba makoro. Okay, tumilaw doon. Jadi mabalak ako di Jepang dinakan ribano to kesiwali pacamaci basere na. Dan saya tidak iya insyaallah. Saya dari Waropen baru ke Serui, baru naik speed ke Biak, baru Biak naik pesawat, tiba sore tadi langsung ke sini. Insyaallah besok sholat Jumat di Kolaka. Jadi saya minta maaf nasaba itu dan nak macerama. Ya jangan tertobudi. Mata meraji-raji temananya. Agak lali ke tasawuf. Maki walay dasar sederhana makada iya rona bitta dua rupa tu nomor sidi cahaya na julo nurnya. Yang kedua alim Allah rendah. Iya ko cahaya na nabita yan nariyasa nuru Muhammad. Sinin na siwa-siway o kumanang iropole.
Degaga agaga ko lebo na tanay din na pulok ko alimalabi na nabita nur na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makalipo ang Allah Ta'ala hilalan na ako ramalabi na kadadya ako minallahi nurun wa kitabun mubin. Pura angkay na pagkagkapo ang Allah Ta'ala cahaya. Kadadya ako minallahi. Pura angkay na pagkagkapo ang Allah Ta'ala puliripon mo nurun cahaya wa kitabun mubin dan kitab yang menerangkan. Berarti ya rok orangnya Taurat, Injil, Zabur, Imun Ribi. Yolo inur enapancagi po Allah Ta'ala. Yan na runasang ito pandita pahakiki nuru Muhammad. Yan pamulang. Yan na tunakalan ni kulli syai'in min nuri Muhammad. Di riwayat yang lain mengatakan laulaka ya Muhammad lama ahlakul makhluk. Seandainya natanya iko Muhammad digaga siwa-siwa upagang garilebo na yatanay. Maka begitu mulianya onrotan re na kedudukan na yan nur na nabita. Nasabari na mo malaika emas salawatullah. Yan na ito nakadaya ito nabita pamulang ngiri hakiki pacapurang ngiri lahiran. Agama nana nur na pamulang tapi lahiran na imonri karena alay na patutup na sinin na nabi. Iya na iparingati iya manire tania maulid na iparingati sa tongan na tapi yang diparingati adalah maulud nabi tania maulid nabi. Iya tu di ogi ede itu nang kana tomatot taloki na talo maulid makadani talo maulud. Makanya beda tuh peringatan maulid dengan peringatan maulud. Iya ko makadai maulid waktu jajin na iparingati 12 Rabiul Awal. Iya ko makadaki maulud tahun na iparingati. Jadi iya ko makadaki peringatan maulid nabi. Berarti iparingati waktu jajinna nabita waktu berarti tanggal 10 2 Rabiul Awal. Kamakia talu tu pendapat asera Rabiul Awal 10 2 Rabiul Awal 20 di Rabiul Awal. Jadi angka kama matu taruntuk acara maka dan Nabi itu lahir pada 9 Rabiul Awal bukan 12. Itu memang ada. Tapi magi tahu pandrite mapamulai jamai ya sange maulu yang itu Sultan Al-Musaffar nalai tanggal 10-2 padahal kalau pendapat asera 10-2 20 sidi tapi magi nalai 10-2 nah karena Nabi tiba di Madinah ketika dia hijrah itu pada 12 tanggal 12 jadi ya ronala sekaligus na peringati waktu malaikat dapuran Nabi tak. Nah, makanya kita peringati maulid, tanya maulud. Iya ko maulud, tahunna berarti degaga aso itanra sepanjang tahun. Yan itu ampai to mata tariolo na mulete bola baru mamauluto, mapabotingi mamauluto, mahakekay mamauluto. Kaya sa tatta itu 5 patato bura kung kaacarana na pamapabarasanji. Kenapa? Mahakekay mapatato bura mabarasanji. Lete bola baru mapatato bura na pamabarasanji. Padahal bukan bulan Maulid. Nasaba memat taw matotta tanya asona tanya wattuna na peringati tapi tauna. Iya ko tauna 12 bulan sepanjang masa. Iya jolo perlu tapahan. Pak maka tu tahu tak pamapasala din apo. Iya. Jadi pokon itu ampai aga tujuan na sitongan na matupikan lau bahasi bertahap. Aga tujuan na iperingati kelahiran nabita si bawa yari ga apolengan na nabita. Lega aga pamase kami na maraja na paturo po ang Allah Ta'ala rilebo na niya tanewe kecuali na utusuk na po ang Allah Ta'ala malabina nabita Muhammad SAW. Jadi bukan hanya maulid. Jadi tanewe tureke makartolomi maulid peringati tania. Ia romelo itanamkan yulemo ga macuri salompe ia tulitin asal makasuku na makamoje ega tahu na pancaji po Allah Ta'ala sebelum nabita makai ga nabi makai ga suro na pancaji maega tahu makanja tapi magi na nabita iparingati maulid na makuye malay konsensus tahu pandrite ulama halak na pasipulong isinin na nabiya na niya suroy maka dakega nabi na niya suro paling matandre perjuangan na maraja asak barakan na mega decen na
napitte lima nabi, napasala niya lima nabi na sinasuruh. Niga, Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Iya na lima yasang ulul azmi. Maka di guru takali siden repemali salang ide na pelayasan na lima nabi. Magi na lima nabi tamo ulul azmi na sabaya na nabi kami na sabara mulai umman. Nabi Nuh na tutaw nabi makotongan mani makibua kapala na di panalimpa. Ya kani tahu jangan apa namo pidi makoko akong kataupin ra makibua kapala lopo ko bulu na kada mana ka tahu jangan makibua kapala na de gagatasi makole baru Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim lai tuno api, Nabi Musa lai galung. Jadi kemudian Nabi Isa, Nabi Muhammad, lima nabi na paresa si tau pandrita ya lima nabi. Tongang Nabi Ibrahim mega di Cina, mega papi di Cina, tapi malampi umuruna. Nabi Nuh makoto, malampi umuruna mega di Cina. Nasapa si kega nabi kami na cek di atas salana mapunco umuruna namanya di Cina. Ang kedua, lagi termasuk puluh lima ona ini kan Nabi Muhammad si Nabi Isa. Ia natai dua iperingati kelahiran Nabi Muhammad dengan Maulid, Nabi Isa dengan Natal. Tapi Nabi Isa dia tahu pernah mati. Kan dia mati. Itu Nabi Isa ya kami menrek lokolangi na narampe nabita ya'ti fi akhir zamani min ummati yanzilu Isa ibn Maryam min manaratil bayda fi yaumil jummah yamatu kun nadapi capat na waktu ya kama menil kama lino enno Nabi Isa napano ipo Allah Taala pole rilagi ukui manaratil bayda ipano yanzilu Isa min manaratil bayda fi yaumil jummah as-sujumana no melo ilo mak juma si bawa Imam Mahdi ia na romatu musuh baca purang itu yang pa ito matotariolo tulitaro pareho mataro kawali dena deto na bereni dena balui nataro ito matotariolo yo po anak monri dena gakamataro HP mani saya punya mursyid tauriko itu ang kamana pareho mataran na biasa utanay maka dito aja na masalah to para kay ako nasa dena iya ko pasikiri agagade na paja nilaw doang ako ia kumuakatan niwi ilaw ko podangi maka dia agagay upat biri po mo kubolewe na sama melo ka pake kong kamusu agamang mewaiwi agamamu na pa upat biri de na paja masikiri ito gagay salamu mutaro ko to na sabak mo niya kaging untuk mewaiwi agamano po nga latala yo po mi ko to makadang kaparaga mato na ipake no si gajang ay de gaga mo luluhong iya jadi itulah pada pandai bangkung, tapi pada lenginya natetarui itu menjadi ibadah. Pada kung melihat maka na may pakai mapacarama, may pakai mak guru mengaji. Maka pala, tapi kung melihat nak may pakai masobis. Enggak makil. Pada pandai bendana, tapi lengi gunana. Nancaji nasi na poli dosa. Makko mati ya jama-jamangnya. Makko ni lebat ni jama-jamangnya ta jama-jama deh. Angka tu tahu dia nak maulu, angka, napa ni makan aja tu tahu lah maulu tahu isak neraka, biasa datang kalinga, biasa di, dia nak salah tu, iya tu tahu dia nak lau maulu tahu mi tahu lah dak tamar neraka, tahu mi tahu lah dak, apa makan aja lau maulu bidah, naya ko bidah, capak na tamar neraka, kula mudah sandu nabi dah wakulu bidah tidak lalu wakulu dalal tipinan. Jadi aku ya tu tahu deh kalau maulu pak tahu mi tahu lah dak tu tamaranaka. Tapi ya tu si tu tahu lawe maulu tahu macin nala dak tam suruga. Iya. Ya nang kata lawe maulu maka dewe mudah-mudahan kasih peringati kehadiran Nabi ta nasabari na lolong syafaat na nasabaya meronawa itu tam suruga. Jadi itu tahu maulu tahu macin na tam suruga. Ya tu si tu tahu deh na memang maulu tahu mi tahu tamaranaka. Di desa kadakin risirun tu matu di jadi aja natap pangiwang ha o maka de mali belum mau lu kada isak na itu ya ulo mangulu itu kata meranaka maka taruh napi ya lo mangulu pame kata masuruga insyaallah dia natap pangiwat tu kemudian Nabi Isa Nabi Muhammad ai maka de tau pandrite
nataliti ni. Dia na cocok ya kecuri suku Nabi Isa. Nasabak tahu dia nak bayi ni. Itu Nabi Isa dia bayi ni lah. Apalagi kau anak nama nasa dia gagah. Jadi aku maka deh. Contoh membina bahtera rumah tangga. Dia nak cocok ya. Curi Nabi Isa. Apa dia gagah nak contoh kan? Apa dia bayi ni lah. Iya Nabi ta. Siapa bayi ni lah. Siapa bayi ni lah Nabi ta. Ha? Mana kepak? Ha? 10 CD. Siya ka ba inita ini? Makuye. Iyaro nabita mak baine, de nak baine ko tanya parenta. Puang Allah Ta'ala pa masuroy na pa mak baine. Jadi itu sinin na tu baine na nabita parenta manang. Iya. Parenta po manang. Termasuk itu Ummu Salma, Indo Salma. Anan ni pulo na tau mumuro na janda. Napubay na nabita. Apa mati lakay na, iyaro, ambo na naroy sa lamba mati, na terlilat da Ummu Salma. Kala da kasi masara niya mana. Maka di nabita, baca ye, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurna fi musibatina hazihi. Maka di nabita, baca ye. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sini na ya pulukoy pong Allah Ta'ala. Rewa mana nila ko pong Allah Ta'ala. Piyamang, Allahumma ajurna fi musibatina hazi. Po, tolaya nga iya talaiwe. Iya labi makanjain na iya talaiwe. Jadi milodongi, maka da tolaya nga lakayku. Iya labi makanjain daripada lakayku ya. Alay nga lakay labi makanjain na iya. Manawanaway umusal mamakala. Ang kamu pagaji arwan labi makanjain na lakayku na din na gaga. Yan naroon na isuro na bita po ba ini? May naroon na bita makala na po ba ini ito karena perintah Allah. Jadi makun raya mati kamay lakay tayo tabaca. Ay, aja na makun raya bawa. Namulak kayo. Ninawi tayo motorota. Ninawi tayo motorota. Iyaro tabaca. Ninawi tayo sandalata, iro tabaca. Ito inna lillahi, tanya tau mati ibacang, tau nakan nami musibah. Buang ito makalay na lillahi, tak dengi sandala ito makalay na lillahi. Ito, di na tau mati. Iyami, di apa mati, pita ito makalay na lillahi. Jadi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sinin na yagagay puluk kumana mi pong Allah Ta'ala. Yan ala ni pe mataro-taro na pong Allah Ta'ala. Napaki makada Allahumma ajurna fi musibatina hadza. Po tolay yang lebih makanja daripada ya talay. Ko nindaw ite motorota tailaw ni tolay yang lebih makanja ini. Wadi jaji na lengi otoy monrina. Makito. Itu pak doang. Tapala ni robo. Tapala apalay. De aja takada lakay pamate na paibaca no de. Tadeng ulawat tataden na agagata. Iya tu tabaca. Mak bini laki itu. Jadi itu kuncinya. Jadi Pak Dongeng ya. Iya naro nabita Pak Bu. Agan na jero apa ya kami bahas mana tu malah masakai. Perspektif tasawuf nabita nilau. Alena Pak Ajiro sekeluarga. Amalannya yang berkaitan dengan tasawuf. Makuya. Amala kami na manapuji pong Allah Ta'ala. Besaro na bita bu, makutan na ni mati o kung malika Jibril. Makadehe Jibril. Amala aga kami na napuji pong Allah Ta'ala. Makadehe malika Jibril, salawat kepadamu ya Muhammad. Iya. Jadi makadehe, tahu pandrita ya. De nagaga sikiri, itu ko sikiri mo, jadikan padang ke standar nah, ko sampajak. Iya ko pasidak ka. Iya ko sikiri, de nagagachaw yase isalawa. De nagagachaw yase. Na may ka sikiri na rampe nyo ito, Abdalus sikir fa'alam annahu la ilaha illallah. Ang kamatoji dalilin. Jadi do imani ko bi kalimatin la ilaha illallah. Magi kaya ka na yase, salawa na la ilaha illallah.
Maka dia tahu pandrita ya. Ia tu salawa telu isana. Ia ko masalawa kalau ko nabita nawala ipo ang Allah Ta'ala ke 10. Na iya ro salawa na po ang Allah Ta'ala pamase. Jadi cica mo masalawa na lekko po ang Allah Ta'ala 10 pamase. Na cik di mi pamase na lengi po ang Allah Ta'ala. Ganda ni pake salama lino akhirat. Na 10 ro. Yang kedua, ia ko masalawa kilo nabita cica. Malaikat masalawa lo ko tu tahu masalawa ke 10 to. Ilaudong nyo kiyolo na po ang Allah Ta'ala supaya iya ro tahu masalawa layak dampengi dosana. Jadi isa na salawa itu angka istighfar. Tapi tanya ini istighfar malaikat dampengi makalay malaikat po at dampengi ano iya ro na masalawa. Akka 10 mangilaw nari ko masalawa kici lo nabita. Yan na to ang pay tapi kay salawat apalagi ini bulan Maulid. Khusus bulan Maulid ini makanya ko tuloy baca salawat 10 sa buseso. Betul lagi. Sisa guna pala. Tuloy ni kapadi. Iya tu ko salawat bu sabara salawat agi ni. Iya ni ko salawat suku tu salawat Ibrahimiyah malape-lape memang. Iya ko salawat Jibril ibaca bu nasisa bu 10 misi di menit. Maka dawami sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad 10 misi di menit itu nasisa bu 10 misi di menit. Jadi dia na metta ya tapura ma bere salama sampaja milodon ni pura ki milodo aja ni jota sampaja sunna as-salawa ni jolo. Pak ganai si sabu ya ko dia tulis siratu nah. Nama kata ku bilang pilangnya tu macan ni siratu iya. Ganda ni siratu kada ni masa paja sunnah tapan nandungan setiap selesai sholat fardu selama bulan Maulid. Ya ko naliwag nasa di ko deta jamay tapan nandungan. Ya mi ko narepay kita sa di nga na. Ya makir. Tapi aga baraka na salawa upasan niya. Yay di umuro maloloy. 30 itang umuro na layawa. Aja mo na megala na salawata. Istighfar tatapi kay. Yung umuro maloloy ko masikola mo pide na nako kasi masikola mo pa SMP SMA makuliah usahakan istighfar tatapi kay. Ya makanya ako sisa bu istighfar 500 na salawa. Atau 700 istighfar 300 na salawa. Jadi usahakan inamiga istighfar na salawa ko to malolo. Iya mi ko 50 nito umuro elayase pegaiwi salawa kurang-kurang mo istighfar. Apalagi ko 70 nito umuro salawa ini pegay. Aga ka istilahnya apa bedanya? Iya ro istighfar nabuka pintu na dale. Nalengi tay kemudahan. Napasirunto itay hajatna. Ya kung kacita-cita na magampang inalulong ito cita-cita na. Ko tau mega istighfar na. Iya to situ salawa baraka isa na. Jadi ya ko tau matoa melo iko mak baraka iwijawijan na. Melo iko mak baraka iwaramparan na. Mak baraka ya tutungal linona. Magay pegay ni salawa mo. Iya na muday dale mo jolo. Iko tau malolo. Di ka mahamu lakay mo mate. Istighfar mo. Itawang kay nanatang ka na pota pegay ni salawata supaya napak baraka ipo ang Allah Ta'ala tutungan na wija-wija si keluarga. Warang parangay pak baraka. Agama nane sange mak baraka, ya sange mak baraka de na pitay ki susah. Wija-wija de na pitay ki susah. Namakay katong-toma ko kwan, liwa susah na gara-gara wija-wijan na. De na may matin rumatan na. Magay, makuras salawa. Ini penting saya sampaikan. Tapala mo salawat Jibril ona to? Salawat Nur Muhammad sallallahu ala Muhammad. Tapi dito jika pagaga tokong kay meron nabi. Ha? Dito gaga. May ga. Oh. Makoy. Angka narampe 2 tau pandrita tau pandrita malalang patareka maka da angka tu salawa ipasitumpuk ni
aga jero ko bahasa Indonesia di sepako makadami salawat ipasitumpu ipasilepo bi jaran na pa kita tapi makadai to pandrita yan ang katawang kainran na nayakini makadai deje ka pauli waja inrat ko yaw mate be suroy mamalkang itu akasiratu 22 kupuray masampajangas sara si bawo para masampajas subuh insyaallah kung napangasay po ng Allah Ta'ala lipain ran na ito sebelum mati tapi tanya Allahumma salli salawana makadai sallallahu alaika ya Rasulullah ya ko salawat Jibril na sallallahu ala Muhammad yo puye sallallahu alaika ya Rasulullah yan na ron nasa salawat na pasilap po nasa balanso na tilap ko na bita tapi dito gataw ko may makin ready insyaallah aga may ganran na itu salawat tapi kaya salawat kami nasuku babu maka day nabit ka salawat Ibrahimiyah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Iyan na salawat kami nasuku makanja tu ko ibacay at katalunasan na bita na patumilaw do itambus pa do kami. Jadi kalau doanya mau mustajabah kata Nabi baca salawat Jibril 3 kali na pakinilaw do. Iya kotomelo salawat Ibrahimiyah. Tanya salawat Jibril salawat Ibrahimiyah. Iya komelo ki matinro tabaca tu ya kacicang supaya yalengi syafaat. Dikasih kita syafaat. Ano? Mabilay ka pa ano na? Satu. Jadi tausaha kang iro o na salawai ko tumi matinro ibaca iro. Tapala mo to? Insyaallah. Iya Pak Deta apalay berarti Deta apalay tahaya. Yang itu bawang. Iya. Kemudian angkaton na salawa ubaca pacapura ng kumuka di may salawa istigosa sa nero agkatalupulo talu ibaca iya ko ang kaaga ganting ni ang kaaga yolo inadini rulle sa di batu makaday nulle di rulle salasay kangi anu marajirajing tabace agkatalupulo talu napaki bilodong mapabutingi na chiyaki o makaday malu ni vitamilo ibosi tabace katalupulo talu yaro napaki milodong yariasa salawat istighosa as-salatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisni sari'an bi izzatillah apa lagi Pak Jadi dia nak kata Allahumma salli langsung as-salatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisni sari'an bi izzatillah akkatalupul talu baca na patumangilaw yan ang kalasata na angka tanga dottoro edinis sangi makadaga Pak Burana ala ni uwe si botolo napatabaca yaronna napaki milaw dong iya salawat istighosa isalawat pak bukannya sana supaya doanya mustajabah jadi baca jo 33 napatumilaw dong taniya ro salawat pak dong taniya pak bukan jadi ibaca napatumilaw dong termasuk ini pak galunge komeki mak gugu tapake ya tu tabaca jo lo yaro 33 napaki milaw doon napatapamulay meki malapasat doang meki malapasang tabaca yaro nasaba iya pak bukami na bukai pintun na lagi supaya yaro pak doang ngelektu yo ko aras nah yan naro ampai ibaca iya jadi tanya pak doang yun nak salawat ya tanya
Pak buka mi. Jadi ya ko pula aja nanya ro kada pura diubaca talu. Selesai ini ro depa. Nampai tak buka. Ilau no. Makiro. Jadi pada ya he. Dia na cocok ya la buronggoy ko dia nilagai ya. Jadi pak buka na jolok na payala. Iya na salawa istigo saya be pak buka pak dong. Jadi baca jo 30 na pakai milo dong. Maka dia tahu pandrite mamalkangi ya salawa Iya mau baca iya napa ko milo dong tembus itu. Ini rope maka dak apa lagi. As-salatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisni sari'an bi izzatillah. Ya kok dia tak apalah sabaran ni. Iya. Salawa. Iya salawa. Dua to jalurna. Mancaji pammasetoy, mancaji syafaatoy. Apa makade na bitta? De pura dega gatau masalawa lok korea kecuali angka malaikat jempu iya tu salawa itu. Berarti na jempu itu. Ya kokoki masalawa angka malaikat long malay itu salawata. Nantara ilo koki buru na nabita. Angka malaikat o koki buru na nabita matajang. Tarima itu salawat polewe. Jadi itu ki buru na nabita pada pemancar Koko dalam bahasa ilmiahnya. Pada itu tawar Maka dia ko masalawa ki oke langsung tatika ngokoro. Angka mantarai. Langsung terlapor ke Rasulullah. Ko masalawa ki. Dimanapun. Tapi aga nasa nabita. Angka cik diwenih. Ya ko masalawa umatku. Dega malaikat jemput. Ada satu malam malaikat tidak menjemput. Nareko masalawa umatku. Nasabak magai. Aga nasa nabita. Iya langsung tarimai salawatna. Kaya yaro. Setiap malam Jumat kata Rasulullah. Yan ito nakada nabita. Nanigi-nigi tahu masalawa lo korea akasiratu kuwan ni Jumai. Pasti nalulungan syafaat kumato ko sulungan rin ng Allah Ta'ala. Kuwan ni Jumai ito. Yan na ro ampay ito lima kada tahu panditay riolo. Aja mo kajo-kajo ka kuwan ni Jumai. Makara. Iya. De natengi lo lolang nasuro ki monro makasibiyang. Nasuro ki monro makasibiyang. Yo po hindi ko ni Jumai lemmi nasa Juma barakasi ni Jumai. Makatukun ro. Jadi itu kita usahakan iya ko ni Jumai asalawa ki maka dake kana idi manibawa bu. Idi manibawa pak. Meki maka da Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ali sayidina Muhammad jajito. Meki maka da Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad jajimato. Meki maka da sallallahu ala Muhammad jajito. Meki maka da sallallahu alaika ya Rasulullah jajimato. Meki male salawat Ibrahimiyah jajimato. Idi manibawa. Yang penting ganna isi ratu. Ya to na to kon ni Jumai. Makanja kutupura nama salawa kasih ratu. Kutulaliu ibacai. Allahumma arini bihaqqi Muhammadin. Tapi lagi rode. Allahumma biwajhi Muhammadin. Wa arini Muhammadin bihaqqi Muhammadin. Halan wa malan. Mata usa ki akalima. Bismillah ki akalima. Napai baca ya tu akacicam. Itu doa kalau mau mimpi ketemu dengan Rasulullah. Iya. Tapi dia nak ulang itu. Kemudian, maka dah kau nak kalau kau pun Allah Ta'ala, kalau kau nabita. Ia na dua ya Pak Bu. Ia lokoi pun Allah Ta'ala jalur pamasih. Ia lokoi nabita jalur syafaat. Na dua bitau na ditama suruga. Ia kau tanya pamasih na pun Allah Ta'ala syafaat na nabita. Kaya tahu janji syafaat nomor si dia nak masalah kasih ratu kan di Jumat. Yang kedua, magampang-gampang ini. Nareko bangi tawe tapak pisawi jama-jamata. Kok bangi tawe? Tapak pisawi. Matangangi mapak guru bangi tawe. Ama ko ni jo sinampa tabali biar bangi. Atau matangangi mabisa panne na batawe tapalin na bani jo pandeta napatabali ro bangi pade di pagalungi matangangi madompe na batawe tapale pani jo dompeta
Ia peko pura batai matu namanya si kimak dompeng ini di bawang. Tapi dewa kan aja tak sempajang. De, maka nama. Iya. Jadi iya kok bang teh papisau jaga bang. Eta bali biar bang. I bali biar kok maka pak bang Allah Akbar ya matoro ta baca. Asyhadu an la ilaha illallah ya matoro ta baca. Ya nakadana asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya matoro ti baca. Ya miko makadani hayyalas shalah akadani la haula wala quwata illa billah. Ya ko makali hayyalal falah kada toki la haula wala quwata illa billah. Ya ko subuh inale as-salatu khairum minan naum akadaki sadaqta wa bararta wa la alika minas sahidin. Kemudian ya ko makali Allah Akbar ya matur na pau ipau la ilaha illallah ya matur ipau. Ya ko latto ni pak bangi makada la ilaha illallah tomas salawana. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad napaki makada Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatul qa'imati sayyidina Muhammadil wasilata wal fadilah wasyaraf wad darajata aliyatan rafiyah wa basu maqamam mahmudan alladhi wa'adata innaka la tukhliful mi'ad. Makali na bitta nanigi tau mangkali ngai bangi na wali biya tu bangi napa masalawa lo Korea nappa na baca pak dongan na bangi nalulungan ngi syafaat kumato kusulmun rina po Allah Ta'ala malumuy. Iya ko demo patulay nomor 3 syafaat to yan nasa nabitay kega 2 ayat terakhir Quran surat At-Taubah ayat Al-Husni laqad ja'akum baca kapitu ko mangaribi kapitu ko subuh itu akan mendapatkan syafaat Rasulullah. Iya ko demo patulay surah Al-Kausar tapalai dan cintailah surah ini karena kita akan mendapatkan syafaat Rasulullah dengan surah itu. Tapalamu surah Al-Kausar to ya ko dia tapala inna atayna ko dia mau patapala inna atayna matibawan ni. Iya. Kemudian situngan naji tu kutumilo salama 2 milalam 2 mito usaha kang inamega amala tananya dosata namo asiratu dosata ko siratu mo ichi di decet salamatoy kamakiro namo si salachi dimi tapi makoy ang katu sikiri termasuk sikiri makaday na bitta namo paday gan nabusaway o kutasi edosamu ang katina dampang ipo Allah Ta'ala. Kaya ka lang yaro iya ko to pura masang pa mangaribi na tinibaca la ilaha illallah wa la syarika lahul mulku wa lahul hamdu itulah kulli syai'in qadir ka 10. Yan tu pasus sudo sa tumakali na bita namo paday gan nabusaway o kutasi edosamu ang katina pacing ipo Allah Ta'ala. Tapala mo yaro to la ilaha illallah wa la syarika lah. Ya matuti baca ko to metamo pasae supaya dia natipu kita we. Tapi to lalo baban na pasae yo la ko to tamo pasae. Aja na balu-balu na mite yo la lupa tama. De babange na pay baca ya to la ilaha illallah wa la syarika lahul mulku wa lahul hamdu itulah kulli syai'in qadir. Ang kato na rampe na bitta tasabbe na malaika maponco miyo na ya la ilaha wa la syarika lah. Tapi ya tasabbe na malaika 2-3 gunana. Yaitu kumakadaki sikiri na malaika subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim sikiri na yaitu iya ko tasabbe na tanayro iya ko tasabbe na malaika subhanasil mulki wal malakut subhanazil izzati wal jabarut subhanal hayyil ladzi la yamut subuhun kudusun rabbul malaikati war ruh. Tapala ni. Depa. Subhanazil mulki wal malakut. Subhanazil izzati wal jabarut. Subhanal hayyil ladzi la yamut. Subuhun kudusun rabbul malaikati war ruh. Tapala ni kapa di? Depa. Kamu narakang ini pematuk milawi. Karena saya itu kalau ceramah Pak Bu tidak pernah merekam. Makanya kalau jalan itu selalu sendiri. Kalau mau kamu ceramah nang kerekangnya silakan. Saya tidak pernah urus itu. Jadi upasengi guru ki materu
guru moke namo je tu de na mega amala ku yo lemu pananungan namo salawa mi ko tulia mo riganrusu insyaallah namo poto pasidak kami ku yamaturi ya tuntukan ang kamato capa na suruga tu tau mas salawa janji capa na suruga tau mas sidak kan kato suruga capa na tau mas sampaja sunna duha ang kato suruga capa na tau matahaju ang kato suruga capa na tau malapa yatin ang kato suruga capa na jadi yan ang kamo takapoy ci di mamada ini yami ko desi sa gaga takapoy tamasung bato ni tam tolimano ko to ni de to nagataw ne wasi chocho tamas salawa to ni ay ropolino mi ito usahakan ng katakapoy ci di pa de meto to ni rule pasuko mana to yato maka ang kataw magala mapuas sa magala to masampaja marajito masida ka malapato at hinay de ang kataw ko isuri masumba cia ulu cia aje ni maka ni ce de nasai ko na jolok ang kato tawai de panalo nasa agaw di bantu ngako ang kami to tappa malapati na ya patujen tapi dia nang kanoto masa pajatahaju mangerok mi matin rokowan ni ang kato taw raji mo to matahaju tapi dia nang kana sumbang jadi mak dupa tu tonroy kegi tonroy ya narotolah tapi aja ta caci tahu maka kadang tu tahu seke aja kadang-kadang tu tahu aja masing-masing ada jalurnya. Itu kuncinya. Keke kita kapoy. Sampai makada iya ko deto le moto matahaju deto tu le masampaja sunna duha deto gawan dita sumbangang cawa-cawa bato ni ko to sidup patawe. Yanaro to maringat timu to na ha. Yan ang kata to mangici na makada tu basa payano to libicawa. Kama kito. Apa deto gato sengaran na taw sekebo de gaga. Mate taw seke de na tarita to lisikap dia lasa laban. Iya, ya nama sekete pak, dia kasi karena namoto loki buru masyarakat buru dibaca sana ko batu nisangi makadayano kada mo seke pa tau biasa gitu. Padahal burunya buku-buku na dia mau panipaja rampe maseke. Iya, yang pa makada lalu ta maseke aja lalu. Iya. Dia tu gak tahu rampe-rampe madecing. Iya ko tahu mabas sama ate pak, madarita ka dyan na tahu. Madarito ka yang kalinga makada. Iya na yano tamaranaka imega di tahu tamaranaka. Biasa kata makoto kutong wala na magkanya mo basta. Jadi itu kunci na ba. Aja ta maseke ang kagagay naso ibawang ibalibulay. Ito na ka nabita. Pigay way na. Supaya makurang ilasa. Neo pili makukuha ito maseke mana pa. Ta dua gulukas ko bulan. Cidi gulukas cidi perisa. Yan ang libale talot tama gulukas dua naso cidi macala mata na mancay jesa denas. Makiro. Iya to matay, riolo kade ka gulukas na. Kung malibale talo na nasumanam, nabawa balibola niya makokwachi, di minanasu. Dua tama gulukas mabepay makoto, nasa makaja yan ko macakke, ide nagatawa na balibola na. Jadi matan ratu ko may kimite datun na taw seke nang kataw makunray dua gulukas na datun na taw seke ito. Jadi upasangnya makana kauna kegi to la to tapi iyaro ibadah angka mana to tingkatan na ko gamay angka kami na matanre pada ki masumba tapi dia na pada pahalana wadi jaji siratu sa buta sumbangan ini tapi 5 sabu mina sumbangan iye ya se ibaraka na ya 5 sabu na ya siratu sabu kega cara na tayo masumba si Sarah. Sumbaga kami na matanre itu layawa. Jadi ketingkatan na. Besa ni ka masumbang, tomiloy sumbang tali guncingon rodui. Dari panangka. Teka barani. Katomilaw sumbang makada yang kaguncin kami itu kalau cilo ni tala. Maraji mo pa di apa to makala yang mana ko na capu di dega. Ang kahadesa na nabita makada nigi ataku malenga astagfirullah. Tanya makada itu hadis makada nigi hadis qudsi ya nigi ataku malenga de na bilangan nga nalenga de to bilangan yung parewakangi. Kaya nanti makada ya ko malumo-lumo na iya ro makada pamasasi sang hindi ta ko kanto ta
di 100, di 50, di 20. Yan ang kacilingan lalo kapat jabawan ni takuti silampa aja titay makada di siaga. Ay po ang Allah Ta'ala perrekengan. Yo pwede madari macan ni pajo kata di 100 sorong ipe matama. Sila la nyili imako kay kay romoro. Ang kapamalana na sele iduina. Tapi angka pasidaka ulolongan ngokoha desa aga nasa nabita dena lo pada masyar dena lete ko siratal mustaqim. Jadi yedi ko hadere imam maulu meloki gade talete ko siratal mustaqim. Meloki de tantri ko pada masyar angka nabita makala dan ini hadis sahih. Makala nabita nigi umakku masidakka denis sangi makadani gana sidakkai tau isidakkai de to nis sangi makadani ga sidakkai wi iya na to tau de na antar ko pada masyar. Bisa ni masumba detis sangi makadani kata sumbang daripada magampang ke pondok na guru tak macawe koy pondok tafis iya ke macawe tatalipong ibawan ni pembinana si pimpinan lagi tatanay makadatabi ang kagana yatim atau nak kurang mampu kutu makapala kung makade angka kadaja na tapodang nga asal na siya kapag kamayana si ulas si dianana ya kung makade 500 sabu atau 200 sabu iya pawajaran ni salama masikola tapi bilawi aja na tasanya sakku aja to na tapodang nga ni gitu na anak ubanto salah saya mati itu nanak masikola si runtuh ke kepala wangangi denang kadiris sama kadaya besa bantu ya waktu na masikola anak-anak eron nak topa pura ibantu de to nang kanis sangi makadaya bantu ka besa waktu ku masikola yan ro na masuk na bita tau masidakai de sangi ni kana sidakai tau isidakai de to ni sangi makadani ka sidakai aga baraka na yan makadani na bita napay malala law pada masar na jampu ya to te kemudian dibawa ke ila rafiqil a'la deni palalo ko pada masar. Yo po mi kuy pasipulong nga na yating na payaling ang palo na pay soting ibalender mo pa yun. Itu hadis. Pada pasidak ka pa, tapi din na pada kedudukan. Apa iya kuy rita itaw ni bantu na madeceng, madaryang kakwati mato, maka daday mo itadeceng kinitanaya meway ko pura. Muba yun. Atau pura ibantu makoro na madece na din na jampagi ki maka daw itaw pala muna nyawana ya mo jalo kag idece biasa na yo po ko de mato ni risa de gaw rusang yan na ro nakada makwa tu po ang Allah Ta'ala lori atan yan na ro pasidak ka kami ng matan renasa na dito sampai-sampai tidak lewat di titian siratal mustaqim. Ini penting saya wasiatkan. Jadi dek to tu nama raji pa boleh tiang asal makang yang pay makada ya kota maki rana ka macila katongang. Sila katongang. Taro ni taransi cinampa. Sahakang yakini bi aja tamatin ro ode na pura yung sarah ka nga level lori po Allah Ta'ala. Yang paling pokok apa si sumpung ibadah ki mataro. Ya tasuju pacapura sampajangisa ania kami memang masampaja subuh. Ia tak suju pacapura ngoko sampaja subuh atau kami memang iati untuk masampaja loro. Ia tak melo joka maka dame kalau jo pandang. Ia tak sampaja subuh tatarge memang ni maka daw ko ka matu anu masampaja loro. Ia tak joka ta kecelakaan. Cik dimi pakutan apa Allah Ta'ala. Kenri pole ataku na kenri melo lo. Maka dami malaikat boleh masigi masampaja belok ko masigi anu masampaja maka di po Allah Ta'ala ataku ya tisa suruga pak masigi nasalay masigi nang ujui. Jadi ako to meloju pandang aja na to maka dakin matu le pamandre. Anong kataw jo katulian reminaulus. Iya kan? Jadi aku kecelakaan agar aku tanapong Allah Ta'ala pada lisan lo kenri poli ataku kenri melo lo nasa poli na masige masampaja melo mandre ko ano mata na andre miurus yun na riasa jama-jama lino makanya magi isra mira na tapu itu masigi melo ko masigi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa
Padahal lau Madinah Nabi lau buki tursina lau baitallah mina pala ko masjid dilaksa. Macenne Nabi tapi magi na capak nami. Na pak guru kiro maka dia komeko joka apa mula ko kesampajange makanya kayasa sampaja sunat musafir. Asampaja sunat musafir ko. Iya ko kiro matu maka do ko kak matu masampaja loro he. Ia muka celakaan, tata kota masuruga. Nasampaja mulawi, ia natu nasa tau pandita sikiri tan nalepaka lillah. Apa demo sikiri na sikiri watakalemu, apa watakalemu melo masampaja. Tapahani kira-kira. Ia naro hakikat na mauli ero. Ya ko demo patapahangi lau pakalu sih. Itu ko demo pa maka sinin na jama-jamange. Iya ko makadetelino akhirat tanyala heranna tania aja tak ada ustaz jama-jama akhirat belum tentu ya ko ampalo minalalu aja tak ada pak galunge jama-jama lino de maka de nabi taman kharaja fi baiti nigi gitu salai bolana mamina sallo saparangi dale halala keluargana nang kawa dina bantuan ng wija-wijana si babainena maka orang itu al jihadu fi sabilillah jihad iya tu tahu tati pusat naman caji pasusu dosa. Ya aja tak ada tu pak galung tanya jama-jama akhirat. Jama-jama akhirat ya tu konanya kan untuk keluarga tahun lawe mangoje maka damai kalau sapa kasih panu na supaya yang kana di nakamajarang anak masih sekolah berarti itu jihad karena dia mencari uang untuk pendidikan anaknya. Jihad itu aja tak ada jama-jama lino tania ya mi ko makare to melo mangoje na sapa pakam jaci cicila motor. Ya to itu nalolo gagangka mate. Iya jadi pulok ko bini yan na tu ampay to mato tariolo ko makibua ibola makibua lego-lego taras rumah de masuni pulok ko pintue monrujo ulo ko tutuda pakanjaki rampan na nyawana panguju alena enapa na baca itu agak don agak sana perjalanan musafir bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyul azim aja tapasi sambung ya tapakiro berarti tak baca aja tak ada bismillah tawakkaltu ala Allahi la haula wala salah itu kok kita tasawuf maka deh bismillahi tawakkaltu cidi ala Allahi dua la haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyul azim telu pak dongang ya tipas sidi ya ko makadaki bismillahi tawakkaltu tapak nguju ni agak takatai agak may pajokay maka may kalau masih nga okon itu tapak ngulo ni bismillahi tawakkaltu iya jama-jama ko ini po tuwakatay tapatama ni alallahi iya urusu po nga lata lang urusu ka nga napaki maka na la haula wala quwata illa billahi wa huwal alim degaga elo ule naman mi po nga lata jokani nalomuyang itu sahata namoto melo masa padali ya matuti baca aja to makada kaya ni rumoro dali napasa ni nga na ang pabili chega chopo bola desa ka makoro makapadyo-padyo ni Abu Bakar tatodoro maratatori mo riko ay kana apa kaya tu sebenarnya kata matata diolo makade lena kadang kamu baca makarami ang kamu pakai lo sompa iya ko iya mo pakai lo sompa madece ko aga Abu Bakar tatodoro ko Umar rimon riko Sayyidina Ali riatau ko Usmar ri abiyoko nasalipuri Nur Muhammad baraka do la ilaha kumpayakum ay jokani yo pwede ibaca na makarami to materialo ang kapake mo pake din na kadang kabaca mo baca ya ko makane Abu Bakar tatondolo kito Abu Bakar nga sidik alampu ko palayo lampu iya ko malampu mo ko de mo tabe Umar mon risandre yaitu Umar tawarani yaitu ko makareso na barani pa ajong peloran Ali ri atawna yaitu Ali tepa paling pertama beriman betungan na urus agama na po ng Allah Ta'ala Usmar ri abiona macio mo to dali makiro jadi alam po ko muwarani urus agama na po lilinomo makito jadi itu sitongan na iya na to sa lipunan na bitta betungan na iya na to pangkaukan na nabita to
Yo po ini ibaca. Maka pajak-pajak baca Bismillahirrahmanirrahim Abu Bakar napalatu kurang si dimi tahu tak kala siang aja tata aja de pokok na pasti lewa itu kayak gitu maka sholat itu ampe ya madari kata tapi yang tersinggung kong ka jam-jam mana dua tu jam-jam wita pak marjingi atau madecing aga pas servis televisi elektronik magai nasabak madari anu bakas minala na pak dak kay inapa na pak kamajasoli tahu angka televisi solang angka to televisi solang tama angka ala na korwat dinala pak dinanalay punana yero iya manironala na solde rilete napa na pak kamajasi ratu sabu padahal tanianun na may ka televisi tapi dia madeceng tapi kenapa sa nga guruta 2 jam-jaman na aja jamay pak dia itu kamu suruh orang nomor si di mak beluai pak belu galong dia itu kagak koy kalau gana to kami itu nak muandre dia itu mau pamanaran nomor 2 pasenso dia itu kama deceng padang kangen juga itu madece pasenso nga degaga iya jam-jam bener bro tanya kak itu napa senso ngecidi mi aja suruh tabang 5 na tabang yang kedua yaitu situ pak beluai pas sidakan situ kan pengalata le tuai tapi na balu dia pada ko es batu air gelas itu kan sudah kemasan iya. Atau sekalian jasa mak burki napa sewa masinata minala dengan mereka agak. Tapi aku balu aja. Maka itu pandai dia mulai berdecengin. Pada itu kau mak balu. Makanya kaya semula balu. Ia nang kapamula pangalitama. Tak pernah rako atau maka teriulu tu nasila kangi. Mitau iko na balance. Pak may masubagang ni. Yo pwede rako tayo na payasili kang. Nasa sima. Sima. Siya tarala. Iya, nasaba Nabi Ibrahim makoro, iya kong kagaga na palinda benena denandre ko degato kasi sinasibawa mandre. Kemudian si Jan ni lebih 10:30, 10:30. Jadi kapan ya? Oh jam Papua. Masih jam Papua jam ko Pulau Rubau na iya. Tasilang 10:30 sidi. Menurut pandang begini kuncinya usahakan 5 aga-aga ajak tasalaiwi ia intinya ya kuda katulnya malah cara maku mapamula na latu capana ya to na 5 tala nomor sidi aja lalu tasalai istighfar apa pasti latu ko Allah taala yang kedua salawat aja lalu tasalai salawat ini manisiagi-siagi meta baca kinroken riwatuna yang penting aja na kuras si ratu lalan na siya soy masalawa ki ya si kanja-kanja na si sabu ya ko tuloy si sabu ni sining si sabu ni salasa si sabu ni raba si sabu ni kamisi wan ni jumapi matu napatapake milodong ya jaja ti lodong ko ni siningi asalawa bani si sabu wan ni salasa baca bani si sabu wan ni raba baca ti si sabu tapi aja ti lodong baca bani wan ni jumapi tabaci si sabu napaki milodong ya ko salawat Jibril itu ya upake Pak Bu pakai aku ya lo nasaba arwah pondok pesantren besar di Jawa saya datangi minta untuk diberikan ijazah zikir untuk kalau pondok ya ronalin nggak maka dia salawat enak mau baca tapi si sabu lalan nasi wani tapi aja mau pakai milodong wani jumapi mau pakai milodong nang kana darah cia tarala ya tu tapake janda cia laku ya tu angka gaga may balu na cia tarala ya matuti baca angka bola ibangun kagaga ibangun na cia jaji ya ti bacang ya ti bacang insyaallah tapi aja ko tabaca ya ruting ngerang aja pakanja kibawan ni si sumput talok ko nabita ko tabaca
Apa ia tu salawat Jibril puli yasik milayawa sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad puang Allah taala nabitta puang Allah taala nabitta puang Allah taala nabitta sallallahu alaihi puang itu pamulana situ kan puang alaihi assalamakan Nabi Muhammad sallallahu ala Muhammad ya jipa puang Allah taala lokko nabitta puang Allah taala lokko nabitta ya nanti ya salawat latu apa ya kok makan bangi sallallahu alaihi wasallam namu dah koro maca tu iya. Ini penting sampaikan. Jadi rona istighfar, solawat, kemudian yang ketiga ajak lalu iya megatoe. Sisai tahu kusurimun rimatu. Melakukan ucapan yang menyebabkan hatinya orang itu tersakiti. Ia tuh rutungnya malah madecingin nasa nabita. Mereka tuh tahu matu sampai malah nadegaga. Padaku ya tua malai kanto-kanto itariwe tapi ya kau mak bicara maja padaku isap bo ipaku ya jangan kata umatu kanto-kanto kosong mina bicara apa capku isap na maka kau tolong melibas sonat sabo atarona latuki boleh mina menina nyoknya makole mbak tu tau maki buat edece nasa nabita tapi timunna napat diri atin na tahu tapi dia tu gagok ko di. Iya. Tapi ya makukuatan niya na timo HP. Tanya timo dia nate tapi maroki. Nasa ternyata kau begitu. Maya makukuatan pa kung kamasalanan ako man di Facebook lang to. Ko tito Nandilang ka, mapamulay yung kwato na nabitala to ka, malino, de gaga, malay kayo to, chata, padongan ko pesbue, de gaga. O kumisang pajange, makana kong kamasalata, aja tatapat kami pesbue. Loki majenne, napamasampayang, o ku itu si tembus. Aja na kurumaki buat status, aku menyesal. Ternyata kau begitu tidak seperti dulu lagi. Yeah. Apa malah gambar alope-lope pecah. Yan ang kanaduda makome nasa wataw malagay na niya. Tapan ako meniyawa na sabar say. Makarani makasi anyo. Kami kamakukawa po. Chide-chide tama Facebook. Chide tama tito Nang kami gaji tahu, namo makira lasunan katuno ko tito Isakan-akan ini urusan natin di samana mapadiwatang yan ko Kalimantan mapadido Chile na yan ko Surabaya puno na boss sa peda yan ko maka mo samana nang kay tulakay mo jamba-jamba de misal agak urusan iya yang kasimita liya makoko iya si Ropele Korea tachi polo-polo na ita wah gembel wah sila lona gembel tapo manca di bangsawang wah iya na to na mega din na meron gigi yaman na makunray gimpi tapos sigilingang otak pajay mana ni mitero mo yaman na to pasolang ito ni sampai terbawa lah setannya tu ke JP direktur tolakai kue 20 di tempat galun lakai na nasa dito ke JP na rahasia kasi netron nganyo iya jadi aja makanya gini si Kirita tilodongi lakai tak sampai di makun raya 3 kali lebih cepat doanya mustajabah iya natajame mati malaikat pak dongan tatu di makun raya iya di arone beta pangalang-alang mo pa iya makun raya itu luar biasa. Makanya Pak Camat, beliau jadi camat, Kakanda jadi KU, kepala KUA. Tidak mudah itu, pasti orang hebat yang ada mendampingi. Tapi aja tak kerasa sama kimanya mendoa. Termasuk Pak Haji, istri beliau itu luar biasa. Jadi sebenarnya orang hebat itu lihat siapa yang mendampingi. Pasti makanya itu. Makanya ini Aroneci dikuncinya. Jangan pernah membuat istri itu menangis karena tersiksa. Dia itu lemah licin.
Ya kung kataw mangusaha na bangkaro, kami itu masalah kalau ko benin. Pajaba sa lingko pasti masolang. Guru mat sa lingko, guru masolang. Pejabat, pimpinan pondok, pagkapala korang, tetap masolang. Tahu mapalai lagi, korang masolang, apalagi ko dimito na ganapala. Ay, itu bahayanya. Tapi di makunray pakanjak ito'y, apa termasuk tumay galasa ko makunray mo ba, ulo kumilakay na to, nasa barili naman to. Saya pernah dikasih tahu itu. Makadayanang ka makunray matanre sa dan na lakay na, nakan na pa diwat tangya to si tambus laka. Mabicaray lakay na tapanapoloy, si bantuya to. Pag kami to, tumakulay na pamakana, ano din, tapamaka sa dan na. Dito ka ko eh. Kemudian memang nih, itu termasuk ang katapan rita, maka syarat kejepit sebenarnya itu dari situ. Salah satu faktornya. Iya. Itu dia sampai makunray ilaw dampangi namorti sa maka dito jika pa kadok dosaku de ajama kisi balakay tabaw iliman na akan ito siya dampang. Iya. Pa itu makunray kedua itu mengaku salah. Yami ko malapay ite pure malapay Idul Fitri si Baidulada. Ya na pura ya tu dia mengaku. Ya na pole malapa pa ada pergi kasih salah ku ya ko baja ya tu pa aja nih. Jadi makanya saya wasiatkan dan itu kemudian anak-anak tak jaga baik-baik, terjaga wija-wija tak. Apalagi keadaannya makukuat. Negara itu luar biasa. Saya sekarang sampaikan upasan ini. Tilaw doang ang ipamimpit ta si bawa negara ta. Apa iya ko aleta tilaw doang ang idi mi padeceng alep. Tapi iya ko negara si bawa pamimpin ilaw doang ang madecengi masyarakat. Jadi usaha kang kilala na pa dongat tatapatamay pamimpit ta si bawa negara ta tilaw doang ang natanma. Karena keadaan sekarang berat. Iya. Pasangi aja na alebe mi bapak kataw to milodo aku mana capa na lakay ku bayne ku anak ku dara ku oto ku motoro ku bolaku pak donga kunru ya tuh. Jadi di maka ilaw doang ini. Iya, supaya pemimpin diberikan ketabahan. Iya. Kenapa? Karena kita rusak sekarang. Iya. Apalagi terpengaruh dengan berita-berita hoax. Tahu emosinya dimanfaatkan dengan media. Jadi upasang ilodongang in nagarata. Kusujuk sempajang itu ilodongang. Kemudian yang terakhir. Angka aga-aga malomo hijama Pak Bu. Tapi malah da matanre baraka. Malomo situ kan. Atau makadami malomo. Tapi baraka na luar biasa. Aga yaro ipalapari ati kotome matinro ipalapari ati pakajaki rampan na nyawa na pato makada sinin na po ngiro tau angkay do sana lo Korea pura wadang pangimanang tapalapari tita aja kagi sinin na kung katingarangon na makadang kasusata tak ada pangamanang iya ko iya tu tema te tau madeceng itu ang kami tu ya sayada hulul nal jannatas salam malumut tama suruga itu to malapaya tin dega bali bolana ni wasi sala dega iya yo pwede makukuha hay wata bolana de na sepeka timur bolana de na sewada rijak bolana de na silele iya apa kami tapi kami tu itu bali bola tu lima pakere-kere iya kami matto mastel radio de na me paja natari matan repolumena na musing ita terseret-seret to ter padahal to may matinro ang kami matodo to dia namanya tapi itulah ujian yan itu ujian hidup ya ko tulay yaro ya ko de tulay malayo na makada palapari ati cidina aja to na tatte amma ko bawani amma ko bani kong kagaga itu kemudian penutup usaha kang inang kaibadata tanya lapalo tanya sempajang
tania baca Quran, tania sikiri, usahakan inangka. Apa iya ko sampajang irekeng, iya ko baca Quran irekeng, iya ko sikiri icata. Usahakan inangka ibadat at nalapakan lillah, dena kedo watakalewe, pinadingemi siulosi bapong Allah Ta'ala. Yan riyasa tapakkoro. Si jambi tayo tapakkoro, masarolat binay masampaja sunna isisak murakan. Jadi kung katutaw pa tudatu dami makmako napa na pinadinadingin na rana-rana at utungan na napakacawi kiyali na pula ripong Allah Ta'ala. Natakot tatiway matan na, iya tutaw no dani suruga. Daripada itu makanya bacaan subhanallah. Nampabaca dito nasa biya bako may nasa subhanallah. Jalato bilang-bilang na jalabati gosip na subhanallah. Ya palagi itu bila-bila lagi pasa-pasa macurita matoy nasa itu enggak di nasa sirado ni. Dito kako ko alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya sebenarnya iri. Yang paling besar pahalanya adalah Pak Haji. Karena kita hadir di dalam tempat ini. Itu berkat beliau. Jadi pacarama na umaga bati macarama tatatiyasa pahalanya beliau karena menghadirkan orang kemudian dakwah itu yang luar biasa. Ini menjadi doa. Patapulo sona patapulo wanina dina capu kuwatang. Ya nakasiwet tawi tatta imalulong ang baraka. Itu kuncinya. Makanya sisa mimas sampajang itu bisa terhitung 500. Magay, 500 tau ipanre, 500 tau isidakkay. Itu kuncinya. Makanya berdoalah. Ya kung kataw makopa, kung kataw makalite-rite, kataw makaluwi, nyamang payano. Ilaw doon ni, po, tapako nga ro kasi matu, bija-bija ko tapakin na leki. Iya man to sitongan na. Ang kataw rito kung masige, masumba to lima kay kasumbangan na ilaw doon ni, po, talito ka kasi dali, na wali nga masumba makoro. Okay, tumilaw doon. Mabala ka po di Jupan na dinakan riban no to si wali pa siya machin basere na. Dan saya tidak iya insyaallah saya dari One Open baru ke Serui baru naik speed ke Biak baru Biak naik pesawat tiba sore tadi langsung ke sini insyaallah besok sholat Jumat di Kolaka. Jadi saya minta maaf nasaba itu dan nak macerama ya jangan tertobudi maka meraji-raji temananya agak lari ke tasawuf maki walai dasar sederhana makada iya rona bitta don rupa tu nomor sidi cahaya na julo nurnya. Yang kedua alim Allah rendah. Ia ko cahaya na nabita yan nariyasa nuru Muhammad. Sinin na siwa-siway o kumanang iropole. Degaga agaga ko lebo na tanay din na pwede ko alim alabi na nabita nur na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makali po nga lata lahilangan na ako ramalabi na kadadya ako minallahi nurun wa kitabun mubin. Pura ang kay napakagka po nga lata ala cahaya. Kada ja'akum minallahi puraan kay napakangka po ng Allah Ta'ala puliripon mo nurun cahaya wa kitabun mubin dan kitab yang menerangkan berarti ya rok orangnya Taurat Injil Zabur imun ribi yolo inur enapancaki po ng Allah Ta'ala yan narunasang ito pandita pahakiki nuru Muhammad yan pamulang. Yang itu nakalan di kulli syai'in min nuri Muhammad. Di riwayat yang lain mengatakan laulaka ya Muhammad lama ahlakul makhluk. Seandainya tanya iko Muhammad digaga siwa-siwa upakang garilebo na yatanay. Maka begitu mulianya onrotan re na kedudukan na yan nur na nabita. Nasabari na mo malaika mas salawat olokor. Yan itu nakadaya itu nabita pamulang ngiri hakiki pacapurang ngiri lahiran. Agama nana
Nur na pamulang, tapi lahiran na imondri. Karena alay na patutup na sinin na nabi. Iya na iparingati, iya manire. Tania maulid na iparingati sa tungan na. Tapi yang diperingati adalah maulud Nabi. Tania maulid Nabi. Iya tu di ogi itu nang kana tomatot taloki na talo maulid, maka dani talo maulud. Makanya beda tuh peringatan maulid dengan peringatan maulud. Iya ko makadai maulid waktu jajin na iperingati 12 Rabiul Awal. Iya ko makadaki maulud tahun na iperingati. Jadi ya ko makadaki peringatan maulid Nabi. Berarti iperingati waktu jajin na nabita. Waktu. Berarti tanggal 10-2 Rabiul Awal. Kamakia. Talu tu pendapat. Asera Rabiul Awal. 10-2 Rabiul Awal. 20 di Rabiul Awal. Jadi angka kama matu teruntuk pacarama maka dan Nabi itu lahir pada 9 Rabiul Awal. Bukan 12. Itu memang ada. Tapi magi tahu pandrite mapamulai jamanya sange maulu yang itu Sultan Al-Musaffar nalai tanggal 10-2 padahal kalau pendapat asera 10-2 20 sidi tapi magi nalai 10-2 nah karena Nabi tiba di Madinah ketika dia hijrah itu pada 12 tanggal 12 jadi ya ronala sekaligus naperingati waktu malaikat dapuran dan Nabi tak. Nah, makanya kita peringati maulid, tanya maulud. Iya ko maulud, tahun na, berarti degaga aso itanra sepanjang tahun. Yan itu ampai to mata taliolo, na mulete bola baru mamauluto, mapabotingi mamauluto, mahakekay mamauluto. Kaya sa tata itu 5 patato bura kung kaacarana na pamapabarasanji. Kenapa? Mahakekay, mapatatubura, mabarasanji. Lete bola baru, mapatatubura, mabarasanji. Padahal bukan bulan maulid. Nasaba, memang taumatota, tania asona, tania watuna na peringati. Tapi tahun na. Iya ko tahun na, 12 bulan sepanjang masa. Iya jolo perlu tapahan. Pak maka tu tahu tak pemapasala din apu. Iya. Jadi pokon itu ampai aga tujuan na sitongan na matupikan lau bahasi bertahap aga tujuan na iperingati kelahiran na nabita si bawa yari ga apolengan na nabita lega ga pamase kami ng maraja na paturo po ang Allah Ta'ala rilebo na niya tanebe kecuali na utusuk na po ang Allah Ta'ala limalabina nabita Muhammad SAW jadi bukan hanya maulid jadi taniya tureke makan tolomi maulid peringati taniya iya romelo itanamkan yulemo gamachori sa lompe iya tulitin asal makasuku na makamoje ega tahu na pancaji po Allah Ta'ala sebelum nabita makai ga nabi makai ga suro na pancaji maega tahu makanja tapi magi na nabita iparingati maulid na makuye malay konsensus tahu pandrite ulama halak napasipulong isinin na nabiya na niya suroy makadakega nabi na niya suro palimatanre perjuangan na maraja asak barakan na namega de chenna napitte ilima nabi napasala niya di may nabi na niya suro niga Nabi Nuh kemudian Nabi Ibrahim napa Nabi Musa Nabi Isa napa Nabi Muhammad iya na limawe yasam ulul azmi maka di guru takali siden repemali salang ide na prayasan na limay nabi magi na iya limay nabi tamo ulul asmi na sabaya na nabi kami na sabara muloy umman Nabi Nuh na tutaw nabi makotongan mani makibua kapala na di panalimpa ya kani taw jangan apa namo pidi makoko akong katawpin ra makibua kapala lupo ko bulu nakadamana kaji taw jangan makibua kapala na di gagatasi makole baru Nabi Nuh kemudian Nabi Ibrahim laituno api Nabi Musa lailun jadi kemudian Nabi Isa Nabi Muhammad 5 nabi naparesa si tau pandita ya 5 nabi tongang Nabi Ibrahim mega di Cina mega papi di Cina tapi malampi umuruna Nabi Nuh makoto malampi umuruna mega di Cina
nasapa si kega nabi kami nacek di atas salanna mapunco umuruna namanya decenna. Ang kedua lagi termasuk 10 5 na ini kan Nabi Muhammad si Nabi Isa ia natai dua iperingati kelahiran Nabi Muhammad dengan Maulid, Nabi Isa dengan Natal. Nah. Tapi Nabi Isa dia itu pernah mati. Kan dia mati. Itu Nabi Isa ya kami menrek lokolangi na narampe Nabi ta ya'ti fi akhir zamani min ummati yanzilu Isa bin Maryam min manaratil bayda fi yaumil jum'ah yamatu kun nadapi capat na waktu ya kama menil kama lino enno Nabi Isa napano ipo Allah Taala pole rilangi ukui manaratil bayda ipano yanzilu Isa min manaratil bayda fi yaumil jum'ah as-sujumana no emelo ilo mak juma si bawa Imam Mahdi yana romatu musuh baca puram itu yang pai to mata tariolo to litaro parewa mataro kawali dena deto na bereni dena balui nataro to mata riolo yo po anak munri dena gaka mataro HP mani saya punya mursyid tauriko itu angka mana parewa mataran biasa utanay maka dito aja na masalah to par kay ako nasa dena iya kome ko pasikiri agagade na paja nilaw doang ako ia kumuakatan niwi ilaw ko podangi maka dia agagay upat biri po mo kubolewe na sama melo ka pake kong kamusu agamang mewaiwi agamamo na pa upat biri de na paja masikiri ito gagay salami mutaro ko to na sa bakmunya kami untuk mewaiwi agamano po ngalatala yo po mi ko to makadam kapalaga mato na ipake no si gajang ay de gaga mululuhong iya jadi itulah pada pandai bangkung, tapi pada lenginya natetarui itu menjadi ibadah. Pada kau melihat HP maka demi pakai mak pacarama, pakai mak guru mengaji, maka apalah. Tapi aku melihat HP nak demi pakai mak sobis. Engkau makil. Pada pandai bendana, tapi lengi gunana. Nancaji nasi, no poli dosa. Makko mati ya jama-jamangnya. Makko ni lebat ni jama-jamangnya ta jama yawadi. Angka tu tahu dia nak maulu, angka napa ni makan aja tu tahu lah yang maulu tahu isak neraka. Biasa kita angkalingan, biasa di, dia nak salah tu. Iya tu tahu dia nak lau maulu tahu mi tahu lah dak tamar neraka, tahu mi tahu lah dak. Apa makan aja lau maulu bidah, naya ko bidah capak na tamar neraka. Kula mudah sandu nabi dah wakulu bidah tidak lalu wakulu dalal tipinan. Jadi ya kuya tu tahu deh kalau mau lupa tahu mi tahu lah dak tu tamaranaka. Tapi ya tu si tu tahu lawe mau lu tahu macin lah dak tam suruga. Iya. Ya nang kata law mau lu maka dewe mudah-mudahan kasih peringati kehadiran Nabi ta nasabari na lolong syafaat na nasabaya meronawan itu tam suruga. Jadi itu tahu mau lu tahu macin na tam suruga. Ya tu si tu tahu deh na memang mau lu tahu mi tahu tamaranaka. Di desa kadakin risirun tu matu di. Jadi aja nata pangiwang ha. O maka de mali belum mau lu kada isak na itu ya ulah mau lu itu kata meranaka. Maka taruh napi ya lo mau lu pame kata masuruga. Insyaallah dia nata pangiwat tu. Kemudian Nabi Isa, Nabi Muhammad ai maka de tau pandrite nataliti ni. Dia na cocok ya kecuri suku Nabi Isa. Nasabak tahu dia nak bayi ni. Itu Nabi Isa dia bayi dia nak. Apalagi ko anak nama nasa gaga. Jadi aku maka deh contoh membina bahtera rumah tangga. Dia na cocok ya curi Nabi Isa. Pada gaga na contoh kan. Pada bayi dia nak. Iya Nabi ta siapa bayi dia nak. Siapa dia Nabi ta? Hah? Manang kepak. Hah? 10 CD. Siapa bayi tadi? Maku ya. Iya ro Nabi tamak bayi dia nak bayi ko tanya parentah. Puang Allah Taala pamasuroi napa mak bayi Jadi itu sinin na tu bayi na Nabi ta parentah manang. Iya. Perintah pemana termasuk yaitu Ummu Salma Indok Salma anan ni pulo na tahu mumuruk na janda
napubay na nabita. Apa mati lakay na, iro ambo na naroy sa lamamate, na terlilat da umusalma. Kala da kasi masara niya mana. Makali nabita, baca ye. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurna fi musibatina hazihi. Makali nabita, baca ye. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sini na ya pulukoy pong Allah Ta'ala, rewa mana nila ko pong Allah Ta'ala, piyamang, Allahumma ajurna fi musibatina hazi. Po, tolaya nga iya talaiwe, iya labi makanjain na iya talaiwe. Jadi milodongi, maka da tolaya nga lakaiku, iya labi makanjain daripada lakaiku ya. Lengak lakai labi makanjain na iya. Mana-mana umusal maka ang kamu pagaji arone labi makanjain na lakaiku na din na gaga. Yan na rin na isuro na bita po ba ini? May naroon nabita maka napubay na ito karena perintah Allah. Jadi makun raya mati kamay lakay tayo tabaca. Ay, aja na makun raya bawa. Namulak kayo. Ninawi tayo motorota. Ninawi tayo motorota. Iro tabaca. Ninawi tayo sandalata. Iro tabaca. Ito inna lillahi. Tanya tau mati ibacang. Taunakan nami musibah. Buang ito makalin na lillahi. Tak dengi sandala ito makalin na lillahi. Iya tu, dia na tau mate. Iya dia pak mate pita ito makalin na lillahi. Jadi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sinin na iya gagay puluk kumana mi po Allah Ta'ala. Yan ala ni pe mataro-taro na po Allah Ta'ala. Napaki makada Allahumma ajurna fi musibatina hadha. Po tolay yang alabi makanja daripada ya talay. Iya ko ninaw ite motorota Tailaw ni, tolay yang alabi makanja ini, wadi jaji na lengi, otoy monrin na. Makito. Itu pak doang. Tapala ni robo. Tapala apalay. De aja tak ada lakay pamati na pay baca no de. Tadeng ulawat tatadin na agagata. Iya tu tak baca. Mak bini lakay. Jadi itu kuncinya. Jadi Pak Dongeng ya. Iya naro nabita Pak Bu, agang na najero apa ya kami bahas mana tu malah masakai. Perspektif tasawuf nabita nilau alena Pak Ajiro sekeluarga amalannya yang berkaitan dengan tasawuf. Makuy. Amalak kami na menapuji pong Allah Ta'ala. Desa ro nabita Bu, makuta na ni mati o kumaleka Jibril. Maka dehe Jibril. Amala aga kami na napuji pong Allah Ta'ala. Maka dehe malaikat Jibril, salawat kepadamu ya Muhammad. Iya. Jadi maka dehe, tahu pandrita ya. De nagaga sikiri, itu ko sikiri mo, jadikan padang ke standar nah, ko sampajak. Iya ko pasidak ka. Iya ko sikiri, de nagagacaw yase isalawa. De nagagacaw yase. Na may kasikiri na rampe nito, Abdalus sikir fa'alam annahu la ilaha illallah. Ang kamatoji dalilena. Jadi do imani ku bi kalimatin la ilaha illallah. Magi pe kaya na yase salawa na la ilaha illallah. Maka dito pandrita ya. Iya tu salawa taluisan na. Iya ko masalawa ko loko nabita nawala ipo ang Allah Ta'ala kasapulong na iyaro salawa na po ang Allah Ta'ala pamase jadi cica mo masalawa na leko po ang Allah Ta'ala sa pulo pamase na citi mi pamase na lengi po ang Allah Ta'ala ganda ni pake salama lino akhirat na sa pulo ro. Yang kedua iya ko masalawa kilo nabita cica malaika masalawa loko to masalawa kasapulo to ilaudong yung kiyolo na po ang Allah Ta'ala supaya iya ro tau masalawae layak dampengi dosana. Jadi isa na salawa itu angka istighfar. Tapi tanya ini istighfar malaikat dampengi makalay malaikat po at dampengi ano iya ro na masalawae. Akka sa puloy mangilaw dari ko masalawa kicicalo na bita. Yan na to ang pay tapi kay salawat apalagi ini bulan Maulid. Khusus bulan Maulid ini
Makanya ko tuloy baca salawat 10 sabu sesok. Ali dituloy. Sisa muna pala. Tuloy ni kapadi. Iya tu ko salawat bu sambara salawat agani. Iya ni ko salawat suku tu salawat Ibrahimiyah malape-lape memang. Iya ko salawat Jibril ibaca bu nasi sabu 10 misi di menit. Maka dawami sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad 10 misi di menit itu nasi sabu. 10 misi di menit. Jadi dia nameta, ya tapura ma bere salama sampaja milodon ni pura ki milodo. Aja ni jota sampaja sunna as-salawa ni jolo. Pak ganai si sabu ya ko dia tulis siratu nah. Nama kata ku bilang pilangnya tu macan ni siratu Iya. Ganda ni siratu kada ni masa paja sunna tapan nandungan setiap selesai sholat fardu. Salama bulan maulid. Ya ko naliwag nasa di kodeta jamay tapan nandungan. Ya miko narepay kita sa di nga dyan, ha? Ya makir. Tapi aga baraka na salawa, upasan niya. Iyay di umuro maloloy. 30 itaw umuro na layawa. Aja mo na megala na salawa ta, istighfar ta tapi kay. Iya umuro maloloy kung masikola mo, pide na nako kasi masikola mo pa SMP, SMA, magkuliah, usahakan istighfar ta tapi kay. Ya makanya ako si sabu istighfar 500 na salawa. Atau 700 istighfar 300 na salawa. Jadi usahakan inamiga istighfar na salawa ko tumalolo. Iya mi ko 50 nitaw mumuro elayase, pegaiwi salawa kura-kura mo istighfar. Apalagi ko 70 nitaw mumuro salawa ini pegay. Aga ka istilahnya apa bedanya? Iya ro istighfar nabuka pintu na dali nalengit ay kemudahan napasirunto itay hajat na ya kung kacita-cita na magampang inalulong ito cita-cita na ko tau mega istighfar na ya to situ salawa baraka isa na jadi ya ko tau matoa melo iko makbaraka ibija-bijan na melo iko makbaraka iwaramparan na makbaraka ya tutungal linona magay pegay ni salawa mo iya na muday dali mo jolo iko tau maloloy di kamah mualakay mo mate istighfar mo itawang kay nanatang ka na puta pegay ni salawata supaya napak baraka ipo ang Allah Ta'ala tutungan na bija-bija si makaluarga warang parangi pak baraka agama nane sangi mak baraka ya sangi mak baraka de na pitay ki susah bija-bija de na pitay ki susah na makay katong-toma ko kwa liwa susah na gara-gara bija-bijan na de na may matin rumatan na magay makuras salawa. Ini penting saya sampaikan. Tapalak mo salawat Jibril ona to? Salawat Nur Muhammad sallallahu ala Muhammad. Tapi dito jika pagaga to kong kay meron na di. Ha? Dito gaga. May ga. Oh. Makoy. Angka narampe 2 tau pandrita tau pandrita malalang patareka maka da angka tu salawa ipasitumpuk nih aga jero ko bahasa Indonesia di sapako maka dami salawa ipasitumpuk ipasilepo nih jaran na pa kita tapi maka da ito pandrita yan ang katawang kainran na nayakini maka da ide ka pauli waja inrat ko yung mate suroy mamalkang ito akasiratu 22 Kupuray masampajang nasara si bawo pura masampajang subuh. Insyaallah kung napangasay po ng Allah Ta'ala, lipain ran na ito sebelum mati. Tapi tanya Allahumma salli salawana. Maka day, sallallahu alaika ya Rasulullah. Ya ko salawat Jibril na sallallahu ala Muhammad. Yo po ye sallallahu alaika ya Rasulullah. Yan naroon nasa salawat na pasilap po nasa balanso na tilap ko na bita. Tapi dito gataw ko may makin ready, insyaAllah. Aga may ganran na. Itu salawat.
Tapi kega salawat kami nasuku babu. Maka dia Nabi ta salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka hamidun majid. Ia naro salawat kami nasuku. Makanya tu ko ibaca akatalu nasa Nabi ta napa to milaw do. Tembus pak dong. Jadi kalau doanya mau mustajabah kata Nabi, baca salawat Jibril 3 kali napaki milodong. Iya kotomelo salawat Ibrahimiyah. Tanya salawat Jibril, salawat Ibrahimiyah. Iya komelo ki matinro tabaca tu ya kacicak supaya yalengi syafaat. Dikasih kita syafaat. Anu? Mabili ka apa anu na? Satu. Jadi tausahakan ngiro ona salawai ko tumi matinro ibaca yero. Tapala mo to? Insyaallah. Iya Pak Deta apalai berarti Deta apalai tahaya. Itu bawang. Iya. Kemudian angkatun nak salawa ubaca pacapuran ko muka di mai. Salawat istighosa sa nero. Agka 30 ibaca, iya ko angka agak-agak genting. Angka agak-agak yolo ina dini rulle sa di batu makadai nulle de rulle salasai kangi anu maraji-rajim. Tabace agka 30 napaki bilodong. Mapabutingi na ciaki o makadai malu ni vitamelo ibosi. Tabace agka 30 yaro napaki bilodong. Yar yasa salawat istighosa. As-salatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisni sari'an bi'izzatillah. Apa lagi? Depa. Jadi dia nak kada Allahumma salli langsung as-salatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisni sari'an bi'izzatillah. Akka 30 baca napa tu mangilaw. Ia nang kala satta na angka tanga dottoro edinis sangi makadaga Pak Burana ala ni uwe si botolo napatabaca yaronna napaki milaw dong. Iya salawat istighosa isalawat pak bukanya sana supaya doanya mustajabah. Jadi baca jo 30 napa to milaw dong. Taniya ro salawat pak dong taniya pak bukami. Jadi ibaca napa to milaw dong. Termasuk ini pak galunge komeki mak gugu tapake ya tu. Tabaca jo lo yaro 30 napaki milaw doon, napatapa mulay. Meki malapasat doang, meki malapasangaga. Tabaca yaro nasaba iya pak bukami. Nabukai pintun na lagi supaya yaro pak doang ngeletu yo ko aras. Nah, yan naro ampai ibaca. Iya. Jadi tanya pak doang yun nak salawa ya tanya pak bukami. Jadi ya ko pura aja na yaro kada pura dibaca 30 selesai ini rodepa nape tak buka ilaw no makiro jadi pada ya dia na cocok ya laburonggoy ko dia nilagay jadi pak buka na jolo na payala iya na salawa istighosa pak buka pak dong jadi baca jo 30 na pakimilaw dong maka day tau pandrite mamalkangi ya salawa iya mau baca iya napa komilaw doang tembus itu. Ini rope maka tak apa lagi. As-salatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisni sari'an bi'izzatillah. Ya kok dia tak apa lagi sabaran nih. Iya. Salawat. Iya salawat. Dua to jalur nah. Mancaji pammasetoy, mancaji syafaatoy. Apa makanya na kita?
Puradega gatau masalawa lok korea kecuali angka malaikat jempu ia tu salawa itu. Berarti na jempu ia. Ya kokoki masalawa angka malaikat lo malai itu salawata. Nantara ilo koki buru na nabita. Angka malaikat o koki buru na nabita matajang. Tarima itu salawat polewe. Jadi itu ki buru na nabita pada pemancar koko dalam bahasa ilmiahnya. Pada itu tawar maka dia ko masalawa ki oke langsung tatika ngokoro angka mantarai langsung terlapor ke Rasulullah ko masalawa ki dimanapun tapi aga nasa nabita angka ci diwenni ya ko masalawa umatku degaga malaikat jemput. Ada satu malam malaikat tidak menjemput nareko masalawa umatku nasabak magai aga nasa nabita iya langsung terima salawatna kaya yaro setiap malam Jumat kata Rasulullah. Yan atunah kada nabita nanigi-nigi tau masalawa lo korea akasiratu kuwan di Jumai pasti nalulunga syafaat kumatu ko sulungon rin ng Allah Ta'ala. Kuwan di Jumai to. Yan na ro ampay to lima kada tau panditay liulo. Aja mo kajo-kajo ka kuwan di Jumai. Makara. Iye, de natengi lo lolang nasuro ki monro makasibiyang. Nasuro ki mon rumah kasih yo pwede ko ni Jumai lemmi na sa Juma barakasi ni Jumai maka to kunro jadi itu kita usahakan iya ko ni Jumai asalawa ki maka da ke kana idi manibawa bu idi manibawa pak meki maka da Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad jajito meki maka da Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad jajimato meki makada sallallahu ala Muhammad jajito meki makada sallallahu alaika ya Rasulullah jajimato meki male salawat Ibrahimiyah jajimato ini mani bawang yang penting ganna isi ratu ya to na to kon ni Jumai makanja ko to purana masalawa kasi ratu ko to lolyo ibacai Allahumma arini bihaqqi Muhammadin tapala gerode Allahumma biwajhi Muhammadin wa arini Muhammadin bihaqqi Muhammadin halan wa malan. Matausa ki akalima, ma bismillah ki akalima, napai baca ya tu akacicam. Itu doa kalau mau mimpi ketemu dengan Rasulullah. Iya. Tapi dia nak ulang itu. Kemudian maka dah kau nak angkalo ko pong Allah Ta'ala angkalo ko nabita. Iya na dua ya Pak Bu. Iya lokoy pong Allah Ta'ala jalur pamase. Iya lokoy nabita jalur syafaat. Na dua bitaw na wad ditama suruga. Iya ko tanya pamase na pong Allah Ta'ala syafaat na nabita. Kaya gataw janji syafaat nomor si dia na masalawa kasi ratu ko ni Juma. Yang kedua, iya, magampang-gampang ini. Nareko bangi tawe tapak pisawi jama-jamata. Ko bangi tawe. Tapi sawi matangangi mapak guru bangi tawe ama ko ninyo sinampa tabali biro bangi atau matangangi mabisa panne na batawe tapalin na bani jo paneta napatabali ro bangi pade di pagalungi matangangi madompe na batawe tapale pani jo dompeta iya pe ko pure batay mato na mesiki madompe hindi mani bawang tapi dewa kalaja ta sampajang de makalama iya jadi iya kok bang ite papisaw jaba bangi tabali biya ro bangi ibali biya ko makali pa bang Allah akbar ya matoro ta baca asyhadu an la ilaha illallah ya matoro ta baca ina kada asyhadu anna muhammadar rasulullah ya matoro ti baca ya mi ko makadani hayyalas shalah akadani la haula wala quwata illa billah ya ko makali hayyalal falah kada to ki la haula wala quwata illa billah ya ko subuh inale as-salatu khairum minan naum akadaki sodakta wa bararta wa la alika minas sahidin. Kemudian ya ko makali Allah akbar ya matur na pau ipau la ilaha illallah ya matur ipau ya ko latto ni pak bangi makada la ilaha illallah to masalawana Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad napaki makada Allahumma rabb hazihi da'wati tammah wassalatul qa'imati sayyidina Muhammadil wasilata wal fadilah wasyaraf wad darajata aliyata rafi'ah wa basu maqama mahmudan alladhi wa'adata innaka la tukhliful mi'ad
Makali na bitta. Nanigi-nigi itong mangkalingay bangi. Nawali biya to bangi. Napa, masalawa lo Korea. Napa nabaca pa dongan na bangi. Nalulungang isafaat kumato ko sulmon rin na pong Allah Ta'ala. Malumoy. Iya ko demo patulay, nomor 3. Sapaat to, yan nasa nabita. Kega, 2 ayat terakhir Quran surat At-Taubah. Ayat Al-Husni. Lakad ja'akum. Baca kapito ko mangaribi, kapito ko subuh. Itu akan mendapatkan syafaat Rasulullah. Iya ko demo patulay, surah Al-Kausar. Taapalai dan cintailah surah ini. Karena kita akan mendapatkan syafaat Rasulullah dengan surah itu. Tapalamu surah Al-Kausar to. Ya ko di tapalai na atay na. Ko di mo patapalai na atay na matibawan ni. Iya. Kemudian situngan na itu kutumilo salama 2 milalam. 2 mito usaha kang inamay ga amalatan niya dosata. Namo siratu dosata ko siratu mo ichi di deceta salamatoy. Kamakiro. Namo si salachi dimi. Tapi makuye. Angka tu sikiri termasuk sikiri makaday na bitta. Namo paday gan nabusaway o kotasi edosamu angka tinadampag yung Allah Ta'ala. Kaya ganun niya ro. Iya ko to pura masampa niya mga ribi na tinibaca la ilaha illallah wa la syarika lahul mulku wa lahul hamdu itulah kulli syai'in qadir ka 10. Yan tu pasus sudo sa tumakali na bita. Namo pa day gan nabusaway ko tasi dosa mo ko tinapaching po Allah Ta'ala. Tapala mo yan ro to. La ilaha illallah wa la syarika la. Iya matuti baca ko to metamo pasae supaya din natipu kita we. Tapi to lalo babang baban na pasae yo la ko to tamo pasae. Aja na balu-balu na minta yo lupa tama. De babangge na pay baca ya tu. La ilaha illallah wa la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu itulah kulli syai'in qadir. Angka to narampe na bitta tasabbe na malaika maponco miyo na la ilaha illallah la syarika la. Tapi ya tasabbe na malaika 2-3 gunana. Ya tu kumakadaki sikiri na malaika subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Sikiri na ya tu. Iya ko tasabbe na tanayro. Iya ko tasabbe na malaika subhana sil mulki wal malakut, subhana zil izzati wal jabarut, subhanal hayyil ladzi la yamut, subuhun kudusun rabbul malaikati war ruh. Tapala ni. Depa. Subhana zil mulki wal malakut. Subhana zil izzati wal jabarut. Subhanal hayyil ladzi la yamut. Subuhun kudusun rabbul malaikati war ruh. Apalagi kapa di? Depa. Kamu narakang ini pematu milawi. Karena saya itu kalau ceramah Pak Bu tidak pernah merekam. Makanya kalau jalan itu selalu sendiri. Kalau mau kamu ceramah nang kerakangnya silakan. Saya tidak pernah urus itu. Jadi upasangi aguru ki materu aguru moki. Namo jitu de na mega amala ko yo lebih pananungan. Namo salawa mi ko tuliya mo rigan rusu insyaallah. Namo poto pasidak kami ko ya maturi ya tuntukan ang kamato capa na suruga tu. Tau mas salawa janji capa na suruga. Tau mas sidak kain kato suruga capa na. Tau mas sampaja sunna duha ang kato suruga capa na. Tau mat tahajud ang kato suruga capa na. Tau malapa yatin ang kato suruga capa na. Jadi yan ang kamo takapoy ci di mamada ini. Yami ko desi sa gaga takapoy. Tamasung bato ni tam tolimano ko to ni de to nagataw ni wasi chocho. Tamas salawa to ni ay ropolino niya to. Usahakan ang katakapoy ci di pa de metoto ni rule pasuko mana to ya to. Maka ang kataw magala mapuas sa magala to masampaja maragito masida ka malapato at hinay de. Ang kataw ko isuri masumba cia ulu cia aje. Ni maka ni cia de nasai ko na jolok. Ang kataw taway. De panalo nasa agaw di bantu ngako.
Iya, ang kami to, tapang malapatin na, ya patujuan tapi dia nang kanoto masa pajatahan yun. Mangarok-ngarok, may matin rokawan ni. Ang kato tau raji mo to matahayo, tapi dia nang kena sumbang. Iya, jadi mak dupa-dupa tu tonroy. Kegi tonroy, ya narotolah. Tapi aja ta caci tahu mak kadang-kadang tu tahu seke aja na. Aja. Kadang-kadang tu tahu aja. Masing-masing ada jalurnya. Iya. Itu kuncinya. Keke kita kapoy. Sampai makada iya kode itu le moto matahaju de itu le masam paja sunah duha de itu gawan dita sumbangang. Cawa-cawa bato ni ko to sidup patawe. Naro. To maringat timu to na ha. Yan ang kata to mangici na makada to basta payano to limicawa. Kama kito. Apa de itu gatau sengaran na tau sekebo de gaga. Mate tau seke de na tarita to lisikap dia lasa laban. Iya. Yan ang maseke tayo pa. Di kasi karan na. Namoto loki buru masyarakat buru ni baca sana ko batunisangi makalayano. Kada seke pa tao biasa gitu. Padahal buru niya buku-buku na dia mo pa ni pajay rampe maseke. Iya. Yan pa yung makalaja lalo ta maseke aja lalo. Iya. Dito gaga tao rampe-rampe madecing. Iya ko tao mabasa mate pa. Madarita ka dyan na tao eh. Madarito kayang kalinga makala. Yan na yan. Tamaranaka. Imega di tao tamaranaka. Gasa ka tao makoto. Ko tao malada makanja mabasa. Iya. Jadi itu kunci na ba. Aja ta maseke ang kagagay na suy bawang ibalibulay. Ito na ka nabita. Pegay na. Supaya makurangi lasa. Neo pwede makukuha ito maseke mana pa. Tak dua gulukas ko bola. Cidi gulukas cidi perisa. Yan ang libale talut tama gulukas dua inaso cidi macala mata na mancay jesa denas. Makiro. Iya to matay riolo ka ka gulukas na. Kung malibale talo na nasumanam, nabawa balibola niya makukwachi, di minanaso. Dua ta magulukase, mabigpay makoto, nasa makaya yan ko macakke, hindi nakatawa na balibola na. Jadi matan ratu ko may kimitay datun na tau seke, nang kataw makunray dua gulukas na datun na tau seke ito. Jadi upasangnya makana kau nak kegi to lah to tapi iya ro ibadah ang kamana to tingkatan na ko gamay ang kami na matanre pada ki masumba tapi dia na pada pahalana wadi jaji siratu sa buta sumbangan ini tapi 5 sabu mina sumbangan iye ya se ibaraka na ya 5 sabu na ya siratu sabu kega cara na tayo masumba si salah. Sumbangan kami na matanre itu layawa. Jadi ketingkatan na. Besa ni ka masumbang, tau miloy sumbangan tali guncingon rodui. Dari panangka. Lega barani. Kata miloy sumbangan makada yang keguncinan. Kami itu kalau cilo ni talah. Iya, mereka mau padi apa to makala yang mana kena capur di dega. Angka hadesa na nabita makala nigi ataku malenga astagfirullah. Tanya makala itu hadis makala nigi hadis qudsi ya nigi ataku malenga de na bilangan nga nalenga de to bilangan yung parewakangi. Nanti makada ya ko malumo-lumo na iya ro makada pamasasi sang hindi ta ko kanto ta di siratu di 50 di 20 yan ang kacilingan lalo kapat ya bawa ni takoti silampa aja titay makada di siaga po nga taala parreke ngangi yo pwede madari macan ni pa kata di siratu sorong ipe matama sila la nyili imako kay kay romoro ang kapamalana na sele iduina. Tapi angka pasidaka ulolongan ngoko hadesa aga nasa nabita dena lo pada masa dena lete ko siratal mustaqim. Jadi yedi ko hadere imam maulu meloki gade talete ko siratal mustaqim. Meloki de tantri ko pada masar. Angka nabita makala dan ini hadis sahih. Makala nabita nigi ummaku masidaka
Denis sangi makadaniga na sidakay. Tau isidakay de to ni sangi makadaniga sidakay wi. Iya na to tau de na antari ko pada masyar. Bisa ni masumba detis sangi makadaniga tasumbang. Daripada magampang. Ke pondok na guru tak macawe koy pondok tafis iya ke macawe tatalipong ibawan ni pembinaan si pimpinan lagi tatanay makadatabe angka gana yatim atau nak kurang mampu ko tumakapala kung makade angka kadaja na tapodang nga asan na siya kapag kamayana si ulas si dianana ya kung makade 500 sabu atau 200 sabu iya pawajaran ni salama masikola tapi bilawi aja na tasanya sakko aja to na tapodanga ni gitu anak ubanto salasay mati ito na masikola si runto ko palawangan ni denang kaniris sama kadaya besa bantu ya waktu na masikola anak eron na to papura ibantu de to nang kanis sangi makadaya bantu ka besa waktu ko masikola yan ro na masuk na bita tau masidakay de ni sangi ni kana sidakay tau isidakay de to ni sangi makadani ka sidakay aga baraka na yero maka dia nabita napay malalaw pada masar na ijampu yaitu teh kemudian dibawa ke ila rafiqil a'la deni palaluko pada masar yo pumikoy pa si pulong nga na yating na payaling ampalo na pay soting ibalender mo pa yun itu habis pada pasidak ka pa tapi dia na pada kedudukan apa iya ko irita itawe ni bantu na madeceng madariang kakwati matto maka dade mo ita dece kini tanaya mewai ko pura mo ba ya tu atau pura ibantu makoro na madece na de na jampagi ki maka dawe tau pala muna nyawana ya mo jallo kagi dece biasa na yo poko de matto ni risa de ka urusan yan na rona kada makwatu po ang Allah Ta'ala lori atanna yan na ro pasidak ka kami ng matan renang sa nabita sampai-sampai tidak lewat di titian siratal mustaqim. Ini penting saya wasiatkan. Jadi dek tu nama raji pak boleh tiada salah makan. Yang pay makada ya kota maki ranaka macila katongang. Cila katongang. Taruh ni taransi cinampak. Sahakang yakini bi. Aja tamatinro ko de na pura yung sarah ka nga level lori po Allah Ta'ala. Yang paling poko apa si sumpung ibadah ki mataro. Yata suju pacapura sampajangisa. Ania kam memang masampaja subuh. Yata suju pacapura ko sampaja subuh. Atau kam memang yati untuk masampaja loro. Yata melo joka. Maka dame kalau juk pandang. Yata sampaja subuh. Tatarge memang ni maka daw ko matu anu masampaja loro. Yata joka ta kecelakaan. Cik di mipakutan apa Allah Ta'ala kenri pole ataku na kenri melolo maka dami malaikat pole masigi masampaja melo ko masigi anu masampaja maka di po Allah Ta'ala ataku ya tisa suruga pak masigi nasalay masigi nangujui jadi ako to meloju pandang aja na to maka da kenri matu le pamandre anong kataw jo katulian remina urus iya kan. Jadi aku kecelakaan ya agan aku tanapong Allah Ta'ala pada lisan lo kenri pole ataku kenri melo lo nasa polo na masige masampaja melo mandre ko ano mata na andre miurus ina riya sa jama-jama lino makanya magi isra mi'raj na tapu itu masigi melo ko masigi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa padahal lo Madinah nabi talau buki tursina lo baitallah mina palo ko masjidil aqsa macenne nabi tapi magi na capa nami na pak guru kiro maka dia komeko joka apa mula ko kesampajange makanya kayasa sampaja sunat musafir asampaja sunat musafir ko iya ko ke romatu maka do ko kak matu masampaja loro he iya muka celakaan tata ko ta masuruga na sampaja mulawi iya na tuna sa taupan rite sikiri tan lepaka lillah apa demo sikiri na sikiri watakalemu apa watakalemu melo masampaja tapahani kira-kira iya na roh hakikat na mauli ero ya ko demo patapahangi law pakalu sih itu ko demo pa makada sinin na jama-jamange iya ko makada telino akhira tanya lahiranna tania aja tak ada ustaz jama-jama akhira belum tentu ya ko ampal lo minalalu
Aja tak dapat galungi jama-jama lino de. Maka de nabi taman kharaja fi baiti ni gidi gitu salai bolana mamminasa lo saparang dale halala keluargana nang kawa dina bantuan ng wija-wijana si babaynena. Maka orang itu al jihadu fi sabilillah. Jihad iya tu tahu tati pusat naman caji pasusudosa. Ya aja tak ada tu pak galung tanya jama-jama akhirat. Jama-jama akhirat ya tu konanya kagi untuk keluargana tahun lawai mangoje maka damai kalau sapa kasih panu na supaya yang kenapa dia nak kemajaran anak masih sekolah berarti itu jihad karena dia mencari uang untuk pendidikan anaknya. Jihad itu aja tak ada jama-jama lino tania ya miko maka dia temelo mangoje na sapa pakam jaci cicilan motor. Ya tu itu na lolo gangka mate. Iya. Jadi pulok ko bini yan na tu ampay to matotariolo ko makibuha ibola makibuha lego-lego taras rumah di masuni pulok ko pintue monrojo ulo ko tutuda pakanjaki rampan na nyawana panguju alena enapa na baca itu agak don na agak sana perjalanan musafir bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyul azim. Aja tapi si sambung ya. Tapakiro berarti tak baca. Aja tak bismillah tawakkaltu ala Allahi la haula wala. Salah itu. Kok kita tasawuf Maka deh bismillahi tawakkaltu cidi. Ala Allahi dua. La haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyul azim. Telu pak dongang ya tu pas sidi. Ya ko makadaki bismillahi tawakkaltu. Tapak nguju ni agak tak katai. Agak may pajokai. Maka may kalau masih enggak. Kok itu. Tapak ngulo ni bismillahi tawakkal. Dia menjadi putu wakat. Allahi Allah Ta'ala merusukan enggak. Napaki maka la haula wala quwata illa billahi wa huwal alim. Degaga elo ule namana mi pong Allah Ta'ala. Jokani nalomuyang itu sahata. Namoto melo masa padale ya matuti baca. Aja to makada kaya ni romo dale. Napasa ni nga. Napabili cega copo bola. Biasa ka makano. Oh makapajo-pajo ni. Abu Bakar tatodruku maratatorimo Kenapa? Pakai ya. Sebenarnya tadi lo pakai lo sompak madeceko. Aga Abu Bakar taton duluku, Umar rimonriku, Sayyidina Ali riatauku, Usmar riabiuku. Nasalipuri Nur Muhammad baraka do la ilaha kumpayakum. Ajokani. Yo pwede dibaca. Nama kadang itu mata iriolo angka pakai mu pakai dia nak kadang kabaca mu baca ya ko makan Abu Bakar tatun dulu gitu Abu Bakar ngasidik alampu ko palayuli lampu ena iya ko malampu mo ko dia mu tabe Umar mun risandre yaitu Umar tawarani yaitu ko makare su itu na barani pa ajung peloran Ali ri atauna yaitu Ali tepak paling pertama beriman betungan na urus agama na po Allah Ta'ala Usmar ri abiona maciumo tu dale makiro jadi alam po ko muwarani urus agama na pole linomo makitu jadi itu sitongan na iya na tu salipuna na bitta betungan na iya na tu pangkaukan na bitta tu yo po ini ibacay maka pajak-pajak baca bismillahirrahmanirrahim Abu Bakar tak ada napa latu kurangi timbangan na dia mulai made cenge iya nang katau tak kala siang si dimi tau tak kala siang aja tata aja de pokok na pasti lewa itu kaget itu maka solang itu ampe ya madari kata tapi kita tersinggung kong ka jam-jam mana dua tu jam-jam wita pak maret jingi atau madeceng aga pas servis televisi elektronik magai nasabak madari anu bekas minala na pak dake inapa na pak kamajasoli tahu angka televisi solar angka televisi solar tama angka ala na korowat dinala pak dina nalay punana yero iya manironala na solde rilete napa na pak kamajasi ratu sabu padahal tanya nuna
May kata lapisi tapi dia udah madeceng. Tapi kenapa sa nga guru tak? 2 jam-jaman na, aja mo jamay. Pak dia tu kamu sororang. Nomor si di mak beluai. Pak belu galong. Dito gagawin ko eh. Kada ganato kami tu nak mo Andre. Dito mo pamanarang. Nomor 2 pasenso. Dito tu ka madeceng. Padang ka ngajuin itu madece pasenso nga degaga. Iya, itu napas nga guru tadi. Yang jama. Mendaru guru tani ka, maga memang ni. Nasa iya tu na pasenso, nga cidi mi aju suruh tabang 5 na tabang. Yang kedua, yaitu situ Pak Beluai, pas sidakan situ kan pengalata le tuai tapi nabalu. Dia pada ko es batu, air gelas, itu kan sudah kemasan. Iya. Atau sekalian jasa. Mak burki napa sewa masinata minala dina mereka aga. Tapi aku ibalu we aja. Maka itu pandete dia mulai madecengena. Pada betu ko to mak balu, makanya kaya sa mula balu. Iyan ang kapamula pangalitama tapanarako o to mato tariulo to na sila kang imitaw ko ng balanche pa may masumbagang ni. Yo pwede rako tayo na payasilikan. Nasa sima. Aga sima siya tarala. Iya, nasaba nabibarahi makoro, iya kong kagaga na palinda binena dinandre ko degato kasi sinasibawa manre. Kemudian si Jan ni lebih 10:30, 10:30. Jadi kapan ah? Ya? Oh jam Papua. Masih jam Papua jam ko pura rubau na iya. Yang tak silang 9:30 sini. Menurut pandang. Begini, kuncinya usahakan ni. 5 aga-aga aja tasalay. Ia inti ni. Ya ko dega tulay mala cara mako mapamula na latu capana. Ya to na 5 tala. Nomor sidi aja lalu tasalay istighfar. Apa pasti latu ko pong Allah Taala. Yang kedua salawat, aja lalu tasalay salawat. Idi manisiagi-siagi meta baca kenro-kenro watuna. Yang penting aja na kuras si ratu. Lalan na siya soy masalawa ki. Ya si kanja-kanja na si sabbu. Ya ko tuloy si sabbu wani sining, si sabbu wani salasa, si sabbu wani raba, si sabbu wani kamisi, wani jumapi matu, napatapake milodong. Ya jaja ti lodong ko wani siningi, asalawa bani si sabbu. Wani salasa, baca bani si sabbu. Wani raba, baca ti si sabbu. Tapi aja ti lodong, baca bani. Wani jumapi tabaca si sabbu, napaki milodong. Ya ko salawat Jibril. Itu ya upake Pak Bu. Pakai aku ya lo. Nasaba arwah pondok pesantren besar di Jawa saya datangi minta untuk diberikan ijazah zikir untuk kalau pondok. Ya ronalin nggak. Maka dia salawat enak mau baca, tapi sisa bulan nasi wani, tapi aja mau pakai milodong. Wani jumapi mau pakai milodong. Nang kana darah cia tarala ya tu tapake. Janda cia laku ya tu. Angka gaga may balu na cia tarala ya matuti baca. Angka bola ibangun kagaga ibangun na cia jaji ya ti bacang. Iya, ya ti bacang insyaallah. Tapi aja ko tabaca ya ruting ngerang aja. Pakanja kibawan ni si sumput telok ko nabita ko tabaca. Apa itu salawat Jibril puliasi milayawa sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad puang Allah taala nabitta puang Allah taala nabitta puang Allah taala nabitta sallallahu alaihi puang itu pamulana situ kan puang alaihi asalamakan Nabi Muhammad sallallahu ala Muhammad jadi puang Allah taala lokko nabitta puang Allah taala lokko nabitta ya nanti ya salawat laktu apa ya ko makalbangi sallallahu alaihi wasallam namo dakoro maca to. Iya, ini penting sampaikan. Jadi rona, istighfar, solawat. Kemudian yang ketiga, ajak lalu, iya megatoe. Sisay tawi ko sulimon rimatu. Melakukan ucapan yang menyebabkan hatinya orang itu tersakiti. Ia tuh rutung yang malak madecingin nasa nabita. Mereka tuh tomatu sampai malak nadegagay. Padaku ya tua malai kanto-kanto
itariwe, tapi ya kau mak bicara maja, pada ku isap bo ipaku. Ya jangan kata umatu, kanto-kanto koso mina bicang apa capu isap na. Maka kau tolong melibas sonat sabo atarona. Latuki boleh mina menina nyoknyana. Makole mbak tu tau maki buat edece nasa nabita, tapi timunna napat diri atin na tau. Tapi dia tu gago ko di. Tapi ya makukuatannya na timu HP. Tanya timu dia nate, tapi maroki. Nasa ternyata kau begitu. Maje makukuat pak kung kamasalanan ako mana mo di Facebook lato. Ko tito Nandilang ka, mapamulay yung kwato na nabita lato ka malino. De gaga malay kayo to su chata padongan ko Facebook de gaga. O kumisang pajange. Makana kung kamasalata aja tetap kami Facebook Loki mak jenne na pamasampayang. O ku itu si tembus. Aja na kurmaki buat status. Aku menyesal. Ternyata kau begitu tidak seperti dulu lagi. Apa malah gambar lope-lope pecah. Yan ang kanaduda makome nasa wataw malagay na niya. Tapanakome niya wana sabar say. Makarani makashi anyo. Kami kumakukawa po. Chide-chide tamo Facebook. Chide tamo TikTok. Nang kami gaje tao. Namo makira lasunan katuno ko TikTok. Isakan-akan ini. Urusan natin di Samana, mapadiwatang yan ko Kalimantan, mapadido Chile na yan ko Surabaya. Kung na sa peda yan ko maka mo Samana nang kay tulakay mo jamba-jamba de misal. Urusan. Yeah. Yang kasimita liam makoko Iya si Ropele Korea Tachi polo-polo na ita. Wah. Gembel. Wah, si Lalona gembel tapo manca di bangsawa. Wah, iya na to na mega din na meron gigi. Yaman na makunday gimpi. Tapos si gilingang otak. Pajay mana ni mitero mo? Yaman na to pasolang ito. Ni sampai terbawa lah setannya to ke direktur tolak kay ko 20 di tempat galul lakay na nasa dito kasi rahasia. Kasi netron nyo. Iya, jadi ada. Makanya gini si Kirita, tilodongi lakay ta. Ay sabay di makunraye, 3 kali lebih cepat doanya mustajabah. Iya, natajam mati malaika pak dongan tatu di makunraye. Iya di arone beta pangalang-alang mo pa. Iya makunraye itu luar biasa. Makanya Pak Camat, beliau jadi camat, kakanda jadi KU, kepala KUA. Tidak mudah itu, pasti orang hebat yang ada mendampingi. Tapi aja tak kerasa sama kimanya mendoakan sama termasuk Pak Haji, istri beliau itu luar biasa. Jadi sebenarnya orang hebat itu lihat siapa yang mendampingi. Pasti makanya itu. Makanya ini aroneci dikuncinya. Jangan pernah membuat istri itu menangis karena tersiksa. Dia itu lemah licin. Ya kung kataw mangusaha na bangkar ro, kami itu masalah kalau ko benen. Pajaba salingko pasti masolang. Guru mat salingko, guru masolang. Pajabat, pimpinan pondok, pagkapala korang tetap masolang. Tahu mapalai lagi korang masolang, apalagi ko dimito na ganapala. Itu bahayanya. Tapi di makunraya pakanjak ito'y apa termasuk tumay galasa ko makunray mo ba ulo ko milakay na to nasa baril naman to. Saya pernah dikasih tahu itu. Makadayan ka makunray matanre sa dan na lakay na nakan na pa diwat tangya to si tambus laka. Mabicara lakay na tapanapoloy si bantuya to. Pang kami to tumakunray na pamakana ano din nas tapamaka raja sa dan na.
Dito ka ko eh. Kemudian memang nih itu termasuk angka tahu panrita maka syarat kejepit sebenarnya itu dari situ salah satu faktornya. Iya, itu dia sampai makun raya ilaw dampangi namorti sama kada itu jika pak kadok dosa aku deh ajama kisi balakai tak tabawi di mana akan itu siya dampang. Iya, itu makun raya kedua itu mengaku salah. Yami ko malapay, ito pura malapay Idul Fitri si Idul Adha. Yan na pura yato din na mangaku. Yan na pula malapa pa. Ada pagi kasi asalaku ha. Yan ko ba aja yato pa aja nih. Jadi makanya saya wasiatkan dan itu kemudian anak-anak tak jaga baik-baik, terjaga wija-wija tak. Apalagi keadaannya makukuh. Negara itu luar biasa. Saya sekarang sampaikan upasan tilaw doang ang ipamimpit ta si bawa nagarata. Apa iya ko aleta tilaw doang ang idi mi padeceng alebe. Tapi iya ko nagara si bawa pamimping ilaw doang ang madeceng masyarakat. Jadi usahakan yung kilala na pa doang at tatapatamay pamimpit ta si bawa nagarata tilaw doang ang natanma. Karena keadaan sekarang berat. Pasangi aja na alebe mi bapak kata to milodo aku mana capa na lakai ku baine ku anak ku darak ku oto ku motoro ku bolaku pak dong kunru ya tuh. Jadi di maka ilau doang ini. Iya, supaya pemimpin diberikan ketabahan. Iya. Kenapa? Karena kita rusak sekarang. Iya. Apalagi terpengaruh dengan berita-berita hoax. Tahu mah emosinya dimanfaatkan dengan media. Iya. Jadi pasang ilodongang inagarata. Kusujuk sempajang itu ilodongang. Kemudian yang terakhir. Angka agak-agak malumo hijama Pak Bu. Tapi malah da matanre baraka. Malumo situ kan. Atau makan dami malumo. Tapi baraka na luar biasa. Aga yaro ipalapari ati kotome matinro. Ya kotome matinro ya. Ipalapari ati pakanjaki rampan na nyawa na pato makada. Sinin na po ngiro tau angkay do sana lo Korea purawadang pangimanang. Tapalapari tita. Aja kagi sinin na kung katingarangon na makadang kasusata tak dan pangamanang. Iya ko iya tu tema te tau madeceng itu ang kami tu ya sayada hurun al jannatas salam. Malumot tama suruga. Itu to malapaya tinggal. Dega bali bolana ni wasi sala dega. Iya. Yo pwede makukuhay. Watak bolana dia na setekat, timur bolana dia na sewada, rijak bolana dia na silele. Iya. Apa kami tapi kami tu itu bali bola tu lima pakere-kere. Iya, kami mato mastel radio dia na may paja. Na tahu matan repolumena na musing ita terseret-seret to ter. Padahal to may matinro ang kami mato tu tahu dia namanya. Tapi itulah ujian. Iya, yan na ujian hidup. Ya ko tulay yaro. Ya ko deto le malayaw na makada palapari ati cidina. Aja to na tatte amak ko bawan ni. Iya. Amak ko bani kong kagaga. Itu. Kemudian penutup usaha kang inang kaibadata tanya lapalam. Tanya sempajang. Tanya baca Quran. Tanya sikiri. Usaha kang inang ka. Apa iya ko sempajang ireking. Iya ko baca Quran ireking. Iya ko sikiri icata. Usaha kang inang kaibadata tanalapaka lila. Dena kedo watakalewe. Pinadingemi siulos si bapong alatala. Yan riasa tapakoro. Si jambi tayo tapakoro. Masarolat binay masampajas sunay si sakburakan. Jadi kung katutaw pa tu datu dami makmako napa na pinadinadingin na rana-rana at utungan na napakacawi kiyali na pula rin pong alatala. Natakot tatiway matan na iya tutaw no dani suruga. Daripada itu makai bacaan subhanallah. Napabaca dito na sabi bako memang nasa subhanallah. Jalato bilang-bilang na jalabati gosip na subhanallah. Ya apalagi itu bila lagi pasa-pasa macurita matoy nasa itu kan di nasa sirato ni. Dito ka ko
Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah, saya sebenarnya iri. Yang paling besar pahalanya adalah Pak Haji. Karena kita hadir di dalam tempat ini. Itu berkat beliau. Jadi pacarama namu maga bati macarama tatatu yasa pahalanya beliau karena menghadirkan orang kemudian dakwah itu yang luar biasa. Ini menjadi doa. Patapulo sona patapulo wanina dina capu kuwatan. Ya nak kasih tahu tak imalulong baraka. Itu kuncinya. Makanya si semi mas sempajam itu bisa terhitung 500. Magai 500 tau ipandre, 500 tau isi dakai. Itu kuncinya. Makanya berdoalah. Ya kung kataw makopa, kung kataw makadite-dite, kataw makadwe nyamang payano. Ilaw doon ni, po, tapako nga ro kasi matu, bija-bija ko tapakin lagi. Yan nga to sitongan. Ang kataw irito ko masige, masuma to 5 kay kasumbangan na ilaw doon ni, po, talito ka kasi dali, na wali nga masumba makor. Okay, tumilaw doon. Mabala ka po di pandang dinakan ribano to pisiwali pa siya machin basere na. Dan saya tidak iya insyaallah saya dari Waropen baru ke Serui baru naik speed ke Biak baru Biak naik pesawat tiba sore tadi langsung ke sini insyaallah besok sholat Jumat di Kolaka. Jadi saya minta maaf nasaba itu dan nak macerama ya jangan tertobudi mata meraji-raji temananya agak lali ke tasawuf maki walai dasar sederhana makada iya rona bitta dua rupa tuh nomor sidi cahaya na jolo nurnya. Yang kedua alimal lahirna. Ia ko cahaya na nabita ya nariyasa nuru Muhammad. Sinin na sewa-sewa o kumanang iropole. Degaga agaga ko lebo na tanay din na polo ko alimalabdi na nabita nur na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka de po ngalata lahilalan na ako ramalabdi na kadadya ako minallahi nurun wa kitabun mubin. Pura angkay na pagkagka po Allah Ta'ala cahaya kada ja'akum minallahi pura angkay napakangka po Allah Ta'ala puli ripommu nurun cahaya wa kitabun mubin dan kitab yang menerangkan berarti ya rok orangnya Taurat, Injil, Zabur, Imun Ribi yolo inur enapancagi po Allah Ta'ala yan narunasang ito pandita pahakiki nuru Muhammad ya rupa mulang yang itu nakalan di kulli syai'in min nuri Muhammad. Di riwayat yang lain mengatakan laulaka ya Muhammad lama ahlakul makhluk. Seandainya tanya iko Muhammad digaga siwa-siwa upakan karilebo na yatanay. Maka begitu mulianya onrotan rena kedudukan na yan nur na nabita. Nasabari na mo malaika masalawat olokor. Yan itu nakadaya itu nabita pamulang ngiri hakiki pacapurang ngiri lahiran. Agama nana nur na pamulang tapi lahiran na imonri karena alay na patutup na sinin na nabi iya na iparingati iya manire tania maulid na iparingati sitongan na tapi yang diparingati adalah maulud nabi tania maulid nabi iya tu di ogi itu nang kanakala tomatot taloki na talo maulid makadani talo maulud. Makanya beda tuh peringatan maulid dengan peringatan maulud. Ia ko makalay maulid, waktu jajin na iperingati, 12 Rabiul Awal. Ia ko makalaki maulud, tahun na iperingati. Jadi ia ko makalaki peringatan maulid Nabi. Berarti iperingati waktu jajin na nabita, waktu. Berarti tanggal 10 2 Rabiul Awal. Kamakiya. Talo tu pendapat asera Rabiul Awal
10 Rabiul Awal, 20 Siddi Rabiul Awal. Jadi angka kama matu taruntuk acara maka dan Nabi itu lahir pada 9 Rabiul Awal, bukan 12. Itu memang ada. Tapi magi tahu pandrita mapamulai jamai sangnya maulu yang itu Sultan Al-Musaffar. Nalai tanggal 10-2, padahal kalau pendapat Asyera 10-2 20 Siddi. Tapi magi nalai 10-2 nah. Karena Nabi tiba di Madinah ketika dia hijrah itu pada 12. Tanggal 12. Jadi ya ronala sekaligus naperingati waktu malaikat dapuran dan Nabi ta. Nah, makanya kita peringati Maulid, tanya Maulud. Iya ko Maulud tahunna berarti degaga aso itanra sepanjang tahun. Yan itu ampai to mata tariolo na molete bola baru mamauluto, mapabutingi mamauluto, mahakekay mamauluto. Kaya sa tatta itu 5 patato bura kung kaacarana na pumapabarasanji. Kenapa? Mahakekay mapatato bura mabarasanji. Lete bola baru mapatato bura na pumabarasanji. Padahal bukan bulan Maulid. Nasaba memang tau matotta tania asona, tania watuna na peringati, tapi tahunna. Iya ko tahunna 12 bulan sepanjang masa. Iya dulu perlu tapahan. Pak maka tu tahu tak pemapasalan din apo. Iya. Jadi pokon itu ampai aga tujuan na sitongan nanya mato pikan lau bahasi bertahap. Aga tujuan na peringati kelahiran Nabi ta si bawa yari ga apolengan na Nabi ta. Degaga pamase kami ng maraja na paturo po ang Allah Ta'ala rilebo na niya tanewe kecuali na utusuk na po ang Allah Ta'ala libalabin na Nabi ta Muhammad SAW. Jadi bukan hanya maulid. Jadi taniya tureke makartolomi maulid peringati taniya. Iya romelo itanamkan yulemo ga macuri sa lumpe ia tulitin asal makasuku. Na makamoje ega tahu na pancaji po Allah Ta'ala sebelum Nabi ta. Maka ega Nabi. Maka ega suro na pancaji. Maega tahu makanja. Tapi magi na Nabi ta iparingati maulid na. Makuye. Malay konsensus tahu pandrita ulama halak. Napasipulong isinin na Nabi na niya suroy. Makadakega Nabi na niya suro palimatandre perjuangan na maraja asak barakan na mega decen na napitte ini manabi napasala niya di may Nabi na niya suro niga Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Iya na limaywe yasam ulul azmi. Makanya guru tak kali siden repemali salang ide na pelayasan na limay Nabi. Magi na iya limay Nabi tamo ulul asmi na sabaya na Nabi kami na sabara mulai umman. Nabi Nuh na tutaw Nabi makotongan mani makibua kapala na di panalimpa. Ya kani tahu jangan apa namo pidi makoko akong kataupin ra makibua kapala lopo ko bulu na kada mana kaje tahu jangan makibua kapala na di gagatasi. Makole baru Nabi Nuh. Kemudian Nabi Ibrahim. Laitu Musa lailun. Jadi kemudian Nabi Isa, Nabi Muhammad, 5 Nabi, naparesa si tau pandrita ya 5 Nabi. Tongang Nabi Ibrahim, mega dicin na, mega papidicin na, tapi malampi umuro na. Nabi Nuh makoto, malampi umuro na, mega dicin na. Nasapa si kega Nabi, kami na de atas salana, mapunco umuro na mega dicin na. Ang kedua, lagi termasuk 10 yung na, mega Nabi Muhammad, si Nabi Isa. Iya na tayo dua iparingati kelahiran Nabi Muhammad dengan Maulid, Nabi Isa dengan Natal. Nah. Tapi Nabi Isa dia tahu pernah mati. Kan dia mati. Itu Nabi Isa ya kami menrek lokolangi na narampe Nabi ta ya'ti fi akhir zamani min ummati yanzilu Isa bin Maryam min manaratil bayda fi yaumil jummah yamatu kuna dapi capat na waktu ya kama menil kama lino enno Nabi Isa napano ipo Allah Ta'ala pole rilangi ukui manaratil bayda ipano yanzilu Isa min manaratil bayda fi yaumil jummah as-sujumana no melo ilo ma juma si bawa Imam Mahdi yana romatu musuh baca purang. Itu yang paito matatariolo tulitaro parewa mataran.
kawali de na de to na berini de na balui na taroy tomato yolo yo po na munri de nagakamataro HP man nih saya punya mursyid tarekat itu ang kamana pareho mataran na besaw tanay maka dito aja na masalah to para kay ako ay nasa dena iya ko may ko pasikiri agagadi na pa dyan ilaw doang ako iya ko muakatan niwi ilaw doang ko podangi maka iya agagay upat biri po mo kubolewe na sama melo ka pagi kong kamusu agamang meway di agamam na pa upat biri de na pa dyan masikiri ito gagay salamu mutaro ko to na sa bakmunya kagi untuk meway di agamano po ngalatala yo pumi ko tumakadang kaparaga mato na ipake no si gajah ay de gaga mululuhong iya jadi itulah pada pandai bangkung tapi pada lenginya na tetaroy itu menjadi ibadah pada kung melihat maka may ipake mapacarama may ipake guru mengaji maka pala tapi ako melihat na kada may ipake masobis engkau makil pada pandai bendana tapi lengi gunana insyaallah besok sholat Jumat di Kolaka. Nah, no puli dosa. Jadi makko ngati ya jam-jaman. Makko saya jam-jaman kita jam-jaman maaf. Angka tu tahu dia lampu dan nak maceram angka. Napa ni makan dia tu tahu lah mamau lu tahu isa neraka. Biasa kita angka ingat merajir-rajir biasa dia. Dia na salah tu. Agak lari ke iya tu tahu dia kalau mamau lu tahu ni tahu lah dak ta maranaka. Tahu ni tahu lah dak. Apa maka dia mau lu bidah na ya ko bidah capak na tamaranaka kula mudah sandu nabi da wakulu bidah tidak lalu wakulu dalal tipinan jadi ya kuya tu tahu dia kalau mau lu pak tahu mi tahu lah dak tu tamaranaka tapi ya tu si tu tahu lawe mau lu tahu macin dalal dak minallahi nurun wa kitabun mubin pura angkai na pakai kapuang Allah taala cahaya kalau mau lu maka dewe mudah-mudahan bisa peringati kehadiran kay napakong kapuang Allah kuliripongmu nurun cahaya jadi itu kita mau itu macinat dan kita yang menerangkan itu tahu deh na memang mau lu tahu itu tamaranaka di desa kadakin risirun tu matu di jadi aja natap pangiwang ha o maka de mali belum mau lu kada isa na itu ya ulo mau lu itu kata maranaka maka taruh napi ya lo mau lu pami kata masuruga insyaallah dia natap pangiwat tu Nabi Isa Nabi Muhammad ay makka ito panrite nataliti de na chocho ya Nabi Isa nasaba tahu de na bayne itu Nabi Isa di ka bayne na apalagi ko anak naman sa gaga jadi aku makka de contoh membina bahtera rumah tangga dia na cocok ya curi na bisa pada gaga na contoh kan pada ka bainena iya na bitta siya ka bainena siya bainena na bitta ha manang kapa ha 10 sidi siya ka baineta ini makuye Iyaro nabitta ma baine dela baine ko tanya parenta. Puang Allah Ta'ala pa masuroy na pa ma baine. Jadi itu sinin na tu baine na nabitta parenta manang. Iya. Parenta po manang. Termasuk itu Ummu Salma, Indo Salma. Anan ni pulo na tau mumuro na janda na po baine nabitta. Apa mati lakay na iyaro ambo na naroy sa lamamate na terlilat da Ummu Salma kala ada kasi masara nya mana maka dinabita baca ye inna lillahi wa inna ilaihi rajiun Allahumma ajurna fi musibatina hazihi maka dinabita baca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun sini na ya puluh ko pong Allah Ta'ala rewa mana nila ko pong Allah Ta'ala piyamang Allahumma ajurna fi musibatina hazi po tolaya nga iya talaiwe iya lebih makanja ina iya talaiwe jadi milodongi maka da tolaya nga lakaiku iya lebih makanja daripada lakaiku ya lenga lakai lebih makanja ina mana wana wa Ummu Salma maka ang kamu pagaji arwane lebih makanja na lakaiku na dina gaga yun aro na isuro na bitta po ba ini
May naroon nabita makada napubayin itu karena perintah Allah. Jadi makun raya mati kamay lakay tayo tabaca. Ay, aja na makun raya bawa. Namulak kaye. Ninawi tayo motorota. Ninawi tayo motorota. Iya ro tabaca. Ninawi tayo sandalata. Iya ro tabaca. Iya tu innalillahi. Tanya tau mati ibacang. Taunakan nami musibah. Buang ito makalain na lillahi. Takding sandala ito makalain na lillahi. Iya to, di na tau mate. Iya mi, dia pak mate pita ito makalain na lillahi. Jadi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sinin na iya gagay puluh kumana mi po ng Allah Ta'ala. Yan ala ni pe mataro-taro na po ng Allah Ta'ala. Napaki makada Allahumma ajurna fi musibatina hadha. Pot tolay yang alabi makanja daripada ya talay. Iya ko ninawite mo torota taylaw ni tolay yang alabi makanja ini wadi jaji na lengi otoy mo rin na. Makita itu pak doang tapala ni robo tapala apalay de aja tak kadalak kay pamati ng pibachero de tadeng ulawat tatalen na agagata iya to tabacha taala cahaya. Jadi itu kuncinya. Jadi padongan iya. Dan kitab. Iya naro nabita Pak Bu. Agar nga na orang ni apa ya kumi bahas mana tu malam masakai. Perspektif tasawuf nabita di lau. Iya naro nasang ito pandita pahagi sa keluarga. Amalan yang berkaitan dengan tasawuf. Makuy. Amalak kami na manapuji kung Allah Ta'ala. Desa ro nabita Bu. Makutan na mati o kung malika Jibril. Makadehe Jibril. Amala aga kami na napuji kung Allah Ta'ala. Makadehe malika Jibril. Salawat kepadamu ya Muhammad. Jadi makadehe tahu pandrita ya. De nagaga si kiri itu ko si kiri mo jadikan padang ke standar nah ko sampajak ya ko pasidak ka ya ko si kiri de nagaga cawyase isalawa de nagaga cawyase na may ga si kiri na rampe no ito afdalus sikir fa'alam annahu la ilaha illallah nang ang kamatoji dalilena jadi do imani ko bika illallah magi peke na yase salawa na la ilaha illallah makada ito pandrita ya iya tu salawa taluisan na iya ko masalawa ko loko nabita nawala ipo ng Allah Ta'ala kasapulo na iyaro salawa na po ng Allah Ta'ala pamase jadi cica mo masalawa naleko po ng Allah Ta'ala sa pulo pamase nalingi ganda ni pake salama lino akhirat nasa pulo ro kedua lawa kilo nabi cica malaika masalawa lako tu tau masalawa kasapuluh to ilau dong yok yolo na po ng Allah Ta'ala supaya iya ro tau masalawa layak dampengi dosana. Jadi isa na salawa itu angka istighfar tapi tanya ini istighfar malaika makanya gua dampengi anu iya ro na masalawa akka sapuluy mangilaw dari kumasalawa kici calo nabita. Yan na ang pay tapi kay salawat apalagi ini bulan Maulid khusus bulan Maulid ini makaya 10 sa buseso. Ditulay. Sisa muna pala. Tulay ni kapadi. Iya to ko salawa bu sagbara salawa agani. Iya ni ko salawa suku tu salawa Ibrahimiyah malapi-lapi memang. Iya ko salawat Jibril ibaca bu nasi sabu 10 misi di menit. Maka dawami sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad 10 misi di menit itu nasi sabu. 10 misi di menit. Ya jadi na metta ya tapura ma bere sallama sampaja milodon ni pura ki milodo aja ni jota sampaja sunna as-salawa ni jolo. Pak ganay si sabu ya ko dito le siratu na. Nama kato kumilang-pilangnya tu macan ni siratu Gana ni siratu kada ni masa paja sunnah tapan nanungang setiap selesai sholat fardu. Salama bulan Maulid. Ya ko naliwang
nasa di kodeta jama itapalanungan. Ya miko narepay kita sa di nga dyan, ya makir. Tapi aga baraka na salawa upasan niya. Iyay di umuro maloloy. 30 itang umuro na layawa. Aja mo na megala na salawata. Istighfar tatapi kay. Iya umuro maloloy kung masikola mo, pide na ako kasi masikola mo pa SMP, SMA, magkuliah, usaha kang istighfar tatapi kay. Iya makanya kung sisakbo istighfar 500 na salawa. Atau 700 istighfar, 300 na salawa. Jadi usaha kang inamiga istighfar na salawa. Iko tumalolo. Iya miko 50 nito umuro elayase, pegaiwi salawa, kurang-kurang mo istighfar. Apalagi kung 70 nito umuro, salawa ini pegay. Aga ka istilahnya apa bedanya? Iya ro istighfar nabuka pintu na dali. Nalingit kemudahan. Napasirunto itay hajat na. Ya kung kacita-cita na magampang inalulong ito cita-cita na. Ko tau mega istighfar na. Ya to situ salawa barak ka isa na. Jadi ya ko tau matoa melo iko makbarak ka iwijawijan na. Melo iko makbarak ka iwaramparan na. Makbarak ka ya tutungal linona. Magay pegay ni salawa mo. Iya na muday dali mo jolo. Iko tau maloloy. Di ka mahamwalak kay mumate. Istighfar mo. Itawang kay nanatang ka na puta, pegay ni salawata, supaya napakbaraka ipo ang alata ala tutungan na wija-wija si bakaluarga. Warang parangay pakbaraka. Agama na sangi makbaraka, ya sangi makbaraka, de na pitay ki susah. Wija-wija de na pitay ki susah. Namakay katong-toma ko kwan, liwa susah na gara-gara wija-wijan na. De na may matinrumatan na. Magay, makuras salawa. Ini penting saya sampaikan. Tapala mo salawat Jibril ona to? Salawat Nur Muhammad sallallahu ala Muhammad. Tapi dito jika pagaga tokong kay nira nabi. Ha? Dito gaga. May ga. Oh. Makoy. Ang kanaralu taupan rita taupan rita malalang patareka Ito sa salawa ipasitumpo ni. Aga di ano ko ba sa Indonesia di sa pako makarami salawa ipasitumpo ipasilapo ni. Jaran na pa kita tapi makaday to panrita yan ang katawang kainran na nayakini makaday di ka pauliwaja inrat ko yung mate suroy mamalkang ito akasiratu 22 kupuray masampajangas sara si bawo para masampajas subuh. Insyaallah kung napangasay po ng Allah Ta'ala, lipain rin na ito sebelum mati. Tapi tanya Allahumma salli salawana. Maka day, sallallahu alaika ya Rasulullah. Ya ko salawat Jibril na, sallallahu ala Muhammad. Iyo po ye, sallallahu alaika ya Rasulullah. Yan na rin nasa salawa na pasilap po, nasa balanso na tilap ko na bita. Tapi dito gataw ko may makin ready, insyaAllah. Aga, may ganran na. Itu salawat. Tapi kaya salawat kami nasuko pa po. Makaday na bita salawa Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Iyan na salawa kami nasuko makanja to ko ibacay ang katalunasan na bita na patumilaw do itambus pa do kami. Jadi kalau doanya mau mustajabah kata Nabi baca salawat Jibril 3 kali na pakinilaw do. Iya kotomelo salawat Ibrahimiyah. Tanya salawat Jibril, salawat Ibrahimiyah. Iya komelo ki matinro tabaca tu ya kacicak supaya yalengi syafaat. Dikasih kita syafaat. Ano? Mabilay ka pa ano na? Satu. Jadi
Tausahakan iro, o nak salawai ko tumi matinro ibaca iro. Tapala mo to, insyaallah. Iya Pak Deta apalai, berarti Deta apalai tahaya. Yang itu bawang. Iya. Kemudian, angkat tu nak salawa ubaca pacapura ngoko muka dimai. Salawa istighosa sanero. Angka 30 ibaca. Iya ko angka agak-agak genting nih. Angka agak yolo ina deni rulle sa di betu maka dai nulle de selesai kangi anu maraji-rajing tabace akka 30 napaki milodong mapa botingi na ciaki o maka dai malu ni vitamelo ibosi tabace ka 30 yaro napaki milodong yar ya salawa istighosa as-salatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisni sari'an biizzatillah. Apa lagi? Depa. Jadi dia nak kada Allahumma sholli langsung as-salatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisni sari'an bi izzatillah akka 30 baca napa tu mangilaw yanang kalasata na angka tanga dottoro edinis sangi makadaga Pak Burana ala ni uwe si botolo napa tabaca yaronna napa ki milaw dong. Iya salawat istighosa, salawat pak bukannya senang supaya doanya mustajabah. Jadi baca jo terlupa. Tania ro salawat pak dong tania pak bukan. Jadi ibaca napa tu milo dong masuk ini pak galunge komeki mak gugu. Tapake ya tu. Tabaca jo lo ya ro talu napa ki milo dong napa tapa mulai. Meki malapas doang, meki malapas sangaga. Tabaca ya ro nasaba iya pak buka ni. Na buka pintu na lagi supaya ya ro pak dongang ngel. Nah, yan ro ampai ibaca. Iya. Jadi tanya pak dongang yun nak salawat ya tanya pak buka mi. Jadi ya ko pura aja na ya ro kada pura dibaca talu. Selesai ini ro depa. Napa tak buka? Ilaw no. Makiro. Jadi pada ya dia na cocok ya buronggoy ko dia nilagay Jadi pak buka na jolo napa yala. Iya na salawa istighosa pak buka pak dong. Jadi baca jo 30 napa ki milaw dong. Maka dia tahu pandrite mamalkangi ya salawa. Iya baca ya napa ko milaw dong tembus itu. Ini rope maka tak apa lagi. As-salatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisni sari'an bi izzatillah. Ya kau dia tak apa lagi sabaran ni. Iya. Salawat. Iya salawat. Dua tu jalur nah. Mancaji pammasetoy, mancaji syafaatoy. Apa makanya na kita? De pura dega gatau masalah walau Korea kecuali angka malaikat jempu iya tu salawa itu berarti na jempu itu ya kokoki masalah wa angka malaikat lo malai itu salawata nantara ilo koki buru na nabita angka malaikat o koki buru na nabita mataja tarima itu salawat polewe jadi itu ki buru na nabita pada pemancar koko dalam bahasa ilmiahnya pada itu tawar maka dia ko masalawa ki oke langsung tatika ngokoro angka mantarai langsung terlapor ke Rasulullah ko masalawa ki dimanapun tapi aga nasa nabita angka ci diwenni ya ko masalawa umatku degaga malaikat jemput ada satu malam malaikat tidak menjemput nareko masalawa umatku nasabak magai aga nasa nabita iya langsung terima salawatna kaya yaro setiap malam Jumat kata Rasulullah. Yan ito nakada nabita nanigi-nigi tahu masalah lo Korea akasiratu kuwan di Jumai
pasti nalulungan syafaat kumatu ko sulong rin po Allah Ta'ala. Wan ni Juma'i to, iya na ro ampay to 5 kada taw panditay liulo. Aja mo kajo-kajo ka ko wan ni Juma'i. Makara. Iya, de na tengi lo lolang na suro ki monro makasibiyang. Na suro ki monro makasibiyang. Yung po hindi ko ni Juma'i lemmi na sa Juma barakasi ni Juma'i. Makatukun ro. Jadi itu kita usahakan iya ko ni Juma'i asalawa ki makadake kana idi manibawa bu. Idi manibawa pak. Meki makada Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad jajito. Meki makada Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad jajimato. Meki makada sallallahu ala Muhammad jajito. Meki makada sallallahu alaika ya Rasulullah jajimato. Meki male salawat Ibrahimiyah jajimato. Idi manibawang. Yang penting ganna isi ratu. Ya to na to kon ni Juma'i makanja ko to pura na masalawa kasi ratu ko to lolyo ibacay Allahumma arini bihaqqi Muhammadin tapala gerode Allahumma biwajhi Muhammadin wa arini Muhammadin bihaqqi Muhammadin halan wa malan matausa ki akalima bismillah ki akalima napai baca ya tu akacicam itu doa kalau mau mimpi ketemu dengan Rasulullah. Iya. Tapi dia nak ulang itu. Kemudian maka dah kau nak kalau ko pong Allah Ta'ala kalau ko nabita. Iya na dua ya Pak Bu. Ya lokoi pong Allah Ta'ala jalur pamasih. Ya lokoi nabita jalur syafaat. Na dua bitaw na wan ditama suruga. Ya ko tanya pamasih na pong Allah Ta'ala syafaat na nabita. Kaya gataw janji syafaat nomor si dia nak masalah kasi ratu ko ni Juma'i. Yang kedua, magampang-gampang ni. Nareko bangi tawe tapang pisong jalan-jalan. Bangi tawe. Tapang pisong matangangi ang paguro bangi tawe. Ama ko ni jo sinampa tabali biya ro bangi. Atau matangangi mabisa pan na batawe kita paling nak bani jo pendeta maka dia pun Allah Ta'ala nak pataba tangangi mak dompet na bataw ta paling pani jo dompet ta ia pe ko pure batai matu na mesiki mak dompeng ini beli bawang tapi dewa kan aja tak sempajang de makala mah iya jadi iya kok bang ite papisau jam-jam bang eta bali biar bang i bali biar kok makale pak bang Allah bang turut baca asyhadu an la ilaha illallah ya maturu ta baca ina kadana asyhadu anna muhammadar rasulullah ya matu ti baca ya mi ko makadani hayyalas shalah akadani la haula wala quwata illa billah ya ko makadi hayyalal falah kada to la haula wala quwata illa billah ya ko subuh inale as-salatu khairum minan naum akadaki sadaqta wa bararta wa la alika minas sahidin kemudian ya ko makadi Allahu akbar ya maturu na pau ipau la ilaha illallah ya maturu ipau ya ko latto ni pak bangi makada la ilaha illallah to masalawana Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad napaki makala Allahumma rabb hazihi da'wati tamma wassalatul qa'imati Sayyidina Muhammadil wasilata wal fadilah wasyaraf wad darajata aliyata rafi'ah wa basu maqama mahmudan alladhi wa'adata innaka la tukhliful mi'ad makali nabitta nanigi-nigi taw mangkalinga ibangi nawali biya tu bangi napa masalawa lo Korea napa nabaca pak dongan na bangi nalulungan ng syafaat kumato ko sulong rin na pong Allah Ta'ala malumoy iya ko demo patulay nomor 3 syafaat to yan nasa nabite kega 2 ayat terakhir Quran surat At-Taubah ayat Al-Husni lakad ja'akum baca kapitu ko mga ribi kapitu ko Injil Zabur Imun ribi itu akan mendapatkan syafaat Rasulullah iya ko demo patulay surah Al-Kausar tapalai dan cintailah surah ini karena kita akan mendapatkan syafaat Rasulullah dengan surah itu. Tapalamu surah Al-Kausar to? Ya ko dia tapalai na atena. Ko dia mau patapalai na atena mati bawan ni. Iya. Kemudian situngan naji tu kutumilo salama 2 milalang.
dua mito usaha kang inamay ga amalatan niya dosata namo si ratu dosata ko si ratu mo ichi di decet salamatoy kamakiro namo si salachi dimi tapi makoy ang kato sikiri termasuk sikiri makaday na bitta na upaday gan na busaway o kutasi edosamo ang katina dampang ipong Allah Ta'ala kaya ganun yaro iya ko to pura masampay ang mga ribi na tinibaca la ilaha illallah wa la syarika lahu mulku wa lahul hamdu itulah kulli syai'in qadir kasapulo yan na to pasus sudo sa tumakali na bita na mo paday gan na busaway ko tasi edosamo ko tinapaching ipong Allah Ta'ala tapalami yaro to la ilaha illallah wa la syarika lahu Allah Ta'ala iya matuti baca ko to metamo pasae supaya dia natipu kita tapi to lalu baban na pasay yo la ko to tama pasay aja na balu-balu na mite yo la lupa tama de babangin na pay baca ya to la ilaha illallah wa la syarika lahul mulku wa lahul hamdu itulah kulli syai'in qadir ang kato na rampe na bitta tasabbe na malaika maponco miyo na ya la ilaha wa la syarika lah tapi ya tasabbe na malaika dua telu gunana yaitu kumakadaki sikiri na malaika subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim sikiri na yaitu iya ko tasabbe na tanayro iya ko tasabbe na malaika subhanasil mulki wal malakut subhanazil izzati wal jabarut subhanal hayyil ladzi la yamut subuhun kudusun rabbul malaikati war ruh pala nih depa subhanazil mulki wal malakut subhanazil izzati wal jabarut subhanal hayyil ladzi la yamut subuhun kudusun rabbul malaikati war ruh pala nih kapa di depa kamu narakang ini pematu milawi karena saya itu kalau ceramah Pak Bu tidak pernah merekam. Makanya kalau jalan itu selalu sendiri. Kalau mau kamu ceramah nang kerekangnya silakan. Saya tidak pernah urus itu. Upasengi aguru ki materu aguru moki. Namo jitu de na mega amala ko yo lebih pananungan. Namo salawa mi ko tuliya mo rigan rusu insyaallah. Namo po to pasidak kami kuya maturi at tuntukan ang kamato capa na suruga to. Tau mas salawa janci capa na suruga. Tau mas sidak kain kato suruga capa na. Tau mas sampajasuna duha ang kato suruga capa na. Tau matahaju ang kato suruga capa na. Tau malapayatin ang kato suruga capa na. Jadi yan ang kamo takapoy ci di mamada ini. Yami ko desi sa gaga takapoy. Tamasung bato ni tolimano ko to ni de to nakataw ni wasi chocho. Tamas salawa to ni ay Ropolino miya to. Usaha kang nang katakapoy si di pa de meto to ni rule pasuko mana to yato. Maka ang kataw magala mapuas sa magala to masampaja maragito masida ka malapato at inay de. Ang kataw ko suri masumba cia ulu cia aje. Ni maka ni cia de nasai ko na jolo. Ang kataw taway de panalo nasa agaw di bantu ako. Ang kami to tappa malapatin na ya pa tujen ya tujen tapi dia nang kanoto mangaro mi matin rokowan ni. Ang kataw taw raji mo to mataju tapi dia nang kana sumbang. Jadi mak dupa-dupa turun roy. Kegi ton roy ya narotolah. Tapi aja ta caci tahu makanan kanya tu tahu seke aja na. Aja. Kadang-kadang itu aja. Masing-masing ada jalurnya. Itu kuncinya. Keke kita kapoy. Pe makada iya ko deto le moto matahaju deto tu le masampaja sunah duha deto gawan dita sumbangang cawa-cawa bato ni ko to sidup patawe. Naro. To maringat timu to na ha. Yan ang kataw to mangici na makada tu bas sa payano to limicawa. Kama kito. Apa deto gataw sengaran na taw sekebo de gaga. Mati taw seke de na tarita to lisika biat lasa laban. Ya sengaran na. Namoto loki gure masyarakat buru ni baca sana ko batunisangi makalayano kada seke pa taw biasa gitu. Padahal buru niya buku-buku na dia mo panipajay rampe maseke. Yan pa yung makala aja lalu tama seke aja lalu.
Dia itu gak tahu rampe-rampe madecing. Ya kau tahu mabas sama ate pak. Madari tak kajan na tahu. Madari itu kayang kalinga makada. Ya na yan tamaranaka mega di tahu tamaranaka. Biasa ketemu kau tuh. Kau tahu malada makanja mabasa. Iya. Jadi itu kunci na pak. Aja tamaseke ang kagagay nasu ibawangi bali bola. Iya. Itu dah kan nabita. Pegay way na. Iya. Supaya makurangi lasa. Nih upidi makokoy itu maseke mana pak. Tak dua gulukas soko bola. Gulukas di perisa dan liba gulukas dua nasi cidi macam lah mata naman tu makiro iya to mata ya kalau kade ka gulukas na kembali banam na bawa bali bola ya mako kaci bata mo gulukas mak bepay makoto nasa makaja yang ko macake ide na katawa na bali bola. Jadi mataan ratu ko may kimite datun na tau seke nang kataw makunray dua gulukas na datun na tau seke yato. Jadi upasangnya makana kau na kegi to lah to tapi iya ro ibadah ang kamana to tingkatan na ko gamay. Angka kami ng matandre, pada ki masumba tapi dia na pada pahalana. Wadi jaji si ratu sa buta sumbangang ini, tapi 5 sabu mina sumbangang iye, ya se ibaraka na iya 5 sabu na iya si ratu sabu. Kega cara na tayo masumba si Sarah. Sumbangan kami ng matandre itu, layawa. Jadi ketingkatan na. Besa ni ka masumbang, tau miloy sumbangan tali guncingon rodui. Dia panangka. Dia berani. Kata melo sumbangan makada yang keguncin kami itu kalau cilo ni talah. Iya, mereka mau padi apa to makada yang mana kena capur dia kan. Angka desa na nabita makada nigi ataku malenga astagfirullah. Tanya itu hadis makada nigi hadis qudsi ya. Nigi ataku malenga de na bilangan nga nalenga de to bilangan yung parewakang kaya nanti makadaya ko malumo-lumo na iya ro makada pamasasi sang hindi ta ko kanto ta di siratu di 50 di 20 yan ang kacilingan ng lalo kapat jabawan ni takoti silampa aja titay makada di siaga puangalata ala parrekengan yo pwede madari macan ni pajo kata di sirati sorong ipe matama sila la nyili imako kay kaje romoro ang kapamalana na sele iduina tapi angka pasidaka ulolongan ngoko desa agana sa nabita dena law pada masyar dena lete ko siratal mustaqim jadi yedi ko hadere imam maulu meloki gade talete ko siratal mustaqim meloki de tantri ko pada masyar angka nabita makala dan ini hadis sahih makala nabita nigi umma ku masidakka denis sangi makala ni gana sidakkai tau isidakkai de to ni sangi makala ni ga sidakkai wi iya na to tau de na antri ko pada masyar. Bisa ni masumba detis sangi makala ni kata sumbang. Daripada magampang. Ke pondok na guru tak macawe koy pondok tafis ke macawe. Tatalipong ibawan ni pembinana si pimpinan lagi. Tatanay makadatabe ang kagana yatim atau nak kurang mampu ko tumakapala. Kung makadai angka kadaja na tapodang nga asan na. Siya kapag kamayana siya si dia anak ya kung makali 500 sabu atau 200 sabu iya pawajaran ni salama masikola tapi bilawi aja na taysanya sakku aja to natapodang nga ni gitu anak ubanto salah say mati ito na masikola si runto ko palawangan ni denang kadiris sa makalaya besa bantu ya waktu na masikola anak bantu dito ng kanis sangi makalaya bantu ka besa waktu ko masikola yan ro na masuk na bita tau masidakay denis sangi ni gana sidakay tau isidakay dito ni sangi makalani ga sidakay aga
baraka na yun, maka dia nabita, napay malalaw pada masar, na jempu yaitu teh, kemudian dibawa ke ila rafiqil a'la, deni palaloko pada masar. Yo pumikoy pa si pulong nga na yatingin na payaling ang palo na pay soting, ibalender mo pa yun. Itu hadis. Pada pasidak ka pa, tapi dia na pada kedudukan. Apa iya ko irita itawe di bantu na madeceng, madari ang kakwati mato, maka daday mo ita deceng kini tanaya meway ko pura. Muba yun. Makoro na madece na din na jampagi ki, maka daw itaw palam muna nyawana, ya mo jalo kagi dece, biasa na. Yo po ko demi mato, nirisa di ka rusang. Yan na ron kada, makoto po ang Allah Ta'ala lori atan na. Yan na ron pasidak ka kami ng matan renasa na bita. Sampai-sampai tidak lewat di titian siratal mustaqim. Ini penting saya wasiatkan. Jadi dek tu nama raji pak boleh tiang asal makan. Yang pay makada ya ko tama ki ranaka macila katongang. Sila katongang. Taro ni taransi cinampa. Sahakang yakini bi. Aja tamatinro ko na pura yung sarah kang level lori po Allah Ta'ala. Yang paling poko apa si sumpung ibadah ki mataro. Yata suju pacapura sampajangisa. Ania kami memang masampaja subuh. Iya tak suju pacapura ngoko sampaja subuh. Atau kami memang iati untuk masampaja loro. Iya tak melo joka. Maka dami kalau juk pandang. Iya tak sampaja subuh. Tatarge memang ni maka daw ko kak matu anu masampaja loro. Iya tak joka tak kecelakaan. Cik dimi pakutan apa Allah Ta'ala. Kenri pole ataku na kenri melolo. Maka dami malaikat. Pole masigi masampaja belok ko masigi anu masampaja. Maka di po Allah Ta'ala. Ataku ya tisa suruga pak masigi. Nasalay masigi nangujuy. Jadi ako to melojo. Pandang aja na to maka na kenri matu lepamandre. Anong kataw jo katulian reminaurus. Iya kan? Jadi aku kecelakaan ya, agar aku tanapong Allah Ta'ala pada lisan lo, kenri poli at ako kenri melo lo, nasa polo na, masige masampaja melo, mandre ko ano, matanaan remiurus, yun na rin. Jama-jama lin. Magrae na tapu itu, masige melo ko masige, minal masjidil haram, na nabi talaw buki turina. Macam na capak nami na pak guru kada ya komeko joka apa yang maka nak musafir asam paja sunnah musafir ko iya ko ke rumah tu maka do ko kak matu masam paja loro he iya muka celakaan tata ko tama suruga na sampaja mulawi iya na tu nasa tau pandita sikiri tan lepaka lillah apa demo sikiri na sikiri watakalemu apa watakalemu melo masam tapahan kira-kira. Ya na roh hakikat na mo. Ang ilaw, kada samangi, iya ko makada telino akhira, tanya lahiran na. Tania. Aja tak kada ustaz jama-jama akhira, belum tentu. Ya ko ampalo minalalu. Aja tak kada pak galungi jama-jama lino de, makada nabi taman kharaja fi baiti ni gidi gitu salai bolana, mangminasal lo saparang idale halala keluargana. Nang kawa dinabantuan ng wija-wija na si babay nena, maka orang itu al-jihadu fi sabilillah. Jihad iya to tawe, tati pusat naman caji pasusudosa. Ya aja tak ada tu pak galung tanya jama-jama akhirat. Jama-jama akhirat ya tu konanya kang untuk keluarga tahun lawai mangoje, maka damai kalau sapa kasih pano na supaya yang kenapa di nakamajarang anak masih sekolah, berarti itu jihad karena dia mencari uang untuk pendidikan anaknya. Jihad itu aja tak ada jama-jama lino tania ya mi ko makare to melo mangoje no sapa pa kam cicila motor ya to itu na lolo gagang kamate iya jadi pulok ko bini ya na tu ampai to motor tariolo ko makibua ibola makibua lego-lego taras rumah di masu ni pulok ko pintue monrujo lo ko tutuda pakanjaki rampan na nyawana panguju alena enapa na baca itu agak don agak sana perjalanan musafir Bismillahi tawakkaltu ala Allahi
La haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyul azim. Aja tak pasti sambung ya. Tapakiro berarti tak baca. Aja tak bismillah tawakkaltu 'alallahi la haula wala. Salah itu. Kok kita tak sambung Maka deh bismillahi tawakkaltu cidi. 'Alallahi dua. La haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyul azim telu. Telu pak dongang ya tu pas cidi. Ya ko makadaki bismillahi tawakkaltu. Tapang hujung ni agak tak katai. Agak may pajokay. Maka may kalau masih nga. Okon itu. Tapang ulo ni bismillahi tawakkaltu. Iya jama-jamaku ini po tuwakatay. Tapatama ni alallahi. Iya urusu po nga lata lang urusu ka nga. Napaki makana la haula wala quwata illa billahi wa huwal alim. Degaga elo ule naman mi po nga lata. Jokani nalomuyang itu sahata. Namoto melo masa padali ya matuti baca. Aja to makada kaya ni rumoro dali. Napasa ni nga na. Napabili cega copo bola. Desa ka makono. Oh makapajo-pajo ni. Abu Bakar taturiruku maratatori moriku ay. Karena apa kaya tu? Sebenarnya kata motor tadi lo makade lena kadang kamu baca makarani ang kamu pakai lo sompa iya ko iya mo pakai lo sompa madece ko aga Abu Bakar taturiruku Umar rimonriku Sayyidina Ali riatauku Usmar riabiuku nasalipuri nuru Muhammad baraka do la ilaha kumpayakum ajokani yo pwede ibaca na makarami to matay riolo ang kapake mo pakai lena kadang kabaca mo baca ya ko makanya Abu Bakar taton dulu gitu Abu Bakar nga sidik alampu ko palayo lampuin iya ko malampu mo ko demo tabe Umar mo sandre yaitu Umar tawarani yaitu ko makareso ito na barani pa ajong peloran Ali ri ataw na yaitu Ali tepa paling pertama beriman betungan na urus agama na po ng Allah Ta'ala Usmar ri abiona macio mo to dali makiro. Jadi alam po ko muwarani urusu agama na polilino mo. Makito. Jadi itu sitongan na iya na to salipunan na bitta. Betongan na iya na to pangkaukan na nabitta to. Yo po hindi ibacay. Maka padya baca bismillahirrahmanirrahim Abu Bakar tatalo. Napalato kurangi timbangan na. Lemo madecenge. Iyan ang kataw takalasyang, si limitaw takalasyang, aja tatahajang de pokok na pasti lewa ito kagaito, makasolang. Ito ang payak madari ka, tapi yung tatarsigo kong kajam-jamanga. Dua tu jama-jama wita pak marajingi atau madecing. Aga, pasar pis televisi, elektronik. Magay, nasa bak madari anu bakas minala na pak dakke inapa na pak kamajasoli tau angka televisi solang. Angka televisi solang tama. Angka ala na korwat dinala pak dinanalay punana yero. Iya manironala na solde rilete. Napa na baka majasi rato sa padahal tanyan nun na. May ka televisi tapi dia madeceng. Tapi kenapa sa nga guruta? Dua jam-jaman na ajong jamay. Pak dia tu kamu sororang. Nomor si di mak beluai. Pak belu galong. Dito gago ko Kala ganna to kami to na mo Andre. Dito mo pamanaran. Nomor 2 pasenso. Dito to ka maleche. Padang ka nga mi to maleche pasenso nga degaga. Ito na pasa nga guru tat. Jama-jama. Mandaro guru tani ka magamemang nasa iya to na pasenso nga chidi miya jusuro tabang 5 na tabang. Yang kedua, yaitu situ Pak Baluay, pas sidakan situ kan pengalata letuai tapi nabaluy. Dan pada ko es batu, air gelas, itu kan sudah kemasan. Atau sekalian jasa. Mak burki, napa sewa masinata minala. Dan mereka agak. Tapi aku ibaluay aja, maka itu pandete dia mulai madecengin.
Pada betul ko tumak balu. Makanya kaya sa mula balu. Yan ang kapamula pangalitama. Tapanarako o tato tariulo to na sila kang imitaw ko ng balanche. Pa may masumbagang yung pwede rako tayo na payasilikan. Nasa sima. Kasima. Siya tarala. Iya. Nasaba. Nabibalahin makoro. Iya kong kaagaga na palinda binena. Dinandre ko. Digato kasi sinasibawa manre. Kemudian. Wih si Jan ni lebih. Setengah 11. Setengah 9. Dia jadi kapan ah? Ya? Oh jam Papua. Masih jam Papua jam ko Pulau Rubau na iya. Yang tasilang setengah 10 sini. Menurut pandang. Begini, kuncinya usahakan ni. 5 aga-aga aja tasalay. Iya intinya. Ya kuda katulnya malah cara mako mapamula-pamula na latu capana. Ya to na 5 tala. Nomor sidi aja lalu tasalay istighfar. Apa pasti yang kedua salawat. Aja lalu tasalay salawat. Ini manisiagi-siagi meta baca kinro-kinro watuna. Yang penting aja na kuras si ratu. Lalan na siya soy masalawat ki. Ya si kanja-kanja na si sabu. Ya ko tulis si sabu ni sining, si sabu ni salasa, si sabu ni raba, si sabu ni kamisi, wan ni jumapi matu, napatapake milodong. Ya jaja ti lodong ko ni siningi, asalawabani si sabu, wan ni salasa, baca bani si sabu, wan ni raba, baca ti si sabu, tapi aja ti lodong, baca bani, wan ni jumapi tabaci si sabu, napaki milodong. Ya ko salawat Jibril. Itu ya upake Pak Bu. Pakai aku ya ro. Nasaba arwah pondok pesantren besar di Jawa saya datangi minta untuk diberikan ijazah zikir untuk kalau pondok ya ronalin nggak maka dia salawat enak mau baca tapi sisa bulan nasi wani tapi aja mau pakai milodong wani jumapi mau pakai milodong nang kana darah cia tarala ya tu tapa janda cia laku ya tu angka gaga balik angka bo lagi bangun kagagi bangun na cia jay ya tiba cang insyaallah tapi aja kita baca ya rutin ngerang aja pakai jaki bawan ni si sumput telok ko nabita ko baca apa ya Muhammad sallallahu alaihi puang itu pamulana situ kan puang alaihi assalamakan Nabi Muhammad sallallahu ala Muhammad ya jipa puang Allah taala ko nabita puang Allah taala ko nabita ya nanti ya salawat latu apa ya ko makal bangi sallallahu alaihi wasallam namo dakoro maca to iya ini penting sampaikan jadi rona istighfar salawat kemudian yang ketiga ajak lalu iya megatoy sisay tawi ko surimon rimato melakukan ucapan yang menyebabkan hatinya orang itu tersakiti ia tuh rutung yang malak madecingin nasa nalita mereka tuh tomatu sampai malak nadegaga padaku ya tuh malak kanto-kanto itariwe tapi ya ko tomat bicara maja padaku isabbo ipaku ya jang katau matu kanto-kanto koso mina bicang apa capu isap na maka ko tolo malibas sonat sabo atarona latuki boleh mina menina nyonyana makole mbak tu tau maki buat edece nasa nabita tapi timunna napat diri atin na tawe tapi dito gago ko di tapi ya makukuatan niya na timu HP tania timu dia nate tapi Maroki nasa ternyata kau begitu maje makukuat pak kung kamasalanan ako man di Facebook lang to ko tito nandilang ka mapamulay yung kwato na nabitala to ka malino de gaga malay kayo to su chata padongan ko Facebook de gaga o kumisang pajange maka na kung kamasalata aja tetap kami Facebook
Loki mak jenek napa mas sempayang. Oku itu si tembus. Aja nak rumah kibu status. Aku menyesal. Ternyata kau begitu tidak seperti dulu lagi. Yeah. Apa malah gambar lope-lope pecah. Yan ang kanaduda makome nasa wataw malagay na niya. Tapan ako niyawana sabar say. Makarani makashi anyo. Kami kamako kawa bu. Cede-cede tama Facebook. Cede tama TikTok. Nang kami gaje tahu. Namo makira lasunan katuno ko TikTok. Isakanakan ini urusan natin di Samana mapadiwatang yan ko Kalimantan mapadido-Chile na yan ko Surabaya kung na sa peda yan ko maka mo Samana nang kay tulakay mo jamba-jamba de misal urusan yeah. Yang kasimita liam makokoy iya si Ropele Korea tachi polo-polo na ita wah gembel, wah sila lona gembel tapo manca di bangsawang, wah iya na to na mega din na meron gigi yaman na makun ray gimpi to sigilingang otak pajay mana ni mitero mo yaman na to pasolang ito ni sampai terbawa lah satannya to kejep direktur to lakay ko 20 di tempat galun lakay na nasa dito kasi pinarahasya kasi netro nganyo iya jadi aja makanya gini si Kirita tilodongi lakay ta sama ini makun reye 3 kali lebih cepat doanya mustajabah iya natajam mati malaika pak dongan tatu di makun reye iya di arone beta pangalang-alang mau pa iya makun reye itu luar biasa makanya Pak Cama beliau jadi camat kakanda jadi KU kepala KUA tidak mudah itu pasti orang hebat yang ada mendampingi tapi aja tak kerasa sama kimanya mendoa termasuk Pak Haji istri beliau itu luar biasa jadi sebenarnya orang hebat itu lihat siapa yang mendampingi pasti makanya ini aroneci di kuncina jangan pernah membuat istri itu menangis karena tersiksa dia itu lemah dicing ya kung kataw mangusaha na bangkar ro kami itu mas pajabat salingku pasti masolang guru mat salingku guru masolang pejabat pimpinan pondok pagkapala korang tetap masolang tahu mapalai lagi korang masolang apalagi ko dimito na ganapala itu bahayanya tapi di makun raya pakanjak itoy apa termasuk tumay galasa ko makun raya mo ba ulo ko milakay na to nasa baril naman to saya pernah dikasih tahu itu makalayanan ka makun raya matanre sa dan na lakay na nakan na pa diwat tangya to si tambus laka mabicara lakay na tapanapoloy si bantuy to pang kami to tumakon rin na pamakana ano din nas tapamaka sa dan na dito ka ko Kumudami man ni itu termasuk ang katapan rita maka syarat kejepit sebenarnya itu dari situ salah satu faktornya iya itu dia sampai makun raya ilaw dampangi namortis sama kada ito jika pa kadok dosa ko de ajama kisi balakay tabawi liman na akan ito siya dampa-dampang iya pa ito makun raya kadua ito mangaku salah yami ko malapay ito pure malapay Idul Fitri si Baydulada yan na pura ito din na mangaku yan na pule malapa pa dampang kasi asalak wa yan ko ba aja yatu pa aja ni jadi makanya saya wasiatkan dan itu kemudian anak-anak tak jaga baik-baik terjaga wija-wija tak apalagi keadaan yang makukuh negara itu luar biasa saya sekarang sampaikan upasan
tilaw doang ang ipamimpit ta si bawa nagarata. Apa iya ko aleta tilaw doang ang idi mi padeceng alebe. Tapi iya ko nagaray si mapamimping ilaw doang ang madeceng masyarakat. Jadi usaha kang yung kilala na pa dongat tatapatamay pamimpit ta si bawa nagarata tilaw doang ang natanma. Karena keadaan sekarang berat. Iya. Pasangi aja na alebe mi bapak kataw to mi lodo aku mana capa na lakay ku bayne ku anak ku dara ku oto ku motoro ku bolaku pak doang kunru ya tuh. Jadi dinamaka ilaw doang ini. Iya, supaya pemimpin diberikan ketabahan. Iya. Kenapa? Karena kita rusak sekarang. Iya. Apalagi terpengaruh dengan berita-berita hoax. Tahu mah emosinya dimanfaatkan dengan media. Iya. Jadi upasang gitu. Ilodongang inagarata. Kusujuk sempajang itu ilodongang. Kemudian yang terakhir. Angka aga-aga malomo hijama Pak Bu. Tapi malah da matanre baraka. Malomo situ kan. Atau makadami malomo. Tapi baraka na luar biasa. Aga yaro ipalapari ati kotome matinro. Ya kotome matinro ye. Ipalapari ati pakajaki rampan na nyawa na pato makada. Sinin na po ngiro tau angkay do sana lo Korea purawadang pangimanang. Tapalapari tita. Aja kagi sinin na kung katingarangon na makadang kasusata tak ada pangamanang. Iya ko iya tu tayo mate tau madeceng itu ang kami tu ya sayada hulu nal jannatas salam. Malumot ta masuruga. Itu to malapaya tin. Dega bali bolana ni wasi sala dega. Iya. Ilan Rabiul Awal bukan 12. Itu memang ada. Tapi magi tahu pandrite. Pamulai jam nyesengnya maulu. Yang dari Sultan Al-Musaffar. Nalai tanggalan. Kami mato. Mastil radio dia namanya paja. Natau rimatan repulumen na musing ita terseret-seret to ter. Padahal to may matinro. Ang kami mato to tahu dia namanya. Tapi itulah ujian. Iya, yan itu ujian hidup. Ya ko tulay yan. Ya ko dito le mala yon ay makada palapari ati cidina. Aja to natate ama ko bawan ni. Iya. 10-2 padahal kalau pendapat asera 10-2 20 sidi. Tapi magenale 10-2 na. Karena usaha kaginang kaibadata tanya lapalo. Tanya sampai perang. Tanya sikiri. Usaha apa eke perang sikiri icata. Usaha kaginang kaibadata tanalapaka lila dena kedo watakalewe pinadingemi siulosi bapong Allah Ta'ala. Yan ang riyasa tapakoro. Si jambi tayo tapakoro. Masarolat binay masampai sunai sisap. Jadi kung katutaw pa tu dami makmako napa na pinadinadingin na rana-rana at utungan na napakacawi kiyali na pula ripong Allah Ta'ala. Natakot tatiway matan na. Iya tutaw no dani suruga. Daripada itu makai bacaan subhanallah. Nampabaca dito nasa biya bako memang nasa subhanallah. Jalato bilang-bilang na jalabati gosip na subhanallah. Ya palagi itu bila-bila lagi pasa-pasa macurita matoy nasa itu enggak di nasa siratu ni. Dito kago ko alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya sebenarnya iri. Yang paling besar pahalanya adalah Pak Haji. Karena kita hadir di dalam tempat ini. Itu berkat beliau. Jadi pacara mana mau magang. Nabi tiba di Madinah ketika dia hijrah. Itu pada 12. Kemudian dakwah itu yang luar biasa. Tanggal 12. Ini menjadi doa. Padahal bukan bulan maulid. Nasabak memat tau matotta. Tania asona. Tania watuna na peringati. Tapi itu taunah. Makanya ko tauna 12 bulan sepanjang masa 500 magay 500 tau ipanre 500 tau isidatay itu kuncinya. Makanya berdoalah ya kung kataw makopa kung kataw makadite-dite kataw makaduwe nyamang payano ilaw doon ni po tapako ang ngaro kasi matu bija-bija ko tapake daleki iya man to sitongan ang kataw rito ko masigi masuma to 5 kay kasumbangan na ilaw doon ni po talito ka kasi dali na wali nga masumba makor okay. Itu milodong.
dinakan ribano tu pesiwali pacang macin basere na. Dan saya tidak, iya, insyaallah. Saya dari Waropen baru ke Serui, baru naik speed ke Biak, baru Biak naik pesawat, tiba sore tadi langsung ke sini. Insyaallah besok sholat Jumat di Kolaka. Jadi saya minta maaf nasaba itu dan nak menceramah. Ya jangan tertobudi. Maka merajit-rajit temananya. Agak lari ke tasawuf. Maki walai dasar sederhana makada iya rona bitta dua rupa tuh nomor sidi cahaya na julo nurnya, yang kedua alim lahirna iya ko cahaya na bitta ya nariyasan nuru Muhammad sinin na sewa-sewa o kumanang iropole degaga agaga ko lebo na tanay din na polo ko alimalabdi na nabita nur na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di po nga lata lahilangan na ako ramalabdi na kadadya ako minallahi nurun wa kitabun mubin. Pura angkay na pagkagka po nga Allah Ta'ala cahaya, kadadya ako minallahi. Pura angkay na pagkagka po nga Allah Ta'ala puliripon mo nurun cahaya wa kitabun mubin dan kitab yang menerangkan. Berarti ya rok orangnya Taurat, Injil, Zabur, Imun Ribi. Yolo inur enapancagi po Allah Ta'ala. Yan na lunasang ito pandita pahakiki nuru Muhammad. Ya rupa mulang. Yan na tunakalan ni kulli syai'in min nurin Muhammad. Di riwayat yang lain mengatakan laulaka ya Muhammad lama ahlakul makhluk. Seandainya natanya iko Muhammad digaga siwa-siwa upakang karilebo na yatanay. Maka begitu mulianya onrotan re na kedudukan na yan nur na nabita nasabari na mo malaika masalawat olokor yan ito nakadaya ito nabita pamulang ngiri hakiki pacapurang ngiri lahiran agama nana nur na pamulang tapi lahiran na imon iya na iparingati iya manire tania maulid na iparingati sa tongan na. Tapi yang diperingati adalah maulud Nabi. Tanya maulid Nabi. Iatu di ogi itu nang kanakala tomatot taloki na talo maulid, makadani talo maulud. Makanya beda tuh peringatan maulid dengan peringatan maulud. Ia ko makadai maulid waktu jajin na iparingati 12 Rabiul Awal. Ia ko makadaki maulud tahun na iparingati. Jadi ya ko makadaki peringatan maulid Nabi. Berarti iperingati waktu jajinna nabita. Waktu. Berarti tanggal 10-2 Rabiul Awal. Kamakia. Lalu tu pendapat. Asera Rabiul Awal. 10-2 Rabiul Awal. 20 Sidi Rabiul Awal. Teruntuk pacarama makada Nabi itu lahir. Teruntuk pacarama makada Nabi itu lahir pada 9 Rabiul Awal. Bukan 12. Itu memang ada. Tapi magi tahu panderita mapamulai jamanya sange maulu yang itu Sultan Al-Musaffar nalai tanggal 10-2 padahal kalau pendapat asera 10-2 20 sidi tapi magi nalai 10-2 nah karena Nabi tiba di Madinah ketika dia hijrah itu pada 12 tanggal 12 jadi ya ronala sekaligus naperingati waktu malaikat dapuran dan nabita. Nah, makanya kita peringati maulid, tanya maulud. Iya ko maulud, tahunna berarti degaga aso itanra sepanjang tahun. Yan itu ampai to mata tariolo na mulete bola baru mamauluto, mapabotingi mamauluto, mahakekay mamauluto. Kaya sa tatta itu 5 patato bura kung kaacarana na pumapabarasanji. Kenapa? Mahakekay, mapatatubura, mabarasanji. Lete bola baru, mapatatubura, napamabarasanji. Padahal bukan bulan maulid. Nasaba, memat taw matotta, tanya asona, tanya watuna na peringati. Tapi tahun na. Iya ko tahun na, 12 bulan sepanjang masa. Iya dulu perlu tapahan. Pak maka itu tahu tak pemapasala din apu.
Ya. Jadi pokon itu ampai aga tujuan na sitongan na niya matupikan lau bahasi bertahap aga tujuan na iparingati kasi bawa yari ga apolengan na nabita lega ga pamase kami ng maraja na paturo po ang Allah Ta'ala rilebo na niya tanewe kecuali na tusuk na po ang Allah Ta'ala malabina nabita Muhammad SAW. Jadi bukan hanya maulid. Jadi taniya tureke makan tolomi maulid paringati taniya. Iya romelo itanamkan yulemo ga macuri sa lumpe iya tulit yang asal makasuku. Na makataw na pancaji po ang Allah Ta'ala sebelum nabita. Makay ga nabi. Makay ga suro na pancaji. May ga taw makanja. Tapi magi na nabita iparingati maulid na. Makuye. Malay konsensus taw panrite ulama halak. Napasipulong isinin na nabiya na niya suroy. Makadakega nabi na niya suro palimatanre perjuangan na maraja asa barakan na namega de chenna. Napitte ilima nabi. Napasala niya di may nabi na niya suroy. Niga, Nabi Nuh. Kemudian Nabi Ibrahim. Napa Nabi Musa, Nabi Isa, napa Nabi Muhammad. Iya na limaywe, yasam ulul azmi. Maka dia berkata kali siden repemali salang ya dena pelayasan ya lima nabi. Magi na ya lima nabi tamu ulul asmi na sabaya na nabi kami na sabara mulai umman. Nabi Nuh na tutaw nabi makotongan mani makibua kapala na dia penalempa. Ya kali tahu jangan apa namo pidi makoko akong kataupin ra makibua kapala lopo ko bulu Nak kada mana kaje tahu jangan makibua kapala na dia gagatasi. Makole baru Nabi Nuh. Kemudian Nabi Ibrahim, laituno api. Nabi Musa, lailalung. Jadi, kemudian Nabi Isa, Nabi Muhammad. 5 nabi, naparesa si tau pandrita ya 5 nabi. Tongangin Nabi Ibrahim, mega di Cina, mega papi di Cina, tapi malampi umuruna. Nabi Nuh makoto. Malampi umuruna mega di Cina. Nasapa si kega nabi, kami na cana, mapunco umuruna. Lecena ang kadua mas Nabi Muhammad si Nabi Isa iya na tayo dua iparingati kelahiran Nabi Muhammad dengan Maulid, Nabi Isa dengan Natal. Nah. Tapi Nabi Isa dia tahu pernah mati. Kanina mati. Itu Nabi Isa ya kami menrelok lagi na narampe nabita. Ya'ti fi akhir zamani min ummati yanzilu Isa ibn Maryam min manaratil bayda fi yaumil jum'ah yamatu ko na dapi capat na waktu ya kama menil kama lino no inabi Isa napano ipo Allah Ta'ala pole rilagi ukuy manaratil bayda ipano yanzilu Isa min manaratil bayda fi yaumil jum'ah as-sujumana no melo ilo ma juma si bawa Imam Mahdi yana romatu musuh baca purap. Itu yang pai to matariolo to litaro pareho mataro kawali de na de to na bereni de na balui nataro to matariolo yo po na mon ri de nagakamataro HP man saya punya mursyid tauriko itu ang kamana pareho mataran na biasa tanay maka dito aja na masalah to para kay ako nasa dena iya kome ko pasikiri agagade na paja nilaw doang ako ia kumuakatan niwi ilaw ko podangi maka dia agagay upat biri po mo kubolewe na sama melo ka pagi kong kamusu agamang mewaiwi agamamu na pa upat biri de na pa aja masikiri ito gagay salamu mutaro ko to na sa bamunya kami untuk mewaiwi agamano po nga Ta'ala yo po mi ko to makadam kapalaga mato na ipake no si gajang ay de gaga mululuhong iya jadi itulah pada pandai bangkung, tapi pada lenginya na tetaroy, itu menjadi ibadah. Pada kung melihat maka may pakai mapacarama, may pakai mak guru mengaji. Maka pala, tapi ako melihat na may pakai mas sobis. Engkau makil. Pada pandai bandana, tapi lengi gunana. Nancaji na si na polidosa. Makko mati ya jama-jamang ni. Makko ni lebak ni jama-jamang ita jama-jaman ni. Angka tu tahu dia angka napa ni makan aja tu tahu lah mamau lu tahu isa neraka biasa ketangkalingan biasa di dia na salah tu
Iya tu tahu deh na lau maulu tahu mi tahu lak dak tamaranaka. Tahu mi tahu lak dak. Apa maka dia ro maulu bidah. Nah ya ko bidah capakna tamaranaka. Kula mudah sandu nabi da wa kulu bidah tidak lalu wa kulu binan. Jadi lau maulu lak dak. Tapi ya to situ tahu lau maulu tahu macin lak dak. Iya. Ya nang kata lau maulu maka dewe mudah-mudahan kasih peringati kehadiran nabita nasabari nalolongan syafaat na nasabaya meronawan itu tama suruga. Jadi itu tahu mang maulu tahu macin na tama suruga. Ya tu situ tahu deh na memang maulu tahu tahu tama ranaka. Di desa kadakin risirun tu matu di. Jadi aja na pangiwang ha. O maka de mali belum mang maulu kada isat na itu ya ulo mang maulu itu kata maranaka. Maka taruh napi ya lo mang maulu pami kata masuruga. Insyaallah dia na pangiwat tu. Kemudian Nabi Isa, Nabi Muhammad ay makkade tau pandrite na talitiwi. Dia na cocok yak kacuri suku Nabi Isa. Nasaba tau dia nak bayi ni. Itu Nabi Isa dia bayi dia nak. Apalagi ko anak na manasa gaga. Jadi aku makkade contoh membina bahtera rumah tangga. Dia na cocok ya. Curi Nabi Isa. Pak dia gak na contoh kan. Pak dia bayi dia na. Iya Nabi ta. Siya bayi dia na. Siya bayi dia na Nabi ta. Ha? Ah, manang ka pa. Ha? 10 CD. Siya bayi dia tadi. Makuye. Iyaro nabita makbaine, de na baine ko tanya parenta. Puang Allah Ta'ala pamasuroy na pamabaine. Jadi itu sinin na tu baine na nabita parenta manang. Iya. Parenta po manang. Termasuk itu Ummu Salma, Indo Salma. Anan ni pulo na tau mumuro na janda. Na po baine nabita. Apa mati lakay na, iyaro ambo na naroy sa lamamate na terlilat da Ummu Salma. Kala ada kasi masara niya mana. Makali na kita baca ye. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurna fi musibatina hazihi. Makali na kita baca ye. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sini na ya puluh koy pong Allah Ta'ala rewa mana nila ko pong Allah Ta'ala piyamang Allahumma ajurna fi musibatina hazi po tolaya nga iya talaiwe iya lebih makanja ina iya talaiwe. Jadi milodongi maka da tolaya nga lakaiku iya lebih makanja daripada lakaiku ya lenga lakai lebih makanja ina mana wanawe Ummu Salma maka ang kamu pagaji arone lebih makanja na lakaiku na dina gaga yun aro na isuro na bitta po ba ini. May naroon nabita maka napubay na ito karena perintah Allah. Jadi makun raya mati kamay lakay tayo tabaca. Ay, aja na makun raya bawa. Namulak kaye. Ninawi tayo motorota. Ninawi tayo motorota. Iyaro tabaca. Ninawi tayo sandalata. Iyaro tabaca. Ito inna lillahi. Tanya tau mati ibacang. Taunakan nami musibah. Buang ito makalain na lillahi. Tak dengi sandala ito makalain na lillahi. Iya tu, dia na tahu mati. Iya mi, dia pak mati pita ito makalain na lillahi. Jadi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sinin na iya gagay puluh kumana mi pong Allah Ta'ala. Yan ala ni pe mataro-taro na pong Allah Ta'ala. Napaki makada Allahumma ajurna fi musibatina hadha. Potolay yang alabi makanja daripada ya talay. Iya ko ninaw ite motorota Tailaw ni, tolay yang alabi makanja ini. Wadi jaji na lengi otoy mondrin na. Iya, makito. Itu pak doang. Tapala ni robo. Tapala apa lagi? De aja tak ada lakai pamati na pay baca no de. Tak dengi ulawat tata den na agagata. Iya tu tak baca. Iya. Mak bini lakai. Iya. Jadi itu kuncinya. Jadi Pak Dongeng ya. Iya naro nabita Pak Bu, agang na najero
apa ya kami bahas mana tuh malah masakai perspektif tasawuf nawita nilau alena Pak Haji Roho sekeluarga amalannya yang berkaitan dengan tasawuf makuya amalak kami nam menapuji pun Allah Ta'ala bisa ro nabi bu makuta nami mati o malaikat Jibril maka deh Jibril amala aga kami nan napuji pun Allah Ta'ala maka deh malaikat Jibril salawat kepadamu ya Muhammad. Iya. Jadi maka deh tahu panderita ya de nagaga sikiri itu ko sikiri mo jadikan padang ke standar nah ko sampajang ya ko pasidak ka ya ko sikiri de nagaga cawyase isalawa de nagaga cawyase na may ga sikiri na rampe nito afdalus sikir fa'alam annahu la ilaha illallah nang ang kamatoji dalilena jadi do imani ko bi kalimatin la ilaha illallah magi peke na yase salawa na la ilaha illallah maka dito pandrita iya tu salawa taluisan na iya ko masalawa ko loko nabita nawala ipo ang Allah Ta'ala kasapulong na iyaro salawa na po ang Allah Ta'ala pamase jadi cica mo masalawa na leko po ang Allah Ta'ala sa pulo pamase na cindi mi pamase na lingi po ang Allah Ta'ala ganda ni pake salama lino akhirat na sa pulo ro yang kedua ya ko masalawa kilo nabita cica malaika masalawa loko tu tau masalawa kasapulo to ilaudong yung kiyolo na po ang Allah Ta'ala supaya iya ro tau masalawae layak dampengi dosana. Jadi isa na salawa itu angka istighfar. Tapi tanya ini istighfar malaikat dampengi makalay malaikat po at dampengi ano iya ro na masalawae. At kasapuloy mangilaw nari ko masalawa kichichalaw na bita. Yan na to ang pay tapi kay salawat apalagi ini bulan Maulid. Khusus bulan Maulid ini makanya ko tuloy baca salawa 10 sa buseso. Ay, betul Tuloy ni kapadi. Iya to ko salawa, bu sabara salawa agi ni. Iya ni ko salawa suku tu salawa Ibrahimiyah malape-lape memang. Iya ko salawa Jibril ibaca bu nasi sabu 10 misi di menit. Maka dawami sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad 10 misi di menit itu nasi sabu 10 misi di menit jadi dia namita ya tapura mabere salama sampaja milodon ni pura ki milodo aja ni jota sampaja sunna assalawa ni jolo pak ganai si sabu ya ko dia tulis siratu nah nama katu bilang-bilangnya tu macam ni siratu iya ganda di siratu kan ini masa pejah sunnah tapan nanungan setiap selesai sholat fardu selama bulan Maulid ya kau naliwang nasa di kodeta jama tapan nanungan ya mi kona repai kita sak di ngaja nah ya makir tapi aga baraka na salami yai di umuru maloloy 30 itu umuru na layawa aja mo na megala na salawata istighfar tatapi gay ya umur maloloy ko masih ko mo pide na ako kasi masih ko mo pa SMP SMA makuliah usahakan istighfar tetapi dai ya makanya ako si sabu istighfar 500 na salawa atau 700 istighfar 300 na salawa jadi usahakan inamiga istighfar na salawa ko to malolo iya mi ko 50 nito umuru elayase pegaiwi salawa kura-kura mo istighfar apalagi ko 70 nito umuro salawa ini pegay aga ka istilahnya apa bedanya iya ro istighfar nabuka pintu na dali nalengi tay kemudahan napasirunto itay hajat na ya kung kacita-cita na magampang inalulong ito cita-cita na ko tau mega istighfar na iya to situ salawa barak ka isa na jadi ya ko tau matoa melo iko makbaraka iwijawijan na melo iko makbaraka iwaramparan na makbaraka ya tutungal linona magay pegay ni salawa mo iya na muday dali mo jolo iko tau maloloy di ka mahamwalak kay bumate istighfar mo
Itawangkay na natangkana pota, pegay ni salawat tak supaya Allah Ta'ala tutungan na wija-wija si keluarga. Sangi Pak Baraka. Agama nane sangi Mak Baraka, ya sangi Mak Baraka, de na pitay ki susah. Wija-wija de na pitay ki susah. Namakay katong-toma ko kwan, liwa susah na gara-gara wija-wijan na. De na may matin rumatan na. Magay, makuras salawat. Ini penting saya sampaikan. Tapala mo salawat Jibril ona to? Salawat Nur Muhammad sallallahu ala Muhammad. Tapi dito jika pagaga tokong kay nron nabi. Ha? Dito gaga. May ga. Oh. Makoy. Angka narampe 2 tau pandrita tau malam patareka makada angka tu salawa ipasitumpuk ni. Aga jero ko bahasa Indonesia di sepako makadami salawa ipasitumpu ipasilepo ni. Jarang napake tayo. Tapi makada ito pandrita yan ang katawan kainran na nayakini makada ideje ka pauli wajah indra ko yung mate be. Suroy mamalkang ito akasiratu 22 upuray masampajangas sara si bawo para masampaja subuh. Insyaallah kung napangasay po ng Allah Ta'ala lipain ran na ito sebelum mati. Tapi tanya Allahumma salli salawana makadai sallallahu alaika ya Rasulullah. Ya ko salawat Jibril na sallallahu ala Muhammad. Yo puye sallallahu alaika ya Rasulullah. Yan na ron nasa salawat na pasilap po nasa balanso na tilap ko na bita. Ito gata ko may makin ready, insyaAllah. Aga, may ganran na. Tapi kaya salawat kami nasuko babu. Makaday na bita salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ali Sayyidina Ibrahim bil alamin. Iyan na salawa kami nasuko makanja to ko ibacay ang katalunasan na bita na patumilaw do tembus pa do kami. Jadi kalau doanya mau mustajabah kata Nabi baca salawat Jibril 3 kali na pakinilaw do. Iya kotomelo salawat Ibrahimiyah. Tanya salawat Jibril, salawat Ibrahimiyah. Iya komelo ki matinro tabaca tu ya kacicak supaya yalengi syafaat. Dikasih kita syafaat. Ano? Mabilay ka pa ano na? 1. Jadi tausaha ka ngiro kung na salawai ko tumi matinro ibaca yero. Tapala mo to? Insyaallah. Iya pak deta apalay berarti deta apalay tahaya. Yang itu bawang. Iya. Kemudian angkatun nak salawa ubaca pacapura ng kumuka di may salawa istighosa sa nero. Agkatalupulo talu ibaca iya ko angka aga-aga genting ni. Angka aga-aga yolo inadini sa dinule salasay kangi anu marajin tabace akatalupulo talu napaki milodong ni nachiaki o makadai malu ni vitamelo ibosi tabace akatalupulo talu yaro napaki milodong yariasa salawat istighosa as-salatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisni sari'an bi izzatillah. Apa lagi? Depa. Yeah. Jadi dia kada Allahumma salli langsung as-salatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah
agisni sarian biizzatillah. Akka 30 baca napa tu mangilaw. Yanang kalasata na angka tanga dottoro edinis sangi makadaga Pak Burana ala ni uwe si botolo napa tabaca yaronna napa ki milaw dong. Iya salawa istigosa isalawa Pak bukannya sana supaya doanya mustajabah. Jadi baca jo 30 napa tu milaw dong. Taniya ro salawa Pak dong taniya Pak bukami. Jadi ibaca napa tu milaw dong. Termasuk ini Pak galunge komeki mak gugu tapake ya tu. Tabaca jolo ya ro 30 napa ki milaw dong napa tapamulay. Meki malapasat doang, meki malapasang tabaca ya ro nasaba iya Pak bukami. Na bukai pintun na lagi supaya ya ro Pak dongang ngeletu yo ko aras. Nah, yan na ro ampai ibaca. Iya. Jadi tanya Pak dongang yun nak salawa ya tanya Pak bukami. Jadi ya ko pula aja na ya ro kada pula dibaca 30 selesai ini ro depa. Napa tak buka? Ilaw no. Makiro. Jadi pada ya dia na cocok ya buronggoy ko dia nilagai Jadi Pak buka na jolo napa yala. Iya na salawa istighosa Pak buka Pak dongang. Jadi baca jo 30 napa ki milaw dong. Maka dia tahu pandrite mamalkangi ya salawa Iya mau baca ya napa ko milaw dong tembus ya tu. Ini rope maka tak apa lagi. As-salatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisni sari'an bi izzatillah. Ya kau dia tak apa lagi sabaran ni. Iya. Salawa. Iya salawa. Dua tu jalurna. Mancaji pammasetoy, mancaji syafaatoy. Apa makanya na kita? De puradega gatau masalah walok korea kecuali angka malaikat jempu iya tu salawa itu berarti na jempu ya kokoki masalawa angka malaikat lo malaya tu salawa ta illa koki buru na nabita angka malaikat o koki buru na nabita mataja tarima itu salawa polewe buru na nabita pada pemancar koko dalam bahasa ilmiahnya pada ya tutor maka dia ko masalawa ki ko langsung tatika ngokoro angka mantarai langsung terlapor ke Rasulullah ko masalawa ki dimanapun tapi aga nasa nabita angka cidi wenni ya ko masalawa umatku dengan aga malaikat jemput teruntuk pacarama maka ada satu malam malaikat tidak menjemput nareko masalawa umatku nasabak magai aga nasa nabita iya langsung terima salawatna kaya yaro setiap malam Jumat kata Rasulullah. Ya natunah kada nabita nanigi tahu masalah lo Korea akasiratu ko ni Jumai pasti nalulunga syafaat ko mato ko sulumudin ng Allah Taala. Wan ni Jumai to. Ya naro ampay to lima kada tahu pandita liolo. Aja mo kajo-kajo ko ni Jumai makara. Iya, de natengi lo lolang nasuro ki monro makasibiyang. Nasuro ki mon rumah kasih yo po idi ko ni Jumai lemmi nase Juma barakasi ni Jumai maka to kunru jadi itu kita usahakan iya ko ni Jumai asalawa ki maka da ke kana idi mani bawa bu idi mani bawa Pak meki maka da Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad jajito meki maka da Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad jajimato meki makada sallallahu ala Muhammad jajito meki makada sallallahu alaika ya Rasulullah jajimato meki male salawat Ibrahimiyah jajimato ini mani bawang yang penting ganna isi ratu ya to na to ko ni Jumai makanja ko to purana masalawa kasi ratu ko to loliu ibacai hakki Muhammadin tapala garude Allahumma biwajhi Muhammadin wa arini Muhammadin bihaqqi Muhammadin halan wa malan. Matausa ki akalima, bismillah ki akalima, napai baca ya tu akacicam. Itu doa kalau mau mimpi
ketemu dengan Rasulullah. Iya. Tapi dia nak ulang itu. Kemudian, maka dah kau nak angkalo ko pong Allah Ta'ala, angkalo ko nabita. Ia na dua ya Pak Bu. Ia lokoi pong Allah Ta'ala jalur pamasih. Ia lokoi nabita jalur syafaat. Na dua bitaw na wadita masuruga. Ia ko tanya pamasih na pong Allah Ta'ala syafaat na nabita. Kaya gataw janji syafaat, nomor si dia rona, masalah kasi ratu ko ni Juma. Yang kedua, magampang-gampang eh. Nareko bangi tawe, tapak pisawi jama-jamata. Kok bangi tawe? Tapak pisawi. Matangangi mapak guru, bangi tawe. Ama ko ni jo sinampak, tabali biya ro bangi. Atau matangangi mabisa panne na batawe tapalin na bani jo pandeta na patabali ro bangi pade di pagalungi matangangi madompe na batawe tapale pani jo dompeta ia pe kupure batay matu na mesiki madompe ngidi di bawang tapi dewa kalaja ta sampajang de makala iya jadi iya kok bangi te papisau jama-jamangi tabali biya ro bangi ibali ya ko makali pak bang Allah akbar ya matoro ta baca asyhadu an la ilaha illallah ya matoro ta baca ya nakala asyhadu anna muhammadar rasulullah ya matuti baca ya mi ko makala ni hayyalas shalah akala ni la haula wala quwata illa billah ya ko makali hayyalal falah kada to ki la haula wala quwata illa billah ya ko subuh inale as-salatu khairum minan naum akada ki sadaqta wa bararta wa la alika minas sahidin. Kemudian ya ko makali Allah akbar ya matoro na pau ipau la ilaha illallah ya matoro ipau ya ko latto ni pak bangi makada la ilaha illallah to masalawana Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad napaki makada Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatul qa'imati sayidina Muhammadil wasilata wal fadilah wasyaraf wad darajata aliyatan rafi'ah wa basu maqama mahmudan alladhi wa'adata innaka la tukhliful mi'ad. Makali na bitta na nigi-nigi itong mangkalingay bangi na wali biya to bangi napa masalawa lo Korea napa nabaca pa dongan na bangi nalulungan ng syafaat kumato ko sulmun rin na pong Allah Ta'ala malumoy iya ko demo patulay nomor 3 syafaat to yan nasa nabitta kega 2 ayat terakhir Quran surat At-Taubah ayat Al-Husni laqad ja'akum baca kapito ko mangaribi, kapito ko subuh. Itu akan mendapatkan syafaat Rasulullah. Ya ko demo patulay, tapalai dan cintailah surah ini. Karena kita akan mendapatkan syafaat Rasulullah dengan surah itu. Tapalamu surah Al-Kausar to? Ya ko dia tapalai na tena. Ko demo patna mati bawan ni. Iya. Kemudian situngan naji tu kutumelo salama 2 milalam 2 mito usaha kang inamay amalatan niya dosata namo asiratu dosata ko siratu mo ichi di deceta salamatoy kamakiro namo si salachi dimi tapi makoy angka tu sikiri termasuk sikiri makaday na bitta namo paday gan na busaway o kutasi edosamu ang katina dampang po Allah Ta'ala kaya ganyan ro iya ko to pura masampa niya mga ribi na tinibaca la ilaha illallah wa la syarika lahul mulku wa lahul hamdu itulah kulli syai'in qadir ka 10 yan na to pasus sudo sa to makaday na bitta namo paday gan na busaway o kutasi edosamu ang katina paching po Allah Ta'ala tapalamu ya ro to la ilaha illallah wa la syarika lah ya matuti baca ko tumeta mo pasae supaya din natipu kita tapi to lalo baban na pasae yo la ko to tamo pasae aja na balu-balu na mite yo la lupa tama de babange na baca ya to la ilaha illallah wa la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu itulah kulli syai'in qadir angka to na rampe na bitta tasabbe na malaika maponco miyo na ya la ilaha syarika lah tapi ya tasabbe na malaika 2-3 gunana ya to kumakadaki sikiri na malaika subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim sikiri na niya to iya ko tasabbe na tanayro iya ko tasabbe na malaika
Subhana zil mulki wal malakut, subhana zil izzati wal jabarut, subhanal hayyil ladzi la yamut, subuhun kudusun rabbul malaikati war ruh. Apa nih? Depa. Subhana zil mulki wal malakut, subhana zil izzati wal jabarut, subhanal hayyil ladzi la yamut, subuhun kudusun rabbul malaikati war ruh. Apa nih kapa di? Depa. Kamu narakang ini pematu milawi. Karena saya itu kalau ceramah Pak Bu tidak pernah merekam. Makanya kalau jalan